O te whātara whātu i le tunu o le nei tai o fōu wha mālol whanau manuia le tai au le nei o le asolua o le aso se fulu o iuni lua a whelua se fulu ma le lima. Wa amatalia le tautua le si whongo le na mua. Ai alo mai loa le tātou sānu ngā lotu le tai o nei te ia le sunga le whawhirenga Reverend Sosemea Whaatui mai le Kalesia PIPC Polirua. Ia usi mai loa le whawhirenga. Te whātalo whātu Sāmoa i lau tāpua inga i nei poitai au e suafa manu mālo o le tātou ali o Iesu Keriso. Ia maia o le a tātou tāpua i le tua. Au te whāwhitai i le alii i aso malava e le au noa na vi inga i lo utu. E mita lo wanganga i le alii e whaalongolongo i ai o e ua puapua ngā ina. O na lātou fia i lea. I au tau whanene atu i lea li whātasi ma. Ma i e tātou wivi whātasi i lona suafa. E o tātou te talo. E langona ina pēr lo mātou whātau waa, ma le lea ato toa whale anganga tamā. Ua mātou mua i wala au atu wai, ina sei e whio maia, e ala i loa nganga pa ia. E te tāpena ina, masau nia whale anganga i mātou uma, au mātou wiri ma tāpua i atu i lau whio i le nei tai au. Ia i ua tu lava mea uma o le a whaia. I le whasik silina o louvi inga. Tu ma wai e whaavavau. Mātou whanau na watu e ala i lau suafo Iesu. Amen. O le whaita wina o tuspa ia. O le tusfi filia mo le yaso mo mai lea i le pengainga tuai. Mua le nofo ai ngā tupu lona mtau pu e luas furu maleiva. Au te whaita wina whai upo e sifuru maletasi. Rangata mai le sifuru malefa. Mua no whai ngā tupu, tau po e lua sifuru iwa. Au le whai upo e sifuru maletasi. Rangata mai le sifuru malefa. Whakufonga maia. Ia whionga pa ia le tātou tua. Leli ie. E au le sirisiri ese, male malosi, male matango fie, male mamalu, male malu ali. A wao ia te oe mea uma, o le langi, male lara langi. Neli ie, e au le malo, wha sirisiri oe, e sirisiri mea umalava. Ma ia te oe le oloa, male mamalu. Oe te pule i mea umalava. O iai ko i loa ao, le mamana male malos. O ia te oe ko i whaateleina, ma wha malosia tangata umalava. O le nei, no mātou utuwai. O mātou whaafta i atu ia te oe. Ma vivi i atu i lau suafa mamalu. A oai ea hau nei, oai ea foi lau nu. Ina ua mātou mawhaia o na whaitau langa ma le loto whape nei. A wā mai a te oe mea umalava. O au mea foi, ua mātou foi ngā tuai i a te oe. Ia whamanuia mai le atua, e ala il tātou whaitau whanongolongo, i ana fionga. Na ia te i pēlo na vi inga e whaavavau lava. Amen. A oai e au. Oai e whoilo nu. Ina ua mātou mawhaia o na whaitaulanga ma le loto whapēnei.
A wā mai a te oe mea umalapa. Au te fia whaunga ina me au tū o le aso le nei paitau ngā tusia le rolangi ke whapea. See God at work and give thanks. See God at work and give thanks. Kai an wha Sāmoa I loa le atua o loo ngalue. Ma watu le whaatai. I loa le atua o loo ngalue. Ma watu le whaatai. E iei pisini masani whaamtau pisisilia le au ngā sae whapea. Ko whio iei le atua. Tali e iei le atua I mea uma. A pai e iei le atua I mea uma. Ai se awa le wa ai ai o ia. Le tali e le wa ia le atua. A wao le anganga o ia. O le iei o le atua I mea uma. Na ia whai loa ia Yeremia le profeta. Inu tau koe luasful martolu. Puse Yeremia. E tala iei le atua. O au o le atua o le lata. Ma le atua o le mamau. E mawhai e tangata o na lafi I mea lilo o te leiloa. Ua tautumu le langi ma le langi ia te au. Au la pai salamo. Ilana salamo e se lau tolu sifun ma le iba. Au te alu e ai fea ai lau wanganga. Au te sola e ai fea ai au lima. E au te alu ai le langi o se oli. Tulu inga o le sami pauta. O lo iai lava oe. E iai le tuai mea uma. A tātou tari tonu o le tua o loo I mea uma lava. O na manino lea o le tātou wa ai ma le iloa. I le tua o loo ngalue I mea uma lava. E afu ai o na tātou vii ma watu I a te ia le whaatai tau ai. A wā ua tari tonu mauti noa. O mea uma lava e mai le tua. Le ala foi leo le whaangai tia o le tupo o tāwita mwhapeani. A o ai ea unei. O ai ea foi lo nu. Ina ua mātou mwhaia o na whaitau langa ma le loto whapenei. A wā mai a te oe mea umalava. O le tau tinonga a le tangata ua waai ma ua mautinoa. Le ngalue o le tua I mea uma. Ua ai ma ua maona. Ua inu foi ua malie. I le noloto ma le lautele. O le alofa ma le ano noa I ta mau a inga o le tua. Ua iona lima. O upu o lo ta oto ai le anganga vivi ma le fasta iae. O le tangata ua ngavale ma le fata uvaa. Ina ua mana ia ma manatu mai iai le atua. O le na fōfua ina mea uma. O le vaenga o le tusi anofo I ngā tupu sa whaitau ina. O le tatalo whaaftai a le tupu o tāwita. O ana toi upu, ua whai matau alunga o ngā luenga o lana nofo inga. Na o le yoti. O lona manatu. Se ia watu I le atua le whaaftai e tau wai. Ma se I whaamanuina le suafa o le atua. Tina ua tino le miti ua lewa o na whananau ma mamo iai. A sila I le whatatianga tusi mua le nei anofo I ngā tupu. Mai lava I mtau po sifutasi na ua tula I mai tāwita. Ma alo ia e vea matupo I sarai.
E lua lava vaenga tāua sa taula iai lana vai. Mua. O le ave inae o le atola aua le tua i Ierusalema. Ma le lona lua. O le tapena ina ma le fuafua ina o le fausia o le malumalu o le tua i Ierusalema. E whai mao ngā tonu o le soifua tāpuai o lona nuku. O le upumoni e lei whai ngō fie. A wā o ni fuafuanga lava sa tau mate i le ete e tua mania. Pei tai e lei ai lava se isi maanosi ni tau fia. Le anga atu o Israelu e momoli le atola au le tua i Ierusalema. Ua whau poi masoloi auro ma penina ma le tele o le tamau a inga ua le ngata i ateia. Au mea o pito sigio na le lei. Ua ofo ane, ofo mai e lona nu. Mo le fausiaina o le fale o le tua. O le fisili e mai fea lea malos. E mai fea lea tamau a inga tele. E mai lea tua. O leo longa lua i mea umalapa. O le au le mana ma le malosi umalapa. Sāmoa ma lau whaafonga i le neitai au. I le alausu i te au ma te ute masani i le neifo i aso. Tātou wō ma le mauti noa o lo loto lotoi ma ngalua e le anganga o le tua. I so se mea tātou te iai i le nei aso. A i ufoi i le nei aso ki ona pe au ma fuafuanga ese. Ia mana tua o na whaastaia le atua. O a fo ini mea le lei ma matango fie o mea tonu ma wha maoni o le amwhai ma tātou whaatino ma whātau nuu i le nei aso. Pai le nā maona vi inga. Ai tū maupea ma tātou whātau wā. Teo tātou tālu. Me tua ma mānai lo mātou ta mā o i le langi. O le tua, o le ola, o le mana, ma le mālosi o malapa. E di ia ma whaastaia e le fuafuanga. O vea umana e whaia lo suafa. A wao lau fio e au le vi inga o le mamalu ma le pule au au malava. Ua mātou au whaatasi le anganga o le whaastai. A wā tali e ni a lo wanga le lei ma lo alofa wha maoni. Ua noa i mo i mātou. Whaastai le nei e safou. Ua e foina foi ma ua whaapoko i le soifua ma le ola o tangata. E mālosi fou ma le ola fou ua maua. E whātau nū ma whātino ai te au ma le wala wina. Ua e tofi whaonga ina iai lo mātou wola whātau wā. Whātai no au mea lofa ma au whaamanuianga e tele. Ua whātamaua inga ina ai i mātou ma lo mātou wola. O le tamai ma le poto, o tā leni ma ngawā ese. O le mālosi ma le ola, o mawhai o le mātou maua. Mātou whātai tamā. I au a whionga pa ia, mātou whālongolongo ia i le nei whoitai au. O lo sanga o ao whamanatu mai pēa ia i mātou, lau lava whina ngalo, ina ia mātou sāwa wali ma muli tai iai. Whaatai i lau nganga pa ia,
no mātou soasoan sili. O le malosi, whātupu malosi. Mātou te loto te tele ai pia. Taimi e tau te vai lo mātou whatua tua. Sili pea I mea uma no mātou nganga whāwhai. Ona o le taulanga ato toa na e saunia mo I mātou. E ala I le soifua ato lo walo pele o Yesu Keriso. Na sa saa mai mo lo mātou whao la inga. Ia tū mau pea I lau fio lo mātou tua e toa tas le vi inga o le wha manu ma le whane tanga. Nei se iau o I wha vau lava. O mātou tua alo whai o esir fia lava mea uma e o lava I mawhauwhaunga o mātou loko. Nei lava se me tasi e lilo I lausi la whangati. O le ala leo lo mātou ka maua lalo atu o mātou pato e se atu I lau fio matau tino atu. O I mātou lava o tangata e le ato atoa. O mātou talo, te ielo whangia lo mātou vai. Māma whamangalo I mātou uma. Mea o mātou se mwhale tonu ai I lo tātou wā whenga iai. Mangalo Sāmoa, mai lava I maunga tele se ia o lava ni mātou whanau. Pale mai, I laua lofa tūnoa. Fuluina I mātou e ala le toto Yesu, lo mātou wali I mo lo mātou whaola e totas. Mātou uina atu I lau fio le nei aso maona te au. Lava singa I se ese o le awhia ngai mau tangata. Le ngata I tonu o whalwhainga aluenga, tonu o whale a onga, so se mea lava o le a iai le nei aso. Le urufafo ma le ufale, I teo a iai lunga o ala. Mātou talo tamai. Mātou mautino lava, o lo iai le matui, ma le mangao, ma le maa whaalave a au, I so se mea mātou te iai. Whaalave lawe whaafosei, o le malanga le maliu ma le oti. Mātou talo tamai. I e pui ma leo leo, whaamamalu o wa au I mea uma, o le a iai nei asu. Mātou talo, I alo whangia, I o mātou mātua, o e o lo maua I mai o le tino, I le ngata I tono a inga e whapea foi, tono o maotanga singasi. I eilo wanga le leima lau whamano longa I a I lātou. Mane tua foi nisi o lo ia maua lau so soani. Nisi o lo maaftia I so stafa o le nei lalolangi. Mātou talo tamai, I eilo o lofa, so soani I a I lātou. Mātou talo foi mantua, mātou atunu nei o whai mo o mātou tofi. Mātou nonofo mau mawai, tono New Zealand nei. I eilo wanga le lei, lana whai ngā mālo, maise o ona tangata lau tele. Ta mau a inga o le ngā taifale, ma le lau ele ele. E alo whangia ta mai. Whamanuia. Yo mātou taita. Mātou manatua foi si o mātou atunu o Sāmoa. La vasinga ma te au o le nei po yasu.
mai lava i maunga tele se ia o lava i whana witi. Mai o mātou talo ia iai lo alofa, tu mau o whamanuianga i lunga o Sāmoa ma ona tangata. Mātou tuina atu i lau whiona ia mātou whanau, ia ngai e fōi mā o onga i nei aso. O leo ma pui ma tausira lātou wola, ia ngai ai mā o onga ia mau pēr i lātou poto, ia sidi me alofa o lea tamai ma le whautauta, mai a te oi. Whai ei ona lātou do atu le leanga ma taung whai e alo se ai. O nisi o mātou talo no mātou tamai o whai ona mātou wha leo i natu. Tele mano noi talo se ese le loto tangata la vaia. O mātou wofo mai natu ina i whai a pia i eilo fina ngalo. Ai leo mātou loto, mātou talo e ala i dau suafa Iesu. Amen. Le tātou kese i le atua i lona viinga o Sāmoa. talo whamanuia. Tō mau ilunga, le ala leo pasana lau, Capital Radio, lunga o Samoa o au, manelaro langi atoa. Au manuia malo file mu, le tua le tama, le lofa sili o Yesu Keliso, no mātou wali.
Le male mafutanga I le mawai malau pio ngang pa iai. Nei se yo I whavau lava. Amen. Ona ua whafonga le tunu I le tātou sauninga loto le tai au e tatala ia tātou whaasale launga, taita ia le sunga le whawhengainga, Reverend Sosemea Whatui, mai le Kalesia, PIPC Polilua. Mo le atu ele nganga le whawhitai ma le whamalo, whawhitai ta pena mo le tātou sauninga loto, ia le leile tua, whamanui atu I lau sunga mo le whatua, whapelino fualo, ia manuia fo le Kalesia mo le tāpo inga, manu te le ina le yaso fuafuanga. Ai o le vingo le tua ma le Kalesia PIPC Polilua le li ia mawhau I mātou nei. A mai alea ia o na soolo le mo le tātou porkalama le ata o le tae au. Se mele whaafonga le vingo le tua. Sāmoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Ama te mai le apple feet to the van veal, su fonga lo mua, ata o le tai au.
Moni le leu por pese whaftai le tua whapopo mai le ne yaso I lau soifua mla wola whauna tātou toi e wheloa I lungo peau le ea mānor soifua manuia mānor wholau tai au le nei o le aso lua o le aso se fulo le masino yuni lua whelua se fulo mla le lima tā lo whalawa ia wha manuia te le atu le tua I fuafuanga o le awhenga I le ne yaso nei tamam tina mātutua e tu vai o tina le whanau mo le malo se le tunu la toi malanga mai malanga atu la toi le uilungo le ala ngai mo ngā lunga matute nisi o manawa ngā luenga mā lotso I fua. Tato paanga o lo momel tautua I lunga le Facebook, YouTube, tato app, tato frequency, whawhele o atu le ngang whiwhia o ilo le whalmai, whalpuipui, so se e vaenga o le lalulangi o le mo mai whaasa launga lo whatele atu. Alo whaltusunga ia Mia Suki malo, Mia manuia ngā luenga o le yaso, ia Nathan Levy, se Felina Vao lo whatele atu, por kalame whawhtai le mafuta mai, ia tina ia Terini, tina ia Pali, pe fo il tina matua ya o sio tua a lo vetele atu por kalame le ita ya fa tai le mafuta mai sunga ya live mele lo vetele atu por kalame fa nga solo ile ne ya so mele a nga Samoan high school ina o toi luas fu fitu minute ona tale o le valu fa fonga tatu talo le tau pa mai el tatu pese mai ko risi Samoan
O le tala o le tau pēna whae lolo fisa le vai tau le soe langi le lei le tau i le aso le o le aso antai au ma le stofi toi wha malu malu ma vai ana i timunga o le aso whareile fisuisu ia i wingo le tau e ina i timu ma te le na langi le lei le tau o le aso toa nai le aso whareile nā le umanei atua o le aso toa nai e ina i timu na ma te leo na vai ele mantau le la e langi le lei le tau le soe manu atu ma kapiti to ulu timunga tau naki ma whanganui langi le lei le tau i Marlborough, whapea Hawke's Bay. E paolo wai rapa i le so o taupo, susu ia i wingo le tau. A matele na langi le lei. O le manu ulua le ea o whamawina inu nei, a mata mai le wha solo tu ilunga le valu. Ea mawhana whanas furutasi anga i tulunga le sifuma le wha. Au kilani le so i wha manu le nei aso. O le motu i saute, ea e matele na langi le lei, le motu i saute i le so mai te wina pe i reise timu e vai le motu i saute. O le manu ulua le ea, a mata mai le o anga i tulunga le fitu, ea mawhana whana, a mata mai le valu, wha solo tulunga le sifuruma le lua. O leo te renga o le atunu nei aso, le motu i saute mtua langi le lei lava le tau, le motu i matu nei, pito i lalo le motu i matu nei, le au fie Wellington e Martin Bra, o le Vin, Macedone, Palmerston North, e langi le lei le tau, uruatu e lau tafale le turu i se sae nei pia ma Hastings e ma Kispen e langi le lei le tau au isi tua le tunu e vai e te munga mwha malu manu le aso le nei le motu i matu o pia e langi le lei le tau luas furu ono le fuole e mawhana whana lu furu iwa le e vevela o le angoto ifo le lai le so Wellington i le tasi minute te ai le limana ne le fiafi o so e le la tae au tois furu iwa minute le valu le tae au a tae au o le fua le manulu i Wellington e manutua oi, a mata mai le o anga i turunga le lima, e a mawhana whanas furutasi ma le furulua o lo o iai. O le tala o le tai le yaso Wellington e pe le tai le se furu le tai o nei su o le tai luas furfa minute te le whaine fiafi. E a ona toi pele o le tai lata i le se furutasi le pōna nei. O polirua, sua le tai lata i le iwa i le tai o nei, pe le tai toi tolu minute, lei toi 5 minute le whaine fiafi, ona toi sua le tai toi sifuru 2 minute i le se fulu le pōna nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai ia maluia tele le nei asom fuafuanga whiangai ma le tunu. Ia mo le aula ftupe, wha malo le anga le lei isi o tātua tunu i Sāmoa. Tasi tala ni usila, mo lau tupe Sāmoa, e tala lima se fulu fitu sene, e tala lima fitu sene. O le tupe a tonga le o a tasi tesi ma le tolu tasi le pa anga tonga. O le tala fiti, tala, o le tolu lua sene, tasi tala ni usila, mo lau tupe Australia, iwa sifuru sene. Tasi tala ni usila, mo lau tupe Amerika, e lima iwa sene. Tasi tala ni usila, mo lau tupe Samoa, e tala lima sifuru fitu sene, ili asol nei whaftai lava. Marui e tere lo waso i fua, pefa pionero was whanau, lo tu mo pere tato i meli lena, aso whanau at Samoa Capital Radio, .co.nz. O le tusi whaitau o lo maua, i le tusi lea Isaia sifurulua whai mua. O le aso fo e te whapea mai a iowai, o te vivi i atu i ate oe, a wasa e to ata mai i ate au, a ua mavailo to sa, maua e wha matala loto mai i ate au. Ia, o le Isaia sifurulua whai mua. O le aso fo e te whapea mai a iowai, o te vivi i atu i ate oe, a wasa e to ata mai i a te au, a ua mavailo to sa, ma ua e whaamatala loto mai i a te au. Ia, whaatumuina tātou le loto vi, ma le whaafatai le lei, ne fuwa popo ne yaso, mo le tausanga i lau soifua, ia le pese nei whaamanuia i lau wa soifua. Wanang alueng
mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatamilo, whaala o le pati malipo, tuia I lunga, pese I uma. Siwa whatabati, siwa whaalatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Tala wala smel fa fonga o tala mena tupu la langi ne yaso tato dia le aso se fulu o yuni. O le aso ne tausanga tasi fitu wono e ana filifilia i konkelesi a Amerika se komiti la taute tusiaina ia ni tayala fo i tuto tasi o malo o Amerika. O le aso fo ne tausanga e tasi valu lima fa na fa uai ia ila tau na muamua onga ile Navy ia po vainga foi o ami po la to nga lu nga te fale le malo Amerika o le la to wa onga le fa vaina ia o le senga mo mu ale fa ia te sanga ne te sanga te si valu lim fa ile aso le fa uai
tamaiti mua mai le aonga le Navy Amerika. O le aso nei tausanga tasi valu ono na pā ai le maunga lea o Tarawera I tonu ni usila, se lau 5 ia soifua na afia ai na maliwa I tonu ni usila. O le aso nei tausanga e tasi valu, na malanga mai ai Hawaii ia Joseph Henry Dean, ma siona faletua o Florence, ia ma le pepe whamasina na tuua I Hawaii, malanga atu iau nuu e ngā lulu e ilalo ngā luanga wha misiona le kāle sia mamona. O le aso nei tausanga tasi valu iwa, ia na lea ia se tupu o Sāmoa, na se e mai lole o tāwhitolu nei o Siamani, Peritania, ma Amerika, e wa ia Sāmoa, ia o ia lea o Friarwich Rose o Siamani, o Ernest George Perkley o Engelani, ia ma Luther Wood Osborne o Amerika, o ila tau ia na se e mai ia ma fatasi e malfisosoni na tangata leo Dr. Wilhelm Heinrich Solf o Siamani. La tau ia ta ia malo sa mo le taimi na o le stupul tatu tunu o le aso nei tu sanga tasi valu iwa. O le aso nei tu sanga e tasi iwa fitu ono ia na tala noina tonu o le malo tele Amerika le te taule o na whaia se pālota mo kovana tuila manua whapea malsui kovana. Telo taimi e tō whiai e pēle le ina whai se pālota. Ia o na pāsi ai le so tu sanga tasi iwa fitu ono. E tonu se lau fitu pālota na ioe le pili a tasi na te ia le lau tātou vaia ua whaia lava whai ngā pālota ar kovana malsui kovana o Amerika Samoa al pili na whaofi le so. Tasi iwa fitu ono mpāsi ai lava. O e aso nei tu sanga te siva ono fitu e ono aso na whaile tau al vau Israelu masuria ia na si ilima ile aso nei tu mai lua malie ia o le atao fia al papa whana. Tātou tala nato e maual whapoponga tai masani whaftai. Le fafong mai pele tau tua le si fonga lamua nei taimi o le tai au ina ua tau e se fulu minuti ana tale o le tulai valu. Ia tale valu na fafonga ni tatu tala mai Sāmoa. Ia ma tala fau le si fonga lamua e Wellingtone. Tau e fa malo atu nei taimi. Malo la fo le usi ngā luenga. I lunga le awala wa pisi fo le awala nei taimi. Ia ua le anga i o tatu ngā luenga nei tai au. Nan fa manatu pele saunga le mu le mase e se e le awala nei tai au. Ia e maise le malulu. Ia faisi of mafanfana. Ia saunga le mu la ngā luenga nei aso. Ja, malo foi. Malo tas. O mai le taio. Ja, manu ia whaftai. Wa maluru al taio. Moni le leia. Peo le o le taule fia ia nisi tangata o le tunu ia whano noa i nisi. Ia. E le voila utato ia i le taio nene ia o fia nisi ia whano noa nisi. Malo ale on sai. Malo le ngā lurue, malo le uspol ne taio. Ia mis foi la tau sa ngā lua le po na po. Ia malo la me wha malo si ngā luenga. Ia ua foi tau singo ainga. Ia ale la tatu os whafia fianga nei. Ia tari ei tatu i talafou. Ia mai Sāmoa ma talafou si fonga lau mo Wellingtone. Talofa lava. Samoa
na e fai a e fole le fai ngata le soi fuanga ia o nei tangata na
Ia o le taunu unga ia o manuia o tātou whanau ia o na sa iai i le whaingo fie ia naso i fuanga. Ia leo te tasa minuta na tale o le tu la valu whatalo vatu i nisi o tātou paanga o mafuta mai malofa aftai le whatalo mai le sunga ia ne Miyasuki. Ia Erika Maoe malofa aftai manuia le ta iao o se Filina Maoa le sunga ia fuanga tavita aftai tele lava manuia lava le ta iao. Ia i fuanga lo fenga ia ai talo ma le valu. Ia o si mai a tātou le whafonga i tātou talafou mai Sāmoa. Talofa lava, alo mai e leisi whao poponga le neo talafou mai Sāmoa, o si mai e le whafonga. O lo whaasolo lava ngā ruenga wha le leia i wafu i vāo motu e lua, mō whe malanga inga le atudu e maisi o tangata tā whao mai mō mai whafo. O le wafu i muli whanua, wo bae a ona to e wha le leia o na potu whale le tā ua. E iwa ipu se i tuloa le tūpāo ta mai tai, wha pia fo i le tūpāo lii, ma senke te tawhia a ao le mamalo le atunu, ma sini wha mamango a ao maisi vaenga. O wafu i muli whanua ma san lolonga, o lo sa o loto le wha ngai no le interneti au no ma se tutongi. O nisi o vaenga na wha i loa le pepo wha amtalanga mai le pūlenga o wafu le atunu, o se teimi pe a mai a isi vaenga o lo wha le leia, o na wha tui nai leo ma sini e whawhanga i nai mao ta avale alu le ele tise, ua fesoasoani mai e le malo i apani, ma le no whanga wha apitoa mō pākanga o ta avale mō i la toe whemalanga i le vāo motu e lua, e se fulu tā la i le po e tasi, wha tasi ma le wha mai e o na li o atoa le lotoa i muli whanua i le pā, mō le saonga le mua ta avale e a ngai te tonu, pe toe tu ua fo i le wafu. Wafu i nā tu fo i le pūlengo wafu i kampani ma pisinisi e meisi o mtanga wenga le malo, a ma noa mua la tau wha lau i loa, i so se vaenga o ia wafu, e me se lava i vaenga i tāli tali ele mamalu lau telo le atunu, mō teimi e taunu ai waa. Whailo mai alo fisa silo na tanga luenga o a onga, ai au Chris Hazelman, o le atoe fe o mai fo il whaanga solongo porka lame whale awa onga whanau li neitau sanga, o na o le toe whaia whaava vave whainga pa lota le atunu, ai waia wha maalosi atua i wha urulunga a onga ma a inga whaia onga a onga te tasi, e na ia awela lato wha mua mua, i le una ia leo a onga le whanau e maise ina ia le lei wha ai ungo su engol nei tau sanga, o na ia wha ai loe pe on sila fia le atunu, o so o se whainga palo te tele lava le atunu, e siri atu le to o tele le whaitau au whai o whaia onga o li matama i tai, e seini e ngā rurue i teimi o whainga palota. Ia la soiva o iuni ia o le a tā ofi uma ia a tātou por kalame. Ai mai se a por kalame ia tele na sia i tono o a onga. Ia vanga nalava, vaenga ia le nau tāu, o le MSS, o le OGG, o vaenga o suenga mfotanga, ia whapea appraisal sa tātou whaia onga. Pāwana vaenga e mwhaina wa atino i pēr, ia wa pēr fo ia vaenga le ICT, mo le ao mai o tātou iPads ia le ta sanga tuai. Ia a o isi po kalame. Ia o te wha maruru atu, ai mai se lava ia le ngā lue whapaanga, mai se o matanga luenga, a wha pēr o mai se tusi se matanga luenga wha mo le e fio o tutono se a onga lātou a por kalame wha lau. Ia wha maruru atu, o le a tāwhi. O ngā ua pūpū taini, o le nau tainga, ia lava le teime tā pēna i tamaiti, o wha lei ia le sidipasi, wha mae a lei ngā ruenga wha le tausanga, ia na wha pēna alo nan tātou sauni, mō tātou suenga ia le malo. O lo iei le whanau nau tainga o le ofisa sili, malimtanga ruenga wa onga, ina ia matua i wha mae ae a le lei ngā ruenga whaia onga, a toa i malta pēna i no whanau mōsu enga au tū, ena ia aua nei wha ale tonu wha ai unga o la toa o onga o le nei fwoi tau sanga. Wa wha manino mai manifesto se tasi o pāti faule wa mai a Ristala e tāpenai mo le whainga pālo te tele i le asolusa fulmalivo o kuso le ua wha puupui nei matai tusi o le TPRRP po le tū mua mapule Reform Republican Party o le pāti faule nei na unwai wha alawi lo lava
Au le tai tala no ina se whata ape ina le pāle mene. Na whalawi loe le fio anga o whale apuna, e le mota o le whale paulima lawa fitalai, o molio o sa o whale taua, le mota o le tō ainga o tūmua mapule. O le fionga molio o fonti ma te wheo pi o molio o se tasi o alo o le sa avea fwoi ma whai pule o le pāle mene le tele o tausanga o mawai, mai o se tamā whai pisene si fwoi le atunu. O le manatu o tu e whawai ai lea vahenga wha upo whaipe o le whai loe molio o Sāmoa na tō fia e le tua, e pu lea ma wha tonu e o na matai. Mai manatu ai la tō masui awai, e iei suinga e te tau na tō e whaia le whaavai o Sāmoa, e au fia i le tua e tāpua i ei Sāmoa, ina ia tasi le tua e tāpua i ei, o le tua tasi tōrupa ia, o le whenga fau lea, na liuti no tangata e ala mai le sao tawaa le tinapa i o Maria. A to ai male toi wha au popo le isi tolu au ma malo le malo, e le to tasi le ia le teimile nei na ia to wha. A ia to tolu sui o le fono sui to fia, mai ia whidiwhidi o mai i pule o noi sa la whai. Mai to lima sui, wa restala i lalo o lea vaeng wha upu whai, e fia tau wā mo le whainga pa lota. Ma le tala toi tuli loa, ma le whana laven tula i mai sa musu i whai unga le vaiaso. O loi mautanga sanga se lava i ulu mto tua, tala vau e to lua se fun ma le tau sanga le matua, ma le se fun ma le iwa, e manu anga tu ngā mai se anga ese, na whaatino e se li i mai le fio anga o a mai le. Wa tau fia leo lea lei, se i au lia lea so lua se fun ma le tolo le maasina le nei, e tula i ai lumo le whaam sinonga maua lunga. Whaalien tanga ruenga o leo o le whaana vilaven tula i mai i na ua wheesea i la tone to tolu i tua oio whanua. Mai na whaidua whoi au apa au. O le tasi le neo vaenga wa si iti e whaana vilave tula i mai ma mauma waisoi fua pea a fie fo isoi fua tangata. O ni wheesea inga mai tua oio whanua. Ma whai ua nei le tango fia le o la au malosi o ni au pengam tautia e au fia i maanga ese. Manuta leina fuafuanga la awhenga e lo tātua tunu o le yaso, au tala fōia mai Sāmoa, whasoi fōia. Talo falava o telefou o le si ufonga o le lau mua, o le tala mua, ua tuina atu i isi matanga ruenga o le malo New Zealand, e le vaenga o le puipuinga, le New Zealand Defence Force, ia ni kopi o le ata whaataitai o le ripoti, e tu sai o suenga ia ua uma o na whaia, i le whaalawelave lea na ngoto ai se a awi sa whata, le waa o le malo New Zealand ingoa o le Manawanui. O le suenga po o le assessment e pei o na whaia i le waa na ngoto o le HMN said Manawanui, e na o nisi o vaenga o le malo New Zealand ua tuwhaina atu iai, ai e le iloa po a whea, o le a wha iloa mo iai whaalawa i tele le lipoti, mo le sila fia o tangata uma. Sa whaalia mai e le li taitei au, Commodore Andrew Brown o le Navy in New Zealand, o lo o ia maua whautuanga mai ofisa malala nei o le malo, ua tuuina atu iai kopi o le suenga, e au fia ai le mtanga luenga o le vai whafo, whapea le mtanga luenga o le ngātai whale, le Maritime New Zealand, ma isi mtanga luenga umaya a fia i mata upu whape nei, mo le fia maua o salatu fo i manatu, e tusa o ngā luenga na whaia, ina ua tula i mai lea whaalawe lave. O le litaita i au le nei o Commodore Brown, sa ulu iai i ngā luenga, o le avesea o a upenga a toa maisi mea tō tino le Navy, mai te tono o le Manawanui, a toa ai foi masua u maisi vaila au o ona, e lama tia ai le sio manga, e na ua taia le nei waa, i le a au i ngā taiu te fitoala, ma muai, mai u ina ngoto, i le aso ono o le masino o kitopa, o le tausanga na te nei lua afe luas uruma le faa. Whaalia mai e Brown, wa ia mauti noa, ua tele lava ina uma o na ave se mai, ia me uma sa iai tu tono le nei waa, ai mai se o le sua u, ma waila au o ona. Ai a whai o iai se vaenga o toe le uma o na ave se mai,
I tāne 5 o le waa e mauti noa o na o sina vaenga I titi e le tele o loo te toe pēr. Na ia tā ua foi, o loo whaawau pēr lava I le teimina e, o na whesoswani I le Navy a New Zealand, I le malo Sāmoa, I le mata I tuina leo le Sami, Malaysia se omanga, o loo ngoto ai le vaale nei o le mana ua nui. E se fulu tolu ma le awha miliona tā la, se vai ngā tupe whaau pōpō, ua mana o le whainga malo so whaatasi, e tuina atu I le whaalapo tonga o le ati na e o tulisi, le Tourism New Zealand, I le wha moe moe o le a mawhai o na wha tosino mai ai, ia se hau whainga wha au pōpō, e o I le fitu se furulua awhe, le hau whainga o tangata tā whao mai moa mai whafo. Whailo mai e le tamaitai Minister o Tulisi o Louise Upston, o le neise e leni wha au pōpō e se furu tolu te si 5 miliona tā la, o le awhiso swani lea mo polkala me wha tosina mai ai, ia Tulisi mai au Sitalia, ailenga te lea, o isi maketi o tū mō le ati na e o tulisi ia e malanga mai I New Zealand e awhi aile United States o Amerika whapea ma saina I nai tausanga ia o lumana I nei. O se teimi o le so le o le a whalawa I tele mai ai ia le polka lame o whaataatia le whaalapo tonga o whaingoina o le Tourism Growth Roadmap. Wow, fi ai ni fuafuanga e so ni ai I le malo ma le whaalapo tonga le nei ina ia o atu I le tausanga I lua awhe tolus furfa ua whaalua ina ia tupe maua mai le ati na e o tulisi matangata ta whao mai moa mai whafo. E tolu tesi ma le tolu miliona le awha inga o tulisi sa malanga ta whao mai I New Zealand I le tausanga ua mawai. Ai sa whailo mai e le li pandemia ia Christopher Larkson e mana o ia ina ia sisi pēr I lunga ia le awha inga ma wha teleina ia le awha I o lātou e malanga ma tāwha whao mai I le tunuu. Lipa te mai le wha au pōpō o le tamau ainga o tangata au pito mau mea o New Zealand I le tausanga ua mawai, ai ele o wha pēnā le tō te ele o tātou. O le vai aso nei lea sa wha asa lawai e le newspaper o le National Business Review, ia le lisi wha le tausanga o tangata e au pito I le leiro lātou tamau ainga o New Zealand. Mai wātangi ai, o le au mau mea, e sili atu I le se lau piliona tā la, ia le tū whaatasinga o lātou te mao ainga. O se sitanga lea, mai le iwa 5 piliona tā la, sa iai I le tausanga o mawai. Pei taila, o le tausanga a toe lua awhe luas furfa, na pa uai I le wha te sitasi 5 piliona tā la, ia le tū whaatasinga o le fua evelesi o te mao ainga te tasi uma o New Zealand. Whailo mai e le li ofisa sinia ia Gareth Kernan o le fua evelesi o te mao ainga te tasi na pa u taru mai le whaiunga o le tausanga e lua awhe luas fultasi. O se tūlanga e le I wha te iai o na tusa o le awha o a seta a le tele o ainga o la tō whale tō tino. O le tau fo I o whale sa tu mau peo na mawalalo na I lo le tūlanga o pito mawalunga lea na o iai I le tausanga e lua awhe luas huruma le tasi. O lea o whanga solo I le aio kalai stete I e talanoanga aloa ia I le vāle mālo Papua New Guinea ma tangata o le motu o Bougainville e winga I fuafuanga mo se mālo tūto tasi o le motu le nei o Bougainville I le tonu o Papua New Guinea. O ia talanoanga o tali mālo ai le mālo o New Zealand mai o whaia I le nofuanga o le fita le Burnham Military Camp I Christchurch. E pe ona sila fia, o le tausanga lua awhes fruiva, lea sa langolango I nai, e le ivas frufitu tesi ma le 5% o tangata o le motu le nei o Bougainville, ia le fesili sa whapalota I se referendum mo sona malo tuto atasi. Pei tai o le whaiunga le nei, e le whaamalo sia whaale tu la fono, e pei o nāia ia se whengaingo le file mui le wāu I tualua I le tausanga I lua awhe mo le tasi. O le nganga lao te ranoanga lo whaanga solo nei Christchurch, ina ia whaamanino ai le whainga, e mawhai o na tuina atu ai le mata upule nei, ma le taunu unga o le pālota whaapitoa na whaia,
e talanoina i le tono o le palemene o Papua New Guinea. E leo se teimi mua le nei o whai ai i lea no whanga o le fita i kalai estete ni talanoa ngalo ia e winga i le motu le nei o Bougainville. O le awhiwa se lau iwa fitu le fo isa tali mano ai le alawa no whanga i talanoanga mo le whai wina o le taua lea na tula i mai le tono o Bougainville i lea wai taimi. O lea ua uma o na whai loa e le palemi o Papua New Guinea o James Marape i le wha moe ina ia tuina atu i le palemene o le tunuu i lea mata upu i le tausanga le nei lua awhi lua se fulu lima. Ua uma hoi o na whaasila mai e le whainga maloa Bougainville o loo i ailo latu wha moe e le tau ona o i laso mua se tema ua maua i aso latu malo tuto tasi mai pule ngā le malo te leo Papua New Guinea. O tala noanga nei Christchurch e le o whaatanga ina aini sui o le au whaasala lau. Tō tasi le tangata ua maliu, Malaysi tō tōru na manu nua ti ngā ina i se ta vale na lavea i le tu malo le Bay of Plenty i le pō leo sā. Whailo mai e leo, o lea whaalavelave na tupu i la wala o le Station Road i le pita nuu o Poro e lata i whakatane. O le ua maliu na umai lavalo na soifua i le mea na lavea i le ta vale a o tangata manu nua tō tōru sa awinane i le whale mai i te tūlanga ti ngā ina ua tāo fia i nei mō tonga fitinga. Ina hai tala mai whafo, na manua se ta mai ta i whaasara lau o le TV iwa a Australia na fi se purufana leo a o whaiesana li poti tu sao i lunga o le ea mai i le ai o Los Angeles i vevesi ma solo de te o lo tu lai mai ai ona o le fifi o tangata i whainga whaamai tau whe malanga inga ale malo a Amerika. O le tamaita i le nei sua whai a Lauren Tomasi o le 9 News na la velo na vai se puru whana pau po se rubber bullet a o whaiera na whaasara launga mai whafuane o le no whanga tu tonu le Metropolitan Detention Centre i le ai o LA. O se lipoti mai le whale televise iwa po le 9 Network i Sydney ta o mai ai o loo saunga le mu umal tamaita i whaasara lau i a Lauren Tomasi malana pueata mai o le a whaawo pea o na ngā rurue mai la ua i LA i le lipotia mai leo vevesi o loo ali mai ai. E le ngata i le sui whaasara lau le nei o Australia, a esa lipotia mai fo i le manu ai o se tangata pueata mai Peretania i vevesi le vaia i Los Angeles ana nafi i na ua whaonga i na whana e leo e tau whaata apea i solo te ma tau whaafi le mu ia vevesi i lea ai te leo Amerika. Whaari ai e whale TV le 9 News Australia o lea whaalavelave o se whaamanatu tāu o lea i le matauti o le tūranga o ngā luenga e whea ngai me tangata whaasara lau i le taunga whai lea i lipotia mai ma whaasara lau mea te tūpu e pei o vevesi ia i le ai o Los Angeles. E ua se so nei aso tolu o vevesi ma tūrai mai solo te nei i Amerika ona o le fie o le tōtele o tangata i whai ngā whaawai tau whe malanga inga a le whai ngā māloa Donald Trump. Po le stona i lea sa whaatonu i nai le pele stene a Donald Trump le awina ane o le lua afe o le awha inga o le fita o le vai ngā aua le stete o California le California National Guard e tiu te ai i mga awala o Los Angeles e tau whaafi le mu ai solo te ma vevesi e pei o na iai. Na amata i a vevesi nei le asfarile o mamai i le mao tangata lautele ma la uwhenga luenga la ofisa o le immigration whapea le ofisa o le tiute o le vaenga le ta o le Immigration and Customs Enforcement po le ICE i le whapupuu. To tele tangata ua loka ma tau fiai e li imatamata i ofisa o le ICE ona e whapea ua la tau soli tula fono i le tula fono o whe malanga inga Amerika. E o ana i le asa ua whaatanuina i a leisi tolu se lau o fita le National Guard e tiute ai i le leoleuina o le no whanga tūru tonu i LA lea ua tāo fiai nei tangata i ana loka mai e le ICE. O le awhi ngā luenga le ICE o se vaenga leo e ngā lunue i lalo le matanga luenga le saonga le move aloto i whale le Department of Homeland Security lea e whea ngai ma le tausinga o le tūla whono mea tauwhe malanga inga a le United States o Amerika.
Ua maliu le li tustala peletania o Frederick Forsyth o se pailate na mafua o na vea matustala ona o le fia maua o se leini e te tongi aia na aita lafu. E tusa ma le lua se furu la wha inga o ni tusi sa wha de tau I ngai o inga wha si pai sa tusia e le nei li o Forsyth mai siri atu le fitu se furu miliona le au wha inga o ia tusi sa wha tauina atu ma whaita wina e tangata I isi tu se o le lalo rangi. E o pito I lawi loa le nei tustala I ana tusi e lua wha ingoina o le The Day of the Jackal ma le The Odessa File. O le tala o le tusi le nei, The Day of the Jackal, e whaata taulea I tau mo whainga, e tangata waleina le pele estene o le malo falani o Charles D. Hall, lea sa whaasa lau I tua le tausanga tasi iwa fitu tasi, mai sa ilonga o na fia I aile to tele whaita wai, sa munumuni ane o na avea lea o lea tusi maata ti whanga. E maliu nei le li o Frederick Forsyth I le asonga fua, ua valus furono tausanga o le soi fua. I tā alonga, tā ngā polo whaalewao mālo, ua lua mālo sa so o le li New Zealand Orion Fox, I ni tauwanga te tele o le PGA Tour, ina ua mālo o iana nafi le taamusanga o le Canadian Open I le ai o Toronto. O le li mai Amerika, e ngoi a Sam Burns, le asa tauwama Fox e sue ai le siampini o le taamusanga, ua manu malo ai Fox I le whailonga tupe, e lata I le 3 miliona tā la. O lona lua leo malo o le li Orion Fox I le taamusanga lo whaanga solo a le PGA Tour, I le tono le tolu vai aso ua tua na I atu nei. O lona malo mua lea sa siampini ai o ia lata mai nei, I le taamusanga o le Myrtle Beach Classic I South Carolina I Amerika. Ai o le malo nei o Fox I Kanata, ua maua ai mano nā wanoa e tauwa ai le taamusanga o le American Open I le vai aso nei le whaia I Pennsylvania I Amerika. O rona tonua I leo taamusanga te tele o tanga polo whaalewao mālo I le nei tausanga. Lipotia mai le maua la wanoa e mata ma tāpua I ai I le taamusanga lea I Kanata ia le ausoka le All Whites New Zealand le ana mālo I le latu tālonga ma le ausoka le Ivory Coast na whai ai lea sa I le ai lea o Toronto I Kanata. E au le whai ngone nā le vaenga o telefou. O tātou telefona a mātala ni tā mai le whionga la wano ati lawa le sifonga lau moe Wellingtone. Matala mai Sāmoa, pēna tuina mai le sunga a tāse Salam Sam. Whafonga le tu lai wale tau nei, ma le tu lai sifun ma le lua I le auri ana nei. E waila le mana ia. To anga tātou ia wai ele tā leni o le tā polo. Ia e oe matua ha o le tā ino le polo, ia ma waitu la fono. Ia leo na lua aso na whainga luenga ai, ia Ryan Fox, ala ua tutongi le 3 miliona tāri New Zealand. Mōri le ia. Mana ia te tam whai ane ia no le tunu. Ia so le. Peo le na e whamtala ina nafi le tālau tālonga e le tātis furulua o saule iunga o man malu. Malo, mana ia. Ia tatonunga o le tālonga le ia e fuala ia. Pie mana o tātou awa pia na o Black Seal tama e mana o watu I malea tali. Ia e se wila wala le uele tali I le o Grand Fox. Ia se vai la. Ia le la tā polo. Mana ia te. Ia e tawa ia le tālonga le tasi e fitus fulu, valus fulu tau sango tanga tau le tā alo. Ioi. Ia lak pie te taulus fulu lo. Ia matalo na wawai ia kalapu. Tama I tais fulu valu tau sang. Ai pau foi le tālonga. E o mai a tangata tau ta ua foi le pe ai la toa o avanoa foi le e tā polo. Ele au la kapi ia o tangata tau ta ua foi la tati fanga. E fo ia in tālonga le foi fa manostino fo. Ia moni sa o le tālonga mana yo sa vali matala noa. E ia ile foi tau se o ngalo e te o pe se Palestine o se tunu. Mai e sili atu taimpu upu o sa vali mana ta polum tala noa I nei lo se fono umi e fai tono spot. Ia. Na mana e foi le to nga tal noa. Ia e sa fo. Tal noa la mol fa Palestine mo la no fa so ai. Ala va ile natural so ifuanga o la au o vai tafe ma. Vai fa tai tālonga le. Tasi ala so. Na mao e mele fione di pule. Ma vole matsa vali mai ta ola e te mata le talo. Te loritas. Fa pea o e fa ngofie.
Ile o ino le ta. Io, o le sa saula o pate mai fiu vai le polo po fio ni moi. Ela tati al polo i mo. El melana mo la to fi fiel talo. La la te lo, tai mo na o ai. Ia afa pe tu lo wala ngana afa pe se launa sa saule pate. Te mil na o. E lo pena le lua la vea le iva sful valu le tu polo. Tati ai lungon mutia ele. Ele vai ngofie. Oh, ata wat fo istanga ta ya fo ile tu vai. Ia, saule le ia, saule le ia. Wai to se da to to sta longa mo mua. Ia. Ia ta longa le ta po. Ma nei e il ta longa, ma nei il ta longa. E te safari valtu sale te alu te koleni. Lua. E masela pe koleni le na turo so ifuanga e le aia mani tangata o e. Ele pe o alu taulanga tumu tangata. E o ta vale Pisi solo. Al malata polo. Le mane il vai atu monga. Le natura vo le o se fuang esel mane. Ai pau alo no sa malu luva pene. Ia fengtate le la monisi. O la tau mafan fana. O ko se mana ia. Malo. Le po la tale ni le ale wa sa winga. Le o fio fo e o ele la vea se polo la uta sol. Ele vengo fe. Mena tau fa mai lo sa la ta polo. Le ai le mi o le o la utara no fai o le ia wa o isia o lima ni tau sanga o ana malai ia e ute matua mau ai va pe o te no le ia o la iti po le ale la to no ta inga po se la to miti ia vela to mon champino la lang tau sanga ale la savali ni le ono o le me ale le fai e mo taro e fai o le fale ia o le tapo Pio ina mafutai. E o isi mafutanga tatu futau il piriati. O isi mafutanga tatu futau il malai voli. A isi mafutanga e fai il malai tapolo. E tala no ai. Ma fe faso ai. E pia no fai atu. E se le matanga o fiolo ia isi o manga. O le natura. Te vai mauma. La au o manulele. Ia o le vai tafe. Te iai. O le matanga o fia ia. Te whanoktua fou o manatu. E ti o foi ta vita i tai au pe o tu si salamo ya la usuma ta talan ki taura tonga va na o ia ma va i le ilan fo fo pe na la tanga te ta pol mo ya te le se le ni la wa ia se le ni alwa ya manuia ya ta fa o le ya so ta no ma futai la uso na le tala na mo ne fionga la wano ya sa le ya sa wa ina na tanga ta fa sala lau i me ne te lo pena va i le atale no vai ele ni ya te ia steine na fanga sa o mai de zi na le pulu na plastic e o te ia el pa yo le pulu i le vai yo fan la mo le le el me puat al le fo le mena tu el me puat wa mo to dio e sel fa sel la o se cameraman ai sa o le mena tu el me puat ma tu ala so suenga ne la o tau lima stadia o la matua so le el tangata le na fa o le va fe lo io mano e lua o le va ma tu stalla e pipi ilo le upu presi le ofu le tangata le la wol tu la fono pu ye tangata ia na le tal fe ngai wingo la urina fa alina fa nu ya fi le lo stein ana total no mai la ya me o le pulu na le pulu pa o vole le o le na sau nei tala mai au kilani o le pua o au kilani ia le a fai na isi malanga isi va lele ia mo to au kilani si aki pele o fai na ela malanga me sta to malanga tu nei Wellington ia o winga yo le tau le sta to men fai ai a saulo lapta inga ta to sta ai ia mo ni fai ngam langa le yaso fa malanga ia mo ni lo fai ngam langa le la ta vai foi sta to pese ia le ulos fulu valu minute te nei le tu la valu mea umai na ia matalasi e lau ele ole e amale sami a ole tangata ole numero tasi na fai ele tangata falling ai le tua i le tumua i o i vai matua te tino malosi mo ngalo e me fai te pule umale ai lona tamai tato mana o na uma e tolio
ia me ai se oi o le mawhawhau sauri e whaile o le whawawau se amu ia lawa o le tangata e patita o toi whamanuianga e ui na tele o tato ange sala tala pele whaita toa o le ola tanga sa ola te lo tomalie Whainga tā umau o whainga o fie Inu le sua malie o le olanga Ua tutu sa paua le 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 ma le le anga O la whaitalia ua le punitia So sa tau whainga no so manuia O ni le anga ia wha atua tua nai Kalua wha amao ni mo se lumanai Tātou mana o na uma e talio Sapaya me una male fia fia Me ai se hoi o le whawhawhau Sauri e whaile o la e whawawau Se amu ia la moe le tagata E patita o toi whamanuianga E ui na tele o a tatou anga sala Tala pele whaita toa o le ola tanga Se hoi o le mawhawhau Sauri e whaile o la e whawawau Se amu ia lawa o e le tangata E patita o toi whamanuianga E ui ina tele o a tatou anga sala O tala pele whaita toa o le ola tanga Whawhianga mai lau whepesa le maatu lua o le whawhawina nei lau langina o toi lua se fulu malwalu minuta na tālea o le tūlai Iwa o lo tātu e pēr poklame le atal tai au ia whanawa onga manuia la wa onga le awhenga i mautou le nei yaso Mo e il fase silanga le i le tātou fisa tasi le ona whawhonga mai le tunu whamol ia le fase silanga ma le maftanga whaiwhi au so whatasi Wellington e polirua ma le Hunter Valley i le amatele ma le whaaloalo Wala o pa ia malu malu le maftanga whaiwhi au so whatasi Wellington e polirua ma le Hunter Valley. O le awhatau nuina le tātou whanotanga i le astofi nei i le aso sifuru lua iuni i le sifuru le tai au whai le kalesia e whakasa i puni tolu valu Mitchell Street i Low Hat ta tala fo i le amanoa so se whawhiangainga fia mafuta ma iei nei maftanga ma le whaalo lava whaftai sa i nia lau lau a whono. Ia. O le tātou whasit silang mo nei tai au. O le fōma e le nesi le na le iloi o i fiwe suwe a. Ia mo. A le o sau nei le tala. La maafuona le so tai matangata. Hapepora me utupoi. Nanga uia lan telefoni Italia. Ui sa o la. Ai ona o so tai ngafo ile le ilunga o pengat whailangi ma suwe ngana uo na suwe. Ai moa mai i Bangkok o le so i fua saunga le mu si tausima. E te lo e talatua nafi. Na matua mua mai telefon TV ni usila. Mo. Ya me tau so stala e mua le tala autuna o le vaias o le aso. Ia. Yo o le pane mia ni usila na tala no mai. Mtua po pole ana tama ia lau te nofo. Ana flat mates ia lau te nofo. O le me masani ale i me vole lo le mai of. O le wo i me le lau te ia o fiu fatade. Ya sa ya nana mo le mafu anga na fi vai tu na to mo na. So i fo le ya fi ale i malanga to tasi na o ia. Ia sa. Ta fa o la lang. Ya le sta ya le i le tala te fa ia. Ia. Ta fa o manula mo la no te fa. Wa matuolo. Ye le mfento fe wa. O te lo e fa longo le le tato po. Bueno, foi nei Wellington. Esa. El fo tuanga foi na mal fa na tu mo la ma tua ye le ma tu tele. Ja. O la no fa yam fa si sia, fi malanga yo kirani, Australia,
Fia lava se meo lo langi o maua lava noa. Wa isi mātua e wha mea alofa i el whanau. Lava noa e o ta whao maasi asi. Whaisina malo longa. Ia. Ta silva yaso, lua yaso. Ia pe i le mana oai. Alma neia, olo walu, wao lo na matua. Ia. I le ma whainto e whai. Na nofo al whale, le whainto e malanga alwa alele. Ia, sa. Ia o lava noa ta hua me whaina le wha minatu asi. Awe te musu pea. Ja. Awe te musu pea whea te ta whao le vin po i... Lo hat. Lalu tata. Ia tātou o le whamanatu fo i mō tātou whānau. Le mana fo le tongi pāse se o nei mātua e o e tawhau. Ia pia o le na tā ua le staa por kalame fo i walewa. Sirungari o stofi o angare na tongi whānau ia la pāse se. E o tūno le moe. O le mea mo. Na le moe ai lua wale le toi moe lungo wa avo i e le tawhau. Moe lungo le tueni, moe lo... lunga ta vale e mai fale na mo moyal men fai o matu e ile o le fofuanga le o nanga net company e le te fanga lu ina satellite po le nanga le 3G ya le utata o le 4G ma le 5G o mene o fa sala lunga fa teknologia le telefone o le wa fofu e tapuni le fai mo te usanga nei ai fa fonga mai la e le fa ta usa o telefoni po se iPad. O le alava se au nanga, e maa nei alo fesili ai le kompani le te alu ia. O le telefoni lea e wha ngā le 4G ma le 5G. A wha pēle ai, au ala te whata ua. O ila au nanga nei maa nei lo wha whonga mai, o nisi nei o devices po o telefoni ma au nanga. E le toi ola pēa umal tau zanga nei. O le iPhone 6, au toi whata ua, te le lopo toi whata ua marketi. Ai alu whalolo, o le Huawei Wi-Fi. O le tuainga le ta o le HMD Global Nokia tolu tasi o. O le Mobi Wire SAS Pocket 2. O le Oppo A5, o le A x5. Yep, o le AX5. Samsung Galaxy J2 Pro. iPhone 5S. Ma le Alcatel 1P. O toi ngā telefoni ma devices na, e le toi ola pēr o matau zangane. Ai alu la le whalolo e whatau sa telefoni, e fsili ngā. E ola le telefoni lea, e le 5G po le 4G. E maisa le 5G. Nai whatau a lea. O le 3G, nea wa latu lapta inga le Spark, maisi au nanga i telefoni e ue tangata le temini. E le toi ola, pēr o matau zangane nei. Pēr whai e tau nuuna ta puni ala tau pou. O e ia mo meo kelo mo meo fo le fai to toa o fale mo meo fale ta vale mo Kate mo ia o le tele o isi o nanga na e o le 3G do no minga la ele to yo la fo ila ia vaenga na o no le la sui teknolosi le wanga i luma be no fa longo por kala menen sa no le fo le pule la wele 6G la fa ta ita isi tu no la ia o ne yo le 4G le ia la ngā tupulanga no na lima. Ma le tuala, o le si tia e lunga o le mano losi, ma le sao teknolosia. O le vavave fo ina mea uma e whai lalangi e tau te ieng. Ia. Lau tato vai te Amerika. E lau whio i ta vale, e le ingi ta vale. Ma fua meona sao teknolosi. La wālu al ta vale, te ia lato ta vale piki o ena, e no fole i tua al ta vale. Te mala tua. Lunga o social media. No vai ato el fafine sa mo i Amerika. Ia. Te lo pena matamatai. Ia. Na alu ta vale fine Sāmoa. Mena ma nei ai o le Sāmoa ale pu mai. Mai Sāmoa se mai. O me ta vale le o ta vale la avel ta vale tina. E pe la pu se lan fa na. O me ta vale le se ta vale. Ina muli ala ta vale la in Sāmoa le ma pu mai le live. Matamata tu tanta fa pe vai le. E sa o le watu tu I moli, tasi watu tu I moli. E mo sai na vale. Na no la moli alu. Mtau tia le mele la o itato. Te kon losi le o ye matu hasa sawa. Ia, tati le telton wina ia me. Ta tawana I lefta avale. Tawana I lefta avale. Ia fa pe o lai for the control mai masini ia mele. Ia al teme tu poi fala vela. Ana wil tangata o mali wai. Ia, se vai. Te min fai fate te inga. Sawa na langi le utatu ine. Ia. E te fialu stava le fa pe le se lefta avale. Le ai. E fa pe wale ai ama se ta vale te alu ai pa wale ta vale le tutoi.
O le ava noa uma ta vale ia na fialu. Tio fofo ia ta vale le no. Me tu ai pete anu ala ta vale le. Ai longa. Ya se longa o umia o masani i fa terminator tol fo. Ai longa to te alu. O la te alu. Ala u binga fa. Langa o loa o le fona musu lo langa le tau te ola. Oi mai tele. Afa pe fa inga pe la wa o le te alu la wa vala o de me o se karesia. O le la u fa ya se u fa ma lo si la u tu. Le vala me. A wo fiu se o le ima sta vale to ava no. A pa wala ta vale le ava no. Ya te mana ta vale. Ya mai. Ya. O te alu ta vale le. Tio fofo na karesia. Tau ele karesia to si aki le po. Wa ta si ale. E tasi ale moli maore, tasi ale mona tore karesia, pe ale ono ona tu ta vale le. Vai, tato vai lai. Ole o fie ola. Hello. Tasi ya ole vai nga foi le fia fa mena tu talo yo no ta to por kalam. E la ve la lo vai nga le warnings por la ta ina. Ya pe na si la fia man lo ti si fo la mo fa fia le por kalam la ta ya fa ilo. Ya la pata i mutu la ta wa ole vai nga le e masan ni ta ta no ele va tanta fa nga luenga malinga luenga. E se li I wa fa malolo mai lan nga luenga me le security. Ma le tua tele nga luenga security we le ta valer company. E te alu te siasi e povo e te alu asi. Me ta wina stasio di security. Tu sa le tele o tanta siasi security le pe valu pe se fulu ono po we o asi. E le fa fonga mai nisi la tunu nga luenga. Ala tamale. E tele ana maua pena le ono pe valu po we alu asi. Oi sol. Saulo le manager forward company. Saulo fa pipi mo me o GPS. Yeah. Ya le ta o le global positioning system. E lo le I mele la uta vale. Ya mo lo la uta male. E te le isino fo nga ya lu elanta vale e le oni me ini forward company. Oh so. Al mela le na tu ye 11 not company fa matala mai po le al mena fa te o tala le o le tele no tai. E mata ya na movie silanga laptop. E alu il fale ona wo me fa pena. Ya fa malo lo. Alo li le ave le fa msidongo ngalu ngale tele tat no mana tua fa formula to no le employment relations authority. Yeah. Na te sulu ye fa msidongo yo ngalu. Ya mawil fa yunga ya la tala fa nga ya fa malo lo. Yeah vai. Tu sala le malo ngalu nga. Yeah. Ya isi taimi malo ye tangata. Ya ile otal la tala fa nga fa malo lo na ile o usta ia monu tai tu la fondo nga luenga me foi le ta tom foi a sa complain sa nga luenga no fa malo lo tai ye ni foi le ni mau tu moni e fi na wila tam ta up vai moti no mauna e malo rosi yeah ai va pe vai mau lai lo sa nga luenga ye sa nga luenga ai ma nei ala le fai pe le otu di man nga luenga fa malo lo yeah ave no am si longa fai ina ai fa pe e fa malo lo ai alu ave nga luenga fa ina familia le fam sidon to tongi de sfuru afe o fila la be sfuru afe sa to I wa inga te usal fa tonu ma pe ya to tongi de sfuru afe pe lu sfuru afe o nga luenga e u tele la fa le ton la wona nga le lotoni usila e se fulu lua masina tu atu I tangata man malo e sa va tunan fa ilonga e se tangata na va ya tu lotoni usila la to al sfulu lua masina e sa wol tangata le e vatulan failo ia o le tala la alfa fine na ia fa tai ele lo toni usila ona atu no usa ola a misi au misi ana su ele lo toni usila le tangata le ona lima sela wa felan man malo ia o le mena na to fa yo o le na fa tau pe pale le tangata le pack and save in amount Albert il tau sanga te ne ya uni ta le le wo me ya uni tau sanga le umai le nga umala le nga le wo expire le failo na avele fa putu le loto e fa nga isi ala to fa pitoa yo na te le fa idonga dim sala wa su le loto le mena na mawa na la to sitting ia le bank le ASP bank ona le card le tangata o le ASP le na tongi ai su e a maua
te i tina le longo to ia, o ina na fai longa le i claim ele i au maia. Ia, te i al fine o mona na lima se la wafe. Masionai. La le fai tai e ono le fai maoni o le loto ni misila. Pio na ia fai lana tala, o isi atunu, misi a umis. Ia, le, ia, la laua. O ma le ainga holiday, mta fao, ia ma maini so le ainga ni usila. Ia, leo Sāmoa te ua. Te walu so nyolo faanga ne ya so tapo kala. Ne mana ya le we vaanga le ya to fa talo fa tu stato pa anga ya na man malo lo to ni sila sfulu 50 miliona. Malo ya familia le tu e ma se wainga. Ya le la tata pese. Ya vai fo le time ya ai se fa talo fa tu stato pa anga yo fa talo fa mai ma. Ya matal no mai le wanai sai mai malo fa tai fa tu ya mau walk base monia lava ni taiao singa pali sina singa savanila malo fa tai ma fa mai singa Tony ya ma fo Eric fa tai tele lava ya Elia luta fa tai tele lava ma fa mai no sa vilia muto le fo monia lava ni taiao atalo fa tu le sunga ya le sa moe fa muina talo fa moe monia lava ni taiao ya fa tu ya se lesa ye fata fa tai tele lava si oni tupai malo fa tai pina te vanga o le sunga tapsori maiava mania lava le yaso fatai o le sunga ya pole sunga ni ao ya to filau ese malo to filau ya mania lava le taia fatai mafta mai ya ma Erika ma oe Arancila fatai tele lava to is full 5 minutes na tale o le tula Eva tatu wolfa fi fianga nei ya ba nga taula e sidi ha Samoa. Tu pupe a ia su
Se fong Maria no pese nga taula e sili ya Sāmoa ya fa pena tfalong mai Sāmoa ya vai ane fi anga na wanga ya tula ofisa fa nga palota e te le stala i te mai mau le sala lua fetala ya na te vili mai lole pe un fa nga palota wa sala ya mato ni sila tongi na sala mole Yui. Ya. O le ua whanga solo mai lama whai lo mai sui tau wā ia ma pāti. Le whena mai ni telefou le pāti fou le ua. Whai ulu pān mene. E level te tununga o se pālo ta whaingatale la alo tuile tunu le tau sanga. Tele sui ya tele foi whanga whau whai. E u te lo pāti la poa i e lua e ne te ua wha moi moi pāti la iti no na tau sui e wha la wā ia le. Le foi numera. Ya tāru sia le lofa o le tua i whatau no manu ia le aso. O le tala le na mai le fionga la wana na filen tata no fo ilisi aso. I le sawa ina o tangata ia e tau whetuli i meio palota. Ia le fo ina ia kitopa le sa ili e ia sui fai pule ma pule nu. Ia pule nganu. Ia tau tua na fo i matatu nei e mana ia lava le fai o lau palota. O le mole mau le fo i tangata. Ya onisi o tangata wale to fi o le palo ta ona sa wanga e fai lungo penga ta fai lani wa fi ai mana ia la to ainga ta ro fai ya o tu ala lo fel ta to li tio ile se wa inga fa mana tu ta tu na alta mari anga ona i tama mana i tina i o le palo ta Sāmoa o le fainga o le sa wa tele ta no ta silfile mu le la fata ta ia ta o tasi ya le la fa nga mo Afa pele o whaalanga ina se tui tau vai lunga o le Facebook o lunga social media. Whai e iau tala. O le alo usao e whawhile mua ni ta upulea. Ili wā ta ua? Yoi, tu sa e te le iloa au, pe te iloa fo iau. A le o whai ale sa uanga le o le whaaleanga o se tangata le alu pālota Sāmoa i lunga online lunga o penga o se tai. Le ala tato pese tau silfile mo le ala wala tau silfile mo ale we vai u sa wanga u fai tangata le alu palo ta Sāmoa o te muli atu te lango le vai ngana te ta ua o te tango share o te tango share la post o le pio le telefone ofiana tu oi pia o ni tango o ni e tango fu fa so i lungo la witu la mo pe tato mana o ia Tate ala lo fai nei tangata i o le palota. Ia ona ua sawa ina la vai la tau ia ona whamtalanga ma upu nei te. Ile no Sāmoa vai vini ni sile pe ona e taua. Nei tangata i tau vai pule ngā nuu oka ni tala fai e. Ia, ele na o Sāmoa. Tele lo pena maa fau le lide o saka perk maisi a wali ia e fai ia social media. Ile i tū le ia li mai i le whaonga ina o social media maisi ala Facebook wale whaonga lau matua. E pe la sava ila to ta ua ina ia mo so ta inga o se tu le ina ta la i a le tu le ia le usa wa ina nei tangata te lo ala i lo le i tangata le te mina a mata ina fai ma so se me la vai fu na fai e le tantonunga o le uva ai le tu le al sili la o va ai le tu le a fai wa lo le tu le o le ala ta pena nga fai ina ia wa ina i te le a fai na e talwaila ia o le tele tu pera o le fai ia le utele ile fai no mafau tanga a fa pe o le la e sauni te alu palota le pulenga nu e vai atu o le ua matana fai mai o e te fa ma vai te ruese ia io talu mo lo tamauti no ia tanga te le fifia ta itala sa wai na ta ia on finga tanto e fa sol muli tu pon me o le alu le Ya o ia la alu tau vanga ia po ni sila po Sāmoa po fiala ia lu mo mo tinoa o le mena le la a le ula le la tau si el filemu o te tau fo fa so la uitula tu e pele tanga na fa ipe ia o ta ita ia no fo am tau si filemu o ta te ia fo ia i lo ta fa sala la win ia fa pe afe pe lu afe tanga e muli i la taitula ia la welo i tanga lu afe na mele ona o tang fo fa sala o te le mena o mai tau ina i lunga taimi nei le tapena tatou whainga pālota o fai e lesi le post ai tak o mai a le te loa na uo le fu amatana o la vea le fu amatana o la whape se iau whawa ai atua i mele ia ngala lau te loa oe ia na lau te loa ia ai
Se o va ai ia na failole se fo muli. Ai ole teine pito sili po le tupa o tina New Zealand pito sili na milionea e lunga telan tupe a New Zealand. O tamai tai sua fo ya Lucy Liu. Na fa nau Shanghai. Saule New Zealand o ngai fa to asfululu on tausanga. Na lulea o ngale University of Melbourne. O inala na ia fa vai na company le ta o le Air Wallex. O le company ya e ilo na tulanga tau me tau vaingo se leni ai fa teknolosi. Ya o le wa fa mawina o ia le tamai tai sili na milione ma tele tupe ya New Zealand la vai. Tu sai le fia lona tamai. Pe amal fitu se la miliona. Tele tupe ya wali na lautina. So le to tele ale tupa wali tele tupe. Ale we multinale o tina pito sili le na tele tupe ya New Zealand. Ai le to no fo le New Zealand lo no fo Singapore. Ale nga sit sen New Zealand. O vai tu ne detail. O lo ye le tala istina Africa isauti. O tina le ta yono masina sa wasilan fa na wi kilani mto ya. Ale mato ye fia a ingale. Le policy po le vai nga fo le fa ilo le malo. O le la lima tau sanga fa no fo tanga tale sa wasilan fa na New Zealand mto ya lu. La le ono la masina fe lo istina le o fitu lu on tau sang. Ya le fitu fa mele ungali. Al lo fa latina halu sau ya le la. Aya nga fa afo le inga le wa tau le la to tongi le ungali. Ma tu pe ya nga fa ai. La o fitu le fo isi. Ma ya felika. Pero fa tu ele nga tele polisi le malo ya tant pacifica. Ya nga tant mai fa fo tu la Ya te roi tanta Pasifika e te le tula tu pis tanga tai mai faf. Tu fo. Tu sai tele tupi. Al tele o tanga Pasifika e le pe ta tau. E te asia mai se tanga tai ne tau sia tamaiti. Wa le ia ta tu tau ainga. O te e va lata ti so manga o tanga Pasifika. Ya vela nga fata ita i. Ya o ne tanga tai no fo ne ya pe. Fia se rau ia mau meu mai ta tu Pasifika. Ya, dele la tamai Pasifika ele tailo ye. Ya no le utaliva. Ya, le utaliva o simel va fonga tatu tala mai Samoa. Talo falava, alo mai e leisi fa o poponga le neo telefon mai Samoa, o si mai e le fa fonga. Failo mai e lo fisa silon tanga luenga wa onga, ai au Chris Hazelman, o le ato e fe o mai fo il whaanga solonga porka lame wha le awa o ngā whanau li netu sanga, o na o le toi whaia wha vave whai ngā pālota le atu nuu, ai waia wha mālosi atu ai wha urulunga a onga ma a inga whaia onga a onga te tasi, e na ia awela lato wha mua i le una ia leo a onga le whanau e maise ina ia le lei wha ai ungo su engol netu sanga, o na ia wha ai loe pe on sila fia le atu nuu, o so o se whai ngā pālo te tele lava lea te nuu, e siri atu le to o tele le whaitau au whai o whaia onga o li matama i tai, e seini e ngā rurue i teimi o whai ngā pālota. Ya la so iwa o uni ia o le a ta ofi uma ia a tato por kalame. Ai mai se a por kalame ia tele na sia i tono o a onga. Ia vanga nalava, vaenga ia le na o tau, o le MSS, o le OGG, o vaenga o suenga mfotanga, ia whapea appraisal sa tato whaia onga. Pawana vaenga e mwhaena wa atino i pea, ia whapea fo ia vaenga le ICT, mo le ao mai o tato iPads ia le ta sanga tuai. Ia a o isi por kalame. Ia o te wha maruru atu, ai mai se lava ia le ngā lue whapaanga, mai se o matanga luenga, a whapea o mai se tusi se matanga luenga whamon e fio o tutono se a onga lato a por kalame whaalau. Ia wha maruru atu, o le ata awhi, onga o pupu taini, o le nau tainga, ia lava te me tāpena i tamaiti, o whaalei ia le sidipasi, wha mae a lenga luenga whaal ia na whapena lo nan tātou sauni, mō tātou suenga ia le malo. O lo iei whanau nau te inga le ofisa sili, malimtanga luenga wa onga, ina ia matua i wha mai ae a le lenga luenga whaia onga,
A toa I malta pena ino whanau mosu enga au tū. Ena ia aua nei wha ale tonu wha ai unga o la toa o onga o le nei fwoi tau sanga. O lo whaasolo lava ngā ruenga wha ale leia I wafu I vāo motu e lua, mo fe malanga inga lea tudu e maisi o tangata tā whamai mo mai whafo. O le wafu I muli whanua o bae a ona to e wha ale leia o na potu whale le tā ua. O wafu I muli whanua masal lolonga, o lo sa o loto le whaonga ina le interneti au noma se tutongi. O nisi o vaenga na whae loa le pepo whaamtalanga mai le pūlenga o wafo le atunu. O se teimi pe a mai a isi vaenga o lo wha le leia, o na wha tuwi nei leo masini e whawhanga I nai mao ta avale alu le ele tise. Ua fesoasoani mai ele malo I apani, ma le no whanga wha apitoa mō pākanga o ta avale mo I la toe whemalanga I le vāo motu e lua, e se fulu tā la I le po e tasi. Whatasi ma le wha mai e o na li o atoa le lotoa I muli whanua I le pā, mo le saonga le mua ta avale e a ngai tonu, pe toe tu ua fo I le wafu. Wafu I nātu fo I le pūlengo wafu I kompani ma pisinisi e meisom tanga wenga le malo, ava noa mua lātou wha lau I loa, I so se vaenga o ia wafu, e me se lava I vaenga I tāli taliele ma malu lau telo le atunu, mo teimi e taunu ai waa. Wa whamanino mai manifesto se tasi o pāti fōle wa mai Aristala, e tāpenai mo le whainga pālo te tele I le asoluse fulmalivo o kuso, le ua whapupu I nei matai tusi o le TPRRP, po le tū mua mapule Reform Republican Party, o le pāti fōle nei, na unwai whaalawi lo lava, a o le teitai tala no ina se whata ape ina le pāle mene. Na whaalawi lo le fio anga o whale apuna, e le maota o le whale pou lima lawa fitalai o molio o sa o whale taua, le maota o le tō ainga o tūmua mapule. O le fionga molio o fonti ma te wheo pi o molio o se tasi o alo o le sa vea fo I mawhai pule o le pāle mene le tele o tausanga o mawai, mai o se ta mawhai pi senesi fo I le atunu. O le manatu o tu e whawai a I lea vaenga wha upo whaipe o le whai loe molio o Sāmoa na tō fia le tua, e pu lea ma wha tonu e o na matai. Mai manatu ai la tō masui awai, e iei suinga e te tau na toi whaia le whaavai o Sāmoa, e au fia I le tua e tāpua I iei Sāmoa, ina ia tasi le tua e tāpua I iei, o le tua tasi tōrupa ia, o le whenga fōlea, na liuti no tangata e ala mai le sao tawaa le tinapa ia o Maria. A toi ma le toi whaau popo le isi tōru au ma malu le malo, e le toa tasi le iei le teimile nei na ia toa whaa. Ai ia toa tolu sui o le fono sui toa fia, mai ia whidiwhidi o mai I pule o noi sa la whai. Mai toa lima sui, ua restala I lalo o lea vaenga wha upu whai, e fia tau wā mo le whainga pā lota. Ma le tala toi tuli loa, ma le whanawi laven tula I mai sa musu I whai unga le yaso, o loi mautanga sanga se lava I urum toa tua, tala vau e toa lua se funma le toa tau sanga le matua, ma le se funma le iwa, e manu anga tu ngā mai se anga ese, na whaatino e se li I mai lea fio anga wa mai le. Ua tau fia leo lea lei, se I au lia lea so lua se funma le tolo le maasine le nei, e tula I ai lumo le whaam sinonga maua lunga. Whaalien tanga luenga o leo o le whaalawe laven tula I mai ina ua wheese a I la tone to tolu, I tua oio whanua, mai na whaidoa foi au pa au, o le tasi le neo vaenga wa si iti e whaalawe lave tula I mai, ma mauma waisoi fua pea a fie fo isoi fua tangata, on wheese a inga mai tua oio whanua, ma whai ua nei le tango fia a leo la au malosi, o ni au pengam tautia e au fie maanga ese. Manuta leina fua whanga la awhenga elo tātua tunu le yaso, au tala fōia mai Sāmoa, whasoi fōia. Talo valava o telefon o le si ufonga o le lau mua, o le tala mua. E to lua ia nisi sa ave mua ma pale mio ni sila, fa pe ai man stasi sa ave ma ko vana o le fale tupe turu tono le tunu o ua saini I se tusia lo ia, o la tau fesilingia ai le whainga wha mai mo le vai fafo,
Ale whainga malo so whaatasi o loo tū nei I le foe, o le vaenga o tū o loo whisilingia I la tau nei I le tūsi, ua tu ina tu I le malo, o le vaenga o whaamtaleina, o le whaalata atu leo New Zealand I au tafa o le United States of America, e te ai I le malo o Saina. Whailo mai ai e Helen Clark ma Sir Jeffrey Palmer, whapea I Dr. Don Brash, ua matua whaapopole ina lava I la tau I ni saunuanga la tamai nei, a le Minister le mai whafo New Zealand ia wawasa manai a Winston Peters, ai mai se ai foi o le li palemia ia Christopher Luxon, a toai mani ngai o inga le whainga malo, e tu sai o le wawhea ngai o New Zealand, ma losi nei e lua o le lalolangi le United States of America ma saina. O whaalia e lātou nei, o New Zealand, o tele tau sanga o le lei whana lo na wawhea loloa I malo umane e lua o Amerika whaapea ma saina. Ma e manino fo I mamala malama le lei ia malo e lua, I le tūlanga o le malo New Zealand ma ona tangata. Ai ua mai tawina la tamai nei le wha matalaina le malo Amerika o le malo saina e le ngata o se atunu o lo la tau wā. Ai o se atunu o e lamati ai lo na saonga le mu ma mafua ai na tau mawhainga e una I ai isi atunu o le lalolangi e fili po whele I tū la tau te lango ina. O lo whautuina malo si le nei tusi le li palemia ia Christopher Luxon ina ia wha manino I se tū langa alo ia o lo tu mau pea o na le wha ai tu au malo New Zealand I lona wawhenga iai male malo Amerika wha pea male malo o Saina. Ua tu ina atu I isi matanga ruenga o le malo New Zealand e le vaenga o le puipuinga le New Zealand Defence Force ia ni kopi o le ata whaataitai o le ripoti e tu sai o suenga ia o uma no whaia I le whaalawelawe lea na ngoto ai se a awi sa whata le waa o le malo New Zealand ingoa o le Manawanui. O le suenga po le assessment e pei o na whaia I le waa na ngoto o le HMN said Manawanui e na o nisi o vaenga o le malo New Zealand ua tuwhaina atu iai ai e le iloa po a whea o le a wha iloa mai ai whaalawa I tele le lipoti mo le sila fia o tangata uma. Sa whaalia mai e le li taitai au Commodore Andrew Brown o le Navy in New Zealand o lo o ia maua whautuanga mai ofisa malala nei o le malo ua tuuina atu iai kopi o le suenga e au fia ai le matanga luenga o le vai whafo whapea le matanga luenga o le ngatai whale le Maritime New Zealand ma isi matanga luenga umaya a fia I mata upu whape nei mo le fia maua o salatu fo I manatu e tusa o ngā ruenga na whaia ina ua tula I mai lea whaalawe lave. O le li taitai au le nei o Commodore Brown, sa ulu iai I ngā ruenga o le avesea o a upenga a toa maisi mea tō tino le Navy mai to tono le Manawanui a toa ai foi masua u maisi vaila au o ona e lama tia ai le sio manga ina ua taia le nei waa I le au I ngā tai te fito ala ma muai mai u ina ngoto I le aso ono o le masino o kitopa o le tausanga na te nei lua afe luas uruma le wha. Whaalia mai e Brown, wa ia mauti noa, ua tele lava ina uma o na ave sea mai ia mea uma sa iai to tono le nei waa, ai mai se o le sua u ma waila au o ona. Ai a whai o iai se vaenga o toe le uma o na ave sea mai I tāne 5 o le waa, e mauti noa, o na o sina vaenga I titi e le tele o lo o te toe pēr. Na ia ta o hoi, o lo whaawa pēr lava I le teiminei, o na whesoaswani I le Navy a New Zealand, I le malo Sāmoa, I le mata I tuina leo le Sami, Malaysia se omanga, o lo o ngoto ai le vaale nei o le Manawanui. E se fulu tolu ma le awha miliona tā la, se vai ngā tupe whaau pōpō, ua mana o le whainga malo so whaatasi, e tu ina atu I le whaalapo tonga o le ati na e o tulisi, le Tourism New Zealand, I le wha moe o le ama whai o na wha tosino mai ai, ia se hau whainga wha au pōpō, e o I le fitu se furulua awhe, le hau whainga o tangata tā whao mai moa mai whafo. Whailo mai e le tamaitai Minister o tulisi o Louise Upston, o le neise e leni wha au pōpō i se furu tolu te si 5 miliona tā la,
O le afiso soani lea mo Paul Kalame whaato sina mai ai, ia tulisi mai Australia, ai le ngata i lea o isi maketi o tū mo le atina e o tulisi, ia e malanga mai i New Zealand nei, e awhi ai le United States o Amerika, whapea ma saina i nai tausanga ia o lumana i nei. O se teimi o le so, le o le a whalawa i tele mai ai, ia le Paul Kalame o whaataatia le whaalapo tonga, o whaingoina o le Tourism Growth Roadmap. Wow, fiai ni fuafuanga e so soni ai, i le malo ma le whaalapo tonga le nei, ina ia o atu i le tausanga i lua awhi tolus furfaa, ua whaalua ina ia tupe maua mai la ti na e o tulisi, matangata ta whao mai moa mai whafo. E tolu tesi ma le tolu miliona le awha inga o tulisi sa malanga ta whao mai i New Zealand, i le tausanga ua mawai. Ai sa wha ilo mai e le li palemia ia Christopher Larkson, e mana o ia, ina ia sisi pea ilunga, ia le awha inga ma wha teleina, ia le awha i o latou e malanga ma ta whao mai i le tunu. Lipa te mai le wha au popo o le te mau ainga o tangata au pito mau mea o New Zealand i le tausanga ua mawai, ai ele o wha pena le to te ele o tātou. O le vai aso nei lea sa wha asa lawai e le newspaper o le National Business Review, ia le lisi wha le tausanga o tangata e au pito i le leiro latou te mau ainga o New Zealand. Mai wātangi ai, o le au mau mea, e sili atu i le se lau piliona tā la, ia le tuu whaatasinga o latou te mau ainga. O se sitanga lea, mai le iwa lima te si 5 piliona tā la, sa iai i le tausanga o mawai. Pei taila, o le tausanga a toa i lua awhe luas furfa, na pa uai i le wha te si tasi 5 piliona tā la, ia le tuu whaatasinga o le fua evelesi o le tamau ainga te tasi uma o New Zealand. Whailo mai e le li ofisa sinia ia Gareth Kernan o le fua evelesi o le tamau ainga te tasi na pa u taru mai le whaaiunga o le tausanga i lua awhe luas fultasi o se tulanga e le i wha te iai o na tusa o le awha o a seta a le tele o ainga o la tau whale tō tino. O le tau fo i o whale sa tu maupea o na mawalalo na i lo le tūlanga o pito mawalunga lea na o iai i le tausanga e lua awhe luas huruma le tasi. O lea o whanga solo i le aio kalai stete i a talanoanga alo ia i le vāle mālo Papua New Guinea ma tangata o le motu o Bougainville e winga i fuafuanga mo se mālo tūto tasi o le motu le nei o Bougainville i le tonu o Papua New Guinea. O ia talanoanga o lo tali mālo ai le mālo o New Zealand mai o whaia i le nofuanga o le fita le Burnham Military Camp i Christchurch. E pe ona sila fia, o le tausanga lua awhes fruiva, lea sa langolango i nai, e le iwas frufitu tesi ma le 5% o tangata o le motu le nei o Bougainville, ia le fesili sa whapalota i se referendum mo sona malo tuto atasi. Pei tai o le whaiunga le nei, e le whaamalo sia whaale tu la fono, e pei ona ia ia se whengaingo le file mui le wau i tualua, i le tausanga i lua awhe ma le tasi. O le nganga lao tera noanga lo whaanga solo nei Christchurch, ina ia wha manino ai le whainga, e mawhai o na tuina atu ai le mata upule nei, ma le taunu unga o le pālota wha apitoa na whaia, e tala no ina i le tono o le pālemene o Papua New Guinea. E leo se teimi mua le nei o whaiai i lea no whanga, o le fita i kalai estete, ni tala noanga alo ia e winga i le motu le nei o Bougainville. O le awhi se lau iwa fitu le fo isa tali mano ai le alawa no fuanga i tala noanga mo le whai uina o le taua lea na tūla i mai le tono o Bougainville i lea wai taimi. O lea ua uma o na whai loa e le pālemia o Papua New Guinea o James Marape i le wha moe ina ia tuina atu i le pālemene o le tunuu i lea mata upu i le tausanga le nei lua awhi lua se fulu 5. Ua uma hoi o na whaasila mai e le whainga māloa Bougainville, o lo o iailo lātou whaamoe e le tau ona o i laso mua o se tema, ua maua i aso lātou mālo tūto tāsi, mai pūlenga le mālo te leo Papua New Guinea. O tala noanga nei Christchurch,
e le o whaatanga ina aini sui o le au whaasara lau. Tō tasi le tangata ua maliu, Malaysi tō tōru na manu nu o ti ngā ina i se ta vale na lavea i le tu malo le Bay of Plenty i le pō leo sā. Whailo mai e leo, o lea whaalavelave na tupu i la wala o le Station Road i le pita nu o Poro e lata i whakatane. O le ua maliu na umai lavalo na soifua i le mea na lavea i le ta vale a o tangata manu nu e tō tōru sa awinane i le whale mai i se tūlanga ti ngā ina o tāo fia i nei mō tonga fitinga. Ina hai tala mai whafo, na manua se ta mai ta i whaasara lau o le TV iwa a Australia na fi se purufana leo a o whaiesana li poti tu sao i lunga o le ea mai i le ai o Los Angeles i vevesi ma solo de te o lo tu lai mai ai ona o le fifi o tangata i whainga whaamai tau whe malanga inga ale malo a Amerika. O le tamai tai le nei swa whai a Lauren Tomasi o le 9 News na la velo na vai se puru whana pao po se rubber bullet a o whaiera na whaasara launga mai whafuane o le no whanga tu tonu le Metropolitan Detention Centre i le ai o LA. O se lipoti mai le whale televise iwa po le 9 Network i Sydney ta o mai ai o loo saunga le mu umal tamai tai whaasara lau i a Lauren Tomasi marana pueata mai o le a whaawo pea o na ngāruru mai la ua i LA i le lipoti o mai leo vevesi o loo ali mai ai. E le ngata i le sui whaasara lau le nei o Australia, a esa lipoti mai fo i le manu ai o se tangata pueata mai Peretania i vevesi le vaia i Los Angeles ana nafi i na ua whaonga i na whana e leo e tau whaata apea i solo te ma tau whaafi le mu ia vevesi i lea ai te leo Amerika. Whaari ai e whale TV le 9 News Australia o lea whaalavelave o se whaamanatu tāu o lea i le matauti o le tūlanga o ngā luenga e whea ngai me tangata whaasara lau i le tangu whai lea i lipotia mai ma whaasara lau mea tupu e pei o vevesi ia i le ai o Los Angeles. Ua sa so nei aso tolu o vevesi ma tūrai mai solo te nei i Amerika ona o le lefi fio le totele o tangata i whai ngā whaawai tau whe maranga inga a le whai ngā māloa Donald Trump. Po le stona i lea sa whaatonu i nai le pele stene a Donald Trump, le awina ane o le lua afe o le au whainga o le fita o le vai ngā au o le stete o California, le California National Guard, e tiu te ai i mga awala o Los Angeles e tau whaafi le mu ai solo te ma vevesi e pei o na iai. Na amata i a vevesi nei les whareile o mamai i le mao te ngata lautele ma la uwhenga luenga la ofisa o le immigration whapea le ofisa o le tiute o le vaenga le ta o le Immigration and Customs Enforcement po le ICE i le whaapupuu. To tele te ngata ua loka ma tau fiai e li imtamaita i ofisa o le ICE ona e whapea ua la tau soli tula fono i le tula fono o whemalanga inga Amerika. E o ana i lea sā, ua whaatanuina i a leisi tolu se lau o fita le National Guard e tiu te ai i le leoleuina o le no whanga tūru tonu i LA lea ua tāo fia i nei tangata i ana loka mai e le ICE. O le awhi ngā luenga le ICE o se vaenga leo e ngā lunue i lalo le matanga luenga le saonga le mu whaaloto i whale le Department of Homeland Security lea e whea ngai ma le tausinga o le tūla whono mea tau whe malanga inga a le United States o Amerika. Ua maliu le tu stalapele tania o Frederick Forsyth o se pailate na mafua o na vea matustala ona o le fia maua o se seleni e te tongi aia na ai tāla afu. E tu sa male lua se furu la wha inga o ni tusi sa whaare tau i ngā o inga whaasi pai sa tu sia ele nei li o Forsyth mai siri atu le fitu se furu miliona le au wha inga o ia tusi sa whaatawina atu ma whaitawina tangata i isi tu SS o le laurangi. E o pito i lawi loa le nei tu stala i ana tusi e lua wha ingoina o le The Day of the Jackal ma le The Odessa File. O le tala o le tusi le nei The Day of the Jackal e whaatau lea i tau mo whainga e tangata waleina le pele estene o le malo falani o Charles D. Hall lea sa whaasara lau i tua le tausanga tasi iwa fitu tasi mai sa ilonga o na fia i aile to tele whaitawai
Sa muni ane ona avelea o lea tusi maata ti fanga e maliu nei le li o Frederick Forsyth i le asonga fua ua valus furono tusanga o le soi fua. I ta alonga, tanga polo fa alevao maa lo, ua lua maa lo so o le li New Zealand Orion Fox, i ni tau wanga te tele o le PGA Tour, ina ua maa lo o iana nafi le taumanusanga o le Canadian Open i le ai o Toronto. O le li mai Amerika, e ngoi a Sam Burns, le sa tau wama Fox e sue ai le siampini o le taumanusanga, ua manu malo ai Fox i le whailonga tupe, e lata i le 3 miliona tā la. O lona lua leo malo o le li Orion Fox i le taumanusanga o lo whaanga solo a le PGA Tour i le tono le tolu vai aso ua tuana i atu nei. O lona malo mua lea sa siampini ai o ia lata mai nei i le taumanusanga o le Myrtle Beach Classic i South Carolina i Amerika. Ai o le malo nei o Fox i Kanata, ua maua ai mano nā wanoa e tauwa ai le taumanusanga o le American Open i le vai aso nei le whaia i Pennsylvania i Amerika. O rona tonua i leo taumanusanga te tele o tanga polo whaalevao malo i le NATO sanga. Lipotia mai le maua la wanoa e mata ma tāpua i ai i le taumanusanga lea i Kanata ia le ausoka le All Whites e New Zealand le ana malo i le latu ta'alonga ma le ausoka le Ivory Coast na whaia i leo sa i le ai leo o Toronto i Kanata. E au le whaingo na le i vaenga o telefou. Whawhai le tu lais fulman lua i nao ni nei telefou ma tala mai Sāmoa lua 45 minute te i nei le iwa. Ma le vai atu le ua sulu mai la. Oka. Whawhatu le tātou fisa whaasara lau. Ia, ma le fu umawhanawhana ni tai au. Oka se mātango fie ia tau i lei. Whaonga le la ua le walo i elu fisa le vai tau e. A matavuento i nei tim tai au ma le so lulu, ma le so tofi. Tofi, ia. Susu ia i la vumingo le tau. Ma nei o le whaima mai le sua vai e. Whatutu mo i tātou whatano vai. Te lori meo te ofo i le vai. Matau e malo le esa. Ia. Ana whapea la e malo ma le vai. Matau le vai le alu lau palpala tātou. A ki atu la le vai le sause sua vai paipa ona ua aisa. Ua aisa. E utupu vo il whale la vea tātou uma. Te le a whaina o whale mamao, whale tā ele. Ia. Ia o le sua vai tau mafa. Ia e mana ia pole le manuru e ki atu al paipa la e sua. Ele toa. E ola ve vela la lo manavo al palpala la e. Li sua vai ele vai. Fai lau tala ono o le vaenga le whamamai le sua vai mo tātou Wellington i nuia i tala tu apahat. Ia. Ele fai ngofia ngā lue ngā nei tangatala ngā lue. E fai si fila tau e luas fulfai tu la. E mantua la le so na taki so lo tangatala pa ipam faalu. E lau te le lo atu ngā lue ngā tangatala e fai o ele manu lo luas fulfai tu la e ona. Uma le sifi e lo atu le sifi. Ia, fai sifi. Nele mata i tuino le sua vai mwha male e wale vai le moli mai. Ia e, ia taita ia tango le ia au le ia ta mai ti tono le ainga. A ofo ino whanga fai tele. E le so na wha alua le sua vai. La tau te manu manu ai le whaingo fia ngā luenga i la tau. A vai nei la i le vaenga le o le tele i o le ngau satas. O le lave i to tele no whanga. Whatano te tele. Io e whatano tele ma fale whaonga teknolosi me umala ve wha maa sua vai. O le te vai atu sua vai le te vai atu tawhien. Tua manino pe o te tiwata. A sua vai na. E wha mamama i wha fol palpala i tuton. E fia container tu tumu el palpala. E mo meo pusa o mea te tele voi. E tonu o le masina. E te leo ngā luenga le whae nei tangata. Ia. Nea nae. Ai vai ai nei walo so na fa alu sua vai fale ia. Fai stato wa onga voi le. E wo so na fa alu sua vai. Ele tau foi into fulu tava ni te mi wala fai matimu. Wata sina vai ngani te ni na loile. Ia sua vai o le fanga avule tu lo le fulu tava. Wale si vai nga fa sa sua vai mo tato. Fa pera le waki le pai palta o me se fa na tu lo le matu e le fa tonu. Na kia tu lo le vai tonu no tangutu. Tape lo le pai pa fulu. Ya, pole ala le umete fulu yo oloa. Alo te mi famma, fato ato e kilo le paipa.
Ai afa peki le paipa fulu mutu ala lua le paipa pe tolu fami nu tele fulu ai o nifo mau olo. Ia. Ale a lua soa vai umane fias fulu lita le uma mau la. Le oti ai. El mena mana ya te mina ya faile le ya o ngal fale te miti le te tai ya matu fo. Sa wala mele ye. So te fa no tu le sipito le fale. So le pise ngalu le me. Ile halu vole le ki no le paipa. Le masau. Tate longa le ya tu le sipito le fale le. Ye masau ti le ki no le paipa e tamiti. Ya sa o le. Ya na ya o ngama ya na wa tu tu ai tamiti le te lo fa so le me yo so fuanga. Ya uso na fa tau ngai. E fo melo le power. A tang ne a o tamiti o la iti fa ngai no le tisi. Matua. Au te lo le ya e vai lo tamiti le mori le o le so na nga tape. E vai le palaka tape. E pe me vo le o la palaka la se mata le waya. Ia. Ya e le tal fe ngai e tau na o le tape palaka. To ase ye le waya. La pena fo i umukuka. E tape le me le o fa ngai no microwave. Tape uma mea lau te ipoti au le i momo le po. A pepe uma palaka, e te moi fie fo le po. Moia ia se vai ngalai o la. Ia e te iloa ai le o sao ngale mu le a inga le po pe a momoi. A me sia nei whanau. Te rau tamai te le na whaiwhai telefoni palaka ia e ola ia lea. Me wele le lau tau le waia la e ola la e tau whanga maa la e le o tau le aso atoa. Ai tango ni o i tamai te le mele. Te vai lau te iloa le me fai. E matutua e a pe o i me fai tele o le a onga lotu lau te iloa le me fai. E o vai me ola pisi e pai solo a. Ai fa te tai ana e fa tonu ai tamai. E o fo i me fai tele lau te iloa tau lo la pisi piki lunga. E ilo fo i tamai te pe a fa tonu ne le fale. O fela pisi a lu talo ne le a makalo. Ne lo me lo tau ai au fangu tonu le mele tau tau ai ai. Sau le loli pasi e to so mai. So ya mata uma mai ai nga me ya au le al fale. Ya e o voi matua lau te iloa le me fai langa la sale le ile o onga. Ma va ai le fai finga tonu ai. Ilo se fa tonunga le atonu ya. Na i fa manatu o me ta ua i a mata ele o langa o ino le tamai titi au le titi. Elo le mele o le. Va to loftino ala u tu fa ma. At oi va te me o vai lo tamai u tu fa ma o loftino ya o to nga mela va pena. Et atari tasi. Va to o me yo le so na te le so si u sero. Ala tau lo spiritual loftino la selva ma ula tu i buva ma. Sorry. Esa ora tu wo ye ta ma o vai fa pena i tono versa. Ala ngal faila ye. Se longa tu lo tu fai. Va tu vai. Ta ma. Wo va tu lo off. Yeah. Na sili la lo si pito ai la o fa ma si li si fa ma vai li fa ma ngal. Então lo fa si no fa ma. O ti o fo i tinazol. Yo. Ama na ya la wala. Ole a matana tango i le uore. Ia. Mata mai na fo lo la lo. Ia. Ya va pena tu ya halu lo va ma. Ya la tu ma pe la tu ma pe usana pese. Ia. O la tu fai folfola. Ya o l'espito lo vuole l'espito le tau. Le foi le tu mai lunga. E fai mai folfola pe na tau. E va tu lo mata tala o va nga tafa ma lo. O mata tala fa ana. Ufa ma. Ya malolo sai le tai. O pe pa tai le tasi le uruma. O lo isi atau se li luas furu fitu tau sanga. Ia. Tau no mai ni usila le so lu fulu o you lai lu afelu fa. Tau sanga tene. Sa ulo amatan faila na yo inga Wellington e tu I fale o ai. Oh. Ia o e unga tupulanga le o le ono iva tau sanga le iva lima tau sanga I Wellington. Es fulu iva ila tu na la ve in mele ile. So le fale ona tanga ia na ia ve ile tu pesi le fa se la wafeta la mai la to count. La le an faile di. Pe yo e skaidi le pesi le leo. Na mala au le ne ia inga ia. Sa va tenga lo sa lo fale. Ia. Lo tala no le. Ia na malulo le o tala le tau so tau ia lava ise mam lama. Pe ia se le vili mai fa mai. O lo ia ile tangata whainga luenga o whare tupe lea, tau se whare tupe Wellington. Ia. O lo whai sairi linga ia nanga yo inga le tu sa maltu lafon. Ai mo mia I lau wheso soani.
O ina le na amata maunu o tangata le tupe ana i tangata. Ia, le alai maua le leo. Se vai la le tele o tupe ana i tangata i ngau. E wha se lau suta siafe tupe metau cash. Ia male se lau fitu lua. Tu sa o le cash aiti no tupe lua se lau toru iwa afe lima se lau tāla. Ia male tupe na ta o le in code. Nunga e se lau walan wha au ima iai. E se lau fitu lua afe. Tu wha tasi na e mo le wha se lau suta siafe. Au nau tangata matua i o le ono iwa lima. Nga se e nga yo inga le li. Maua na leo wha sala i mo le wha tau sanga le whalpui. Ole whamanatu a mo a inga no fufale. Au ane i wha au fale, a stanga te tele i loi tono no fale. A tu itu ia tuata no mal wha amalama le i wha ia malia le se i. Ia, a na wha iei. O le wei telefoni wha i o le wau mai si au wha nau toiti o mai. O lo no wingo le tangata le na. Wona i loa le whale o tangata matatua. Tangata fo le nofo to atasi pe na tangata. Pe atu itu ia fo i talavou tangata. Ia na te yale o suitala. E tamu whai ai alua ia mou tangata matatua. Te wā ai la ia. Te mana tua i lesi ai ngana tala i lato uteine na sau mai Sāmoa to amatan whenga lunga nei. Ia, na saini ai le teine nice company na watu e saini tangata e whaatau telefoni. Ia, tam fo ele tui whaitoa. Ia, na tui whaitoa. Ia, me vo lele o le whai atu ai whai mawhai, e le maa malama mai le o langa o nimsi. Ia, na ngau e fo le na a ingal tupe na teine. Oh, i sole. Ia, o ai atu atu lo whale tele i loa. O te tali aina. Mai se lau tau whaavale, matangate o te whaatau atu o loa. O te tali aina. Mai se lau mātutua. Ia, nei te o se istangata matua, na ngau e san tupe, le te uwal tupe. O whele te mua sau tangata na? O tele o mauala ipo whena sau. An tanu mai ni tau sangata ni? Mai, ia, le aso lufulua yu lai rua whelua wha. Saule. Eo, tala vau asia, i le lope sau mai o stadi o pea. Tai lopo o whea. Ntau tia. Matala tātou i teime tu aina o nei mātua le whale. Na. Ia la, vai foi statu pese. Ana ia. Te urus fulu ono minuto na tāle o le fulu, o le sunga tātou pokalame, tu le se fumano no ina. O nei le se fulu o le pokalame al pulengano o polua, ia polua ia le. Ia. A ufa mitalanga whatau i le pulengano, o le fulu tasi al pokalame se fua mahano no ina, le ta noi a Savelina. Ia. Ia, o le tasi ia le i talpese. O mawhauwhaua le nei vai aso, le o amatan tatoanga i tau malulu. Ia. E wha manatu i nei mātua ma tātou, wha i tete lava le malulu, o no mafu angane. Ia. A maisisi, o le whainga tai o le a inga e maistangata. Maistangata. Na. E le ngata, o le malulu o le tau. Ia. Whainga tāwhi o inga, o le umi ne whaatari tali. A o le taimiane i tele i tangata mai, e lo inga la, o le awala e whai pui uma tātou ma le malulu. Ia. Ta mati na, o le mātua o le whanau. Pui uma tātou, ia mauti noa, o ni ngase sisi. Ia. O te whātua le taimine ti munga la malulu, awa pe le whenga luenga le tamā, leise avta avale lai. Ia. Ai mo mia lau se si whalma, o le whenga tai o ia mea tasi a. Na. Ia le si whaenga o mo meo ta avale. Ia, na. Ia, le lei uma pepa le ta avale, ia, ina ia auni tau fia leo leo, a tau fia leo leo, to inga sol tu la fonofone, le ave lusu valu. Ia, lusu valu. Ia. Ia. O le taimine o whaima ti munga malulu. Ia lolo inga te sa vali whaatari lau pasi e te alfa whainga luenga. Moni mana, e wha manatu. Nei vaenga tau a pēna. Awa o le si tu awa peo lau ta avale to e lua vai aso umale pepa. Au te whaatari se o lute umale vasa. Sa pe whai nere pepa. E whai nere pepa e avea lau vaenga le aso na mole pepa e alveanga i tua e tau iwa i aso i e lua. A me se pepa ulo pepa lau ta avale se aso malo o lo. Ia. Au te whaatari. Pe toi vai aso umale ngalo pepa fai taimin nei so soani e sa le oi a ona le lei umale vai ngo me umai a o me tau malulu e te le toi pisi tau fai ta vale tau vai le a fai le ma voi lai le lei paul me manava fale sa le lotu sa ngaluenga le pale ni o me ya malo va tai talo va tu sunga al pati le la ulu i fa pe foi le fatua Florence Sāmoa malo va tai Pepper Smith missionary mania lava le yaso Elena tupise faftai tele lava mafta mai falea onga kalolo mania lava ne asa faftai mafta mai sua semu va ai tuitea faftai tele lava tua silu porto mai okilani ia sunga risati alisa ta risati ia sunga ngafa pula salua tele muas ia lof tele atu mania ne yaso faftai alo sina ati ia ol fatua Amelia fa moana ia Joyce Silvelio faftai tele lava tapsori mo yava mania lava ne yaso o team la fonga kirifi
Monia lava le as whaftai, Robeti Mailata, ia o Penina, tu mua whamaoni, mahalo whaftai, ia Ellen Solomona, te tele lava le maftamai, mafo Eric, ina ua toi luas fulu tele minute, ta lea o le tūlai se fulu. Ia toi wha o tu tatu pese na ia na le wile tatu walau oi le fu tu walau ia la wha o le tatu pese wha o ma tatu pese tong fai med valau talo fal valau ya fa malulu ko ngau ka lo pese ya talo fa le rua sai fo manguia i lo sa ni kai a fo alo soi fu o le wata no mai bona te o kilani o no ko ngu mai da so lua va ya so ren kengi oi ya malo al fese sia ya mongia o lua o le ka fau a ia sa ni takfa kai foi ke le fala vela ya ele oro ka fau le ya wa o la no foi na ya ma sia ya inga no foi na ma fala vela ya wa ko fe lo ai mangisho a inga mai Sāmoa na ya pe yo le nga mongia o la yo fala vela ya ai nga fu o esa ko mo wedding kong ya ko fu lunga ya fe lo ai mangisho a inga ya mo menga wa sa ngi la mai fa mai ata ko ngo fo ka pau ya na wa ke ka pau ana ngolo ya foi va nga lu ai la lo ya ma lai de o lai la lo ngi so fanga ai ma lo la le o la fa ka i ka ya ni o lo ka ngo mai ngai pe poka vale ale ku ka pa ka fa ka ri ya mi ya mamalang ka mala farma ale wo kilo ku nga umana su ngo masinga di malle skala la ka vale o malo masini ai la ya me la re mo lo fel wa i mo sa wa le ane pe por ka vale ya la wo kilo fa fe ka kelle ya ke lo lo mi ngale la vili la poi me yo re fa ka vale ka un av ka ya ka vale fa sa malo leite ya longo sole ya manisi me o la telefon na i me nga politics i ai sau mai Sāmoa i le ka songa ai ko o ngi ta ai ko ta le o ngoi ko i me fa mo ki tango ta kala le link le wa mai fa mo kilo le nga mia ma o kupi ya la fa ya miliam ka sia ngamia ka pu sia ngamia sia yo fing me ngo fo Sāmoa fa me makka ngo fi ka la le link so ni mo ni ka ya o so le va ya ko fa fa me e va ve ka kala le link o le sia mo ma o ma kupi ya o ke fa ka ila lom ko nga su a ko le loto mo o kupi mo me le fa sa ngi telefon ya ngare sa o ro polen ngare fa pasia ai o mi ya pe jo me fa tai yo le tatu tele no le tatu wanga ngana vo ile Sāmoa e o tatu mala mai ko mala mai ya o le me foi la pe yo nga lua kan ngo me nga fil kulanga ile visa le o fai ya e mongia lua sa ngwa hoi ele le isi ku ya ele ai se Sāmoa ka ilo ia la ki le Sāmoa ki le la ko kupi ai ata fa ngo ko se la wa fere fai mai o lo ya ipa ia mo ko ka fa pe ia si dia la ko ngof anga fa ngo la news mai Sāmoa ka ilo po nga ka ia o fa ngo news ka ko le ki o fo ia isi office fa sa la Sāmoa la ko le inkia dai mo dia le urunga li inkia le la kama malonga ko lua ile fa masingonga onga olele ai o fia ka sanga ngo fo ai se pepe
Mai le a kongo ke lua su e lunga le Facebook. Nga lua kaule ye news nga mai Sāmoa. Fa meire kala kinge le fia mai karafo. Wale fia le runga li ua fia kupenga alu le ka penga le fia kupenga alu fai pui ponga wa fia kausang. Vai lai ngau ngai ko ya inga malo makwe fia vai ngi la ko grandchildren. Yeah. Ngofo mama fau ile fainga ore su ore unghani. Se foi la ngonga siniko inga masilomko. Ke longa ke lua kawa ye se kamina lo fa mau ni a kong fo yo ye ni sing kau ye. Por kunanga fa masingonga nga ngari inki ye mala kama malong ko lu. Tau fai. Yo. Ya. Ai se tala va pe e mau foi tata ofisa ia e feng tan fa mtala nunga e ona ta wale le yo le sos fa maunia wa instala te ufatu se isi e va tutal ton winis ya afuna me a kongo ke lua mau se kaimi karanga le fa Sāmoa ya e pe fulanga nga ya ai fa tai mo kaulongolongo ni taeo tai e mo o lua manguia lava ki ngare malulu marki munga ke lua kam fai ku lava o ngar kau kuai ngar ka ko fungo alova ya malo teleatu ya e to televoi se o nanga malulu mti munga e o fenga pe o la nanga vai ni no tala tu ne ya it fa longo tu le taimi ya tate ya tate vai ai joinga me fa tango tele o le vai ai ton ai mesi le malulu mo isole na tangata to tele le voi fa forma to tele na usu malulu ni se amata todo va viao ale se me fenga tau singa luenga le tele motul malulu e te fenga mal pusa isa ti malu ele isa company ko se malulu ye ngalu sa olele alo fai no tele atu sunga JUN ki ya posha visesio fa pe ya tinam tu ya tu sanga na tinanya rita ila au lo tele atu malo lava ellen manuenga luenga ya matsinga tapo ele toninu le mafuta mai na Alaska ya na ya to talta to bestas ya talta to bese desmen pango manuia lava le ta fa after mai Mana tua te malo ulo na
Senga mawhawhiwhianga mana pepese le rosa pae ina ua toe se fulu tolu minuti ana tā leo le se fulu. Ia, toe wha malo atu nei taimi. Malo lava le mawhita mai, ia, whaaso atu le tātou. Tautua le Facebook. Ia, tala nona i talo talonga. Ia, o le awale moana Pasifika e se fulu ma le 5 tama iu wha mawai le tausanga le. Oh. E leo se ngaluenga whaingo fiela na ngaluenga whalongo tana umanga ma... Ia. Na tu e umaia tama i tono le moana Pasifika. Io no le ua tele tama ua e se le tausanga le. Tele loa i ua leo toi mana umia lana to unanga. Ia po le mea umna umia ma isi kalapu e o iai. Ia. Te loa le telo tamaiti e tono le sifuru 5 leo ua vese. Leo wha marolo. Ia po o la ua mo maini lato ava noi fafo i kalapu. Fafo ia se tu le mo na ia lato wainga. Ia wai le tu maua i pele tala vauma ta alo. Ia, mo. La so mana tu tama leo mea kol fai langi pe afa pe te ua musu i el pulenga lo Blacks. Pe fielta alo mo lo Blacks. O te loa e tau e... La so vutuanga e nufo mo lo Blacks pe talo pe mo Samoa. Sau leo peleki. Ma wela tu pe tau siero wainga. Pe afa pe te ua iei ese taimi mo isa ua noa po ni tau sanga. Pe afa pe ia pe isa wai oi. Awa ana wa. Ia, e wha mua molo wainga. Ia, sa. Ese tu pe maua ia tau siei ana wha... Muni ai o isi mea. Wa afe lua tolu le nanga telta alo fai langi lo le mansamo. O falo lim. Msalo pe to tasi tau sanga le toi pe toi lua o nanga va ale mo le Blacks. Ia sa. La fai le wo lufu lua tau sanga o fai lang. Te le alo no mana ile o Blacks pe umile ola mali malos. Ia e pe o nisi na tata noanga le te mine yo ala uli e tano no mai lungo la uli o Blacks tu ai e fai talo. Anga va mo le Blacks pe afa pe umanon tai mo Samoa. Ia. Le posen tu langa mana ia ko ina so so ni mono na ai. O le ono ale na, o le ono ana le te ro nei pe ia mo ia isi ono il termine lo pelekia o le ono ana pe fa pe ia va. Oela, afa pe o le musu mai fa ia ngal man Samoa foi. So e kapteni tatu au talonga ma Scotland. Ai ale foi tu mata ia tu lo peleki o fe te fa avelo fa momo. Tu sala meia ta utal no fa li. O mai fe alo tali le fa fora tu no. Tali ma pelo fsidi me fsat. Tal no la manager. No mta puna o ia na kikinga o polo mta mo tono malai. Alo manager fe ngai mta puna. Ya wala ava tu nei lava pelo manager. O jole. Le la usi officiali le si la u ya te oela ya tu fu pole an me la mena oi. Ya ma mai le fa unga. File tu fa pela o la manager fu. Ja, kaptein man Sāmoa talonga maskotilani pe olpeleki. Olpeleki. Ke le wo tadi tu mena te mana oi. Olpeleki. O le wo fai lo mai le ICC o le International Cricket Council. E to fitu isi tama fouia la ofi to tonu tama mataini. Ia. E vea ma tangata o le e ofi le Hall of Fame o le talon kirikiti. E la vea ma le li o Daniel Vittori. E sa kapiteni la New Zealand. Ia o la tauna o lone tona e whai ei le sauninga nei wha ufale i la tau i tonu o tangata so whai Matthew Hayden. O Hashim Amla. Ia o MS Hatohi. Tony. Ia o Cram Smith. Sana Murr. Masara Taylor, la tona to fitu, ia le e male le New Zealand le ofia tu nei tonu o le Hall of Fame il tau sanga nei. Talanga Vittori se lau sful tolu an talong fa malo, fa fe lima se lau tolu tasi ana ai. Ia. Ia o nga wickets po pe ia, tolu se lau no lua, talonga o le tasi le aso i e lua se lau iwa lima. O ai na mawai lua fe lua se lau lima tolu. Ia o talonga fo i e T20, tolu su fa. Lua se lau malima ai ni mawai. Mana pe tolu sfurvat. Wale li nei e whatea to e tā. Ia. Sa. Ia le la wofia tu nei i le Hall of Fame. Lua filu sfulu male lima. Talonga le liki ana po, le Bulldogs male Eels. Ia le man malo le Bulldogs. Ia i le Eels. Ia le talonga le po na po. Wale na so malo lo Australia nafi. Mo. Ia. E pe ia no vai atu no fai lo mai au o le... Stage of Origin. Ia. Ja, so nglawe early city tas. Ja, le wele lisi le ole au Brisbane. Le ai fo. Ja. Ole au fo ya Queensland. Queensland. Tau le lo le. O Perth na fa ya. Ja, Perth.
Talang muni pe fai I New South Wales. Ia, moni. Ia. Ia staimina lau lea. Moni. Ia. E vai atu te mile ua vale. No le te pena mai poklami. O laso sfuru valu ta alonga, sfuru valu e uni, lo inga o le vai aso le solulu. Solulu. E anau e fodinga mai wa o le mana o mia e Queensland la tu tama vo ile o. Ia. Teli Cherry Evans. Kapteni. Ia o mtua swinga na ya mtua stama na mana o ya awa amalo ile o Queensland. Ina mana ia le la taitasi malo. Ia te lo fenga ta. Te loa le tamisanga ni tamisanga e tolu le ai. Tolu ia ni South Wales le ai Queensland. O lo na fatanga ta vo le masani mene o liki. Ya. Na to fa forma le fata o paina. Taila matasi, taila tunu, e tat mafuta pe tauna ne le fiafi. Ya malo matai. Ya se fatalo fatu tatu wo, ya na talo le tatu pese. Ya fatalo fatu le uso ya sio nga favela malo tio, manuia lava le taiao inga luenga. Sunga Yone Williamu fa aftai tele lava, te mama tua ya to sang fanga io. Ya malo fa aftai. Ya ole fatu ya Rita wila au, sorry. Wila au tua lauta. Ya fa aftai tele lava le mafta mai pele tanga loa. Manuia lava le taiao, ya Lilian fi nau sulusi. Manuia le yaso fa aftai. Ya, malto fina en Nora ngafu le ulo ya li. Manuia lava le taiao Nora ya tene lei to angana onga. Ya. Wato e 5 minuti na tale sfulu. Fa fianga ma le pese le fai isi ya te pena mai proclamer ale pulangani opolua.
Nganga nai on le tai au Abe o le la ua punitia po I puau E sau malu e wha asusu I lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Sāmoa whai o na tai au E amatanga o le aso whao popo o le olanga E tai au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le leihu aso o ai nei Samoana
whāsui fua. Siva mai polilua, amo boys mai polilua, yeah. Polilua, polilua. Sua, Siva mai polilua, amo boys mai polilua, yeah. Polilua, polilua. Yeah, baby, girl, you're looking fine. You on the ride in the backseat, baby, all night. No time to waste again. You said we go again. Life is short, polilua to the end. O te whatalo whātu mula o whaaloalo whawhongaanga le tino o nei tai au, ma te whaatasi ma le pulino o Porua, Anita Baker, whaapea le sui pulino o Kylie We Happy, ia taltanoa fo I taunumanga o ngā ruenga Porua. Kia ora, talofa. Welcome to Sāmoa Capital Radio this morning, ladies. Yes, morena, talofa. It's lovely and warm in here. It's the Pacific climate inside Sāmoa Capital Radio. That's why we love coming. Oh, that's very good. So, what's been happening, Elisa, since we last spoke on air? We seem to have been busy. We've started off with it. We had our Samoan Language Week, and we extended from that. Kylie and I went to the 63rd anniversary with the High Commissioner in town. We happened to catch up with you in there. So we've had a whole week, really, of Samoan Language Week. It's the biggest language week we've actually ever had in the community and from the Samoan community. So it was awesome, I have to say. They did an awful lot. And it was great having the Commissioner at both of those events. Right. So, yeah, hard out from the community. Yeah. I must apologise publicly because I couldn't make it to your one, but I made it to the other one in town. That's okay. So many invitations during the week when you have sort of... Well, you live in town, so it's easier, I understand it. Yeah. And we had so many people, I think there were about 200 people at that event. And so I did that one, and we had so many events. Kylie went to Bishop Viard for me. Yeah, it was amazing. I went to our ceremony, my first experience in the ceremony. So Bishop Viard College did an amazing job of putting this on with students from their college, students from Tawa College, and students from Aotea College were there. So we began the morning with the flag raising and then the ceremony. I was told that it was a very condensed version of what the ceremony would be. But it was a really lovely experience. Well, very good. Well, it's good that you've experienced that. It's not very... I guess you were the key main guest of honour. Yeah, I was up first, but I read the room, and I did. It was common sense. I just did what I thought I was supposed to do. And in traditional gathering in the island, it's just the chiefs that get given a kava. So you were very honoured. I did not know that, because they were selling kava at Love Local. One of our staff members, her and her husband are doing it. Oh, right. Set up a business. Okay, let me let's greet our listeners again. Ole tato por kalame pento fa fonga mai ia le fo amata tata no ile fa malunga male fa tawaina ole ngansa mol va so ngansa mo Porua. Tele ia vaenga ia penta o anita na wai ia le monita sanga pito silia to le ona tele ia tato tapinanga mole fa tawaina ngansa mo ni Porua. Ele fo sa awai le ngata nei I mo whainga ia fo ia events nei Porua. Ia fa pena mole samingo le onus futotau sanga tuto tasi sa mo pe ona elwala au le official ai komisina I Wellington. Ia we happy there na o yo Kylie lento fa fonga mai I le na tapala na talila na ava I le vaenga le na ia le Bishop Viard College. Ia o tamu whainga o mai ia o ngai ina ia whaelo alta to tūmanga I le ngate linga ngana. Ia ai tamu whaipo e whaelo linga tūmanga Sāmoa. So I guess the question is, did you learn any new word, Samoan words? Or did you just say talofa? I had to introduce the lovely lady, and I haven't got the form in front of me, for our 81-year-old
at Pātaka on Saturday, and the staff split it up for me. Okay. Managed really well. I'm getting there, but some of those names are exceptionally long. But I have to say, if you can get to hear this woman, she was just a matriarch, just amazing speaker from the Samoan community, and I would like her to record it because it was so inspirational. Oh, very good. Yeah, but sorry, I haven't got her name. I think it would have been very good. Really hard to have the Ngangana app ready. Oh, well, someone knows. I actually got a message yesterday. Someone asked for it. Oh, right. So I've sent them the app to link into, and that was someone from Titahi Bay. Yeah. So you had it with you? It's app. on my phone. Yeah. Yes. Oh, I've got it. Yeah, I've got it. But I would have actually delved into it maybe a bit more. I've been practicing. Tama has been sending me links, so she'll send me the voice link. So it's been quite good. Yeah, for us here, perhaps I can share what we did when we on the subject of the Samoa Language Week. We had a panel discussion with Maura Tulaepa Taylor. She's the manager for the Radio New Zealand Pacific team, and she comes from your area here, Porua. And Murray, of course, they were both New Zealand born, and we discussed their journey through life and trying to maintain their Ngana Samoa, especially when they were born here in New Zealand. But Murray, you've heard Murray is very good bilingual, and in Mora, she's very good handling Samoan as well. It's sort of different. I was born in Samoa when I came here to learn everything here, but it was different upbringing in Samoa and then them here and trying to maintain the language. Once you're being exposed to your radio and TV all the hours of the day, but trying to maintain their language, so they've been doing very well. It's so important that we get everyone to keep learning their languages. And then we concluded the week by having our Lamu Sound Band live on air from 4:15 to 6 p.m. So it's on YouTube and Facebook. Oh, that's good. Yeah. So we also represented Porua because we hail from Porua now. Exactly. Well, all the guests at the 63rd for the ambassador, they were all from Porirua. Yes. The church group, Nathan and Co. Yeah. Yes. It was awesome. I think your Porua city, because when you had your celebration, you had the PIC church performing there and the church minister. And then when they had in Wellington, they also had Nove Vaila Ausa. Yeah, they did. Youth performing. So all the Porua performing both here in Porua and in Wellington. Yeah, well, they made me sit in the front row because they said Porirua is the most important place to be. So I was like, okay. O le mata tautala noa le tūlanga o awhiwhianga ina whai mo le tatou Ngana Samoa. E le ngata i ne i o le ekalesia PIC i Porua le sa whaia le sunga ia so se mea le na whaia le sauni ngā lotu i malana au talvo sa whawhiwhia ni Porua. A Wellington i o le ekalesia anove vaila aulana au talvo ma le seki kaseki le na tātai fo whawhiwhia na ia mani e tele sao Porua le whaamanga le ine fo le tatou vaiaso. Ia o tatou litio ia pēr nau tā o le tatou fo i tamu whainga. O le asfari le na wha mai e ai le siu whonga lau mua na lau mua sound le vaiaso Ngana Samoa. Ia mwhawhiwhia lungo le tatou ala leo o le social media ma le litio. All right, so I see that you got the next Pacific language coming up is Kiribati. Yes. Kiribati. 7th of July, and they always turn up really well. So another one to look forward to. We're going to have them all inside, though, we've decided, because we're getting a better turnout from the elders, which is much better. So that's why we got a big turnout for Samoa last week. And you'll be a very good sort of multi-linguist, Pacific language by the time you finish it. I wish. It'll be wonderful if you go traveling, especially when you visit the Pacific Island and you're able to converse or listen out and hear what they're talking about. Some of those words, especially when we're singing the anthems and singing their songs, straight away and you can join in. So it makes it easier. Very good. So you've got the Kiribati Language Week coming up. Matariki, another firm fixture now. It is, with a public holiday Friday week, so no one complains about a public holiday. And Porirua does Matariki really well, I have to say. We've got our night sky walk. We've got everything on our website, obviously, but there is a night sky walk, and then we're turning the lights on outside Kaitahi on the
Thursday night, Friday night, I've lost track of it, the 19th. And then we've got inside at the arena, we've got the Elvis concert, which is $65, and that's a dinner as well, so it's a dinner dance thing. And Steve Kenny, who passed away, Elvis was his thing, and iwi apparently are really into Elvis, hence the reason we're having it. There's fitness sessions, and there's lots on, and most of those, except from the dinner, are free events that people can go to. So make the most of it, and we're hoping that it's going to be a beautiful day. And this dinner, it's in the arena? It's in the arena with all the lights set up from Matariki. So we have things in there for a whole week with the lights set up. So each year we do a different concert. And where do you buy tickets from? Online. So everything's on the council website. Oh, it looks like it's a nice week of celebration then. Yeah, it should be. And everyone likes to have a Friday off, a long weekend. So, yes. Yep, we've got a few things to do, but there's some good things. And is school holidays coming up? Usually joins into it. So, yeah. Thank you. O le vaenga le matano ai o le tato whatawino ngana I nei porua I le ua mai a le ngan Sāmoa. A le la so nei malinga ngana Kiribati. Ia, o tūlanga na le wei New Zealand. E whatau umbanga ngata motu Pasifika I tonu New Zealand. A pio porua le taula moa la to I la to fu tau whainga I nei Wellington. E sisi la to fua ia ma le pule nuu. Ia ma e kale si e whai sau ni ngā lotu whawhiwhianga la to o talavo. O lela o tauni e fo le Matariki o le vai aso e amata le aso se fulu iwa o le aso lusu tasi uni o le wha mamalua I le vaenga le o le Matariki. Ia ma tonu o le arena I porua le whai e whawhiwhianga e ele Night Sky e tā pena fo I e peni whetu la to si sila iai. Ai te walunga le asfarile le wha mamalua o le aso malolo fo nai nei Wellington e whai e le whawhiwhianga I tonu le arena. Ai uno sulima tā la le ulfale. Ia o lo lungo le upenga so te inga porua pe ai sisi fia awai. O nai e tupe ia mai whawhiwhia e fo I le tangate pe o Elvis Presley ia mantua o tō e mai whiwhia ia Elvis Yasola. Ia le whai ma na tūlanga na mai tele ala la tō isi tā penanga e whaatanoa tulunga le tātou le Tuesday muri. Ia Savalinga le Wee Nira Drive. Ia ma tele vaenga ia se fo ia tangate tono porua. I just remind a lot of our older listeners because everybody loved Elvis Presley. Some of the young ones aren't so keen. When the kids here said, "Oh, it's a different type of music from what we use," but it's very good to have sort of it bring back memories. Yes. For the people when they get to hear, especially the guys can perform. Oh, absolutely. On stage. All right, so it'll be a big week for you here in Porua. All right, so let's come to the BizFest. Busy BizFest. Yes. Yeah, so takes place on the 1st of July. And the really exciting news last week that we just announced is that Dame Valerie Adams and Black Graces Neil Eremiah as guest speakers for this event. So two very inspiring people, which is great. It's a day to inspire, engage and connect with businesses in Porirua and hear from the key speakers showing off amazing things that are happening here. Along with learning and talking to people about innovation and success. Yeah, Brad Olson's there as well. He was a speaker as well. I'll be there for the whole day. So there's lots of mixing, mingling, and remember it's free. They just need to register on the council website. So this is in the arena as well? Yes. How did you get Dame Valerie? I thought she'd be very busy, but it's good for her to come down and cheer. Yes, well, she came not long ago to the Homeless Women's Trust dinner, and she has been doing more events down here. Right. So obviously there's some connections there, and somebody's wrangled her. And the same with me. Try and ask her to bring the brother along as well, the basketballer. That would be very good. She's a very good speaker, I have to say. And Neil Jeremiah.
Great to have him back. He hails from here in Port Yes, Royal. he does. Yeah, the family, yes. Yeah, very inspirational. Yeah, so it's very good to have those two, Ole, best fest. So this is the business. And who will be, do you have stalls? No. So we have, just, it's just a day celebrating with businesses, but there are lots of breakout sessions and large businesses there. Right. So it's a Breakout. chance for smaller businesses as well. There's all kinds of things for them to do. We've got sessions where they can just talk to each other. Obviously, lunch, everything is included in it in the day. So I think you're there from about 8:30 to 5. It's a full day. And that's They the can 1st check of it out on our July. website. Yep, 1st of once July. again, check it out. See, you can read the whole program for the day. I should book myself out for You the 1st of should. July. First of July, it's a Tuesday. It is really Yeah, good. yes. Yeah, and we're doing it with iwi, so they're emceeing the event. So it'll be a really good day. I'm looking forward to it. And this is free. Yep. Okay. This is ole el mana yo vainga le matala no ele la to fat singa fo ele fu mo le sumo mo ulai ole ita ole best fest for the business festival for im fa no tu tangata ma fa no longo fo ele fa pisinisi la tata no I fa go la tonga wenga ia mane ole le se tongi mai amata male afole valu taia o tu le lima le fiafi so stai bia la enfa na ya lo fa no longo fa so pitala no fo le fa pisinisi la ia if so sonia ya ti oi ia pola o fo pisinisi ia ma o tam fainga uma ia pulenga no ina ia ma fa ia no so tai le fa pisinisi ma fa ma si au fo inisi a wa fo le anga ilumo la to fo pisinisi pe fa vai pe fa tu pisinisi tasi Ariela ye ma tangata ye fa pitole la tano Brad Olsen. Brad Olsen. Yep. Olsen. Informatrix. Yeah, o ye le o tangata. He's an economist. Yes, he is. Yeah, ole o tangata le ye tano fo tulanga o tamau ainga. Le telefone to va ilunga le TV. Yeah, ale fo mo watu ole ye ma Dame Valerie Adams. Yeah, ole la lo fo ele le tuntongi fo le ole mo pun ma shop put. E mane whalongolongo fo la ni fo I te mwhainga o iei le tūlanga maulunga leo tālunga lea. E wha pēr ma le ri le alo fo leo le atunu ia Neo Jeremiah o le Black Grace. Ia o ia fo I tala no I te mwhainga le I mo meo whainga o business wha pē wha fifia. Awa o so fo la langi whero roa iei la tō fo I au wha fifia. Ia mai mane e leia o le whaiampa anga ma poro. Ia ma o fo o Neo Jeremiah ia o nei porua na amatato fo ia le nei so I fuanga le ainga sai nei porua. It's very good to bring the folks from Porua back and try and share the experience in life because Neo has been around the world before me. Yes. And their achievements is just awesome. There was a great documentary recently on 7 Sharp, I think it was, about Neil. Yeah, where he hailed from. Yes. His inspirations for what he's, I know he's based in Auckland now, but it's important to remember where you come from, eh? We used to, when I first started Sāmoa Capital Radio, I started a golf team and we played tournaments. It was a way for me to market the radio station when I first started. So we had a tour to Australia and Auckland and Samoa. Oh. And Neil's dad was in our team. Oh, really? It was an entertainer. And that's where I can see where Neil... Where he gets it from. Yeah. Yeah, o vaenga na le volta no to ao o Neil I le sai fo I le au tapolo si fongo lo mo. Yeah, pe o le masaninga na le fo I maltato le tio I le ai ngo Neil. I'll be good. I'll catch up with him when he's... Absolutely. Register, come in. Yes. So we've done a Matariki. We're up to elections. Elections. 4 months we've got of drama of elections. So it's your chance to register if you want to become a councillor, or make sure you're actually on the voting roll. That's the most important thing, is to make sure you're on the roll, whether that be the general roll or the Māori ward roll. Second week in October is the actual date for the election, says she who needs to pull it out of her calendar. I want to say the 11th of October, but I will check. Yeah. So we've got a full page on our council website if people want to pop onto that and check it out. There is information on how to
become a counsellor, what you do. If you're thinking about it, pick the phone up or email me. Happy to help you and listen or talk you through what it is you need to do. If you want to become a counsellor, the big thing is you've got to like reading. There is lots and lots of reading. But once again, it is on our website. And this year we're having our referendum question plus the Māori word questions. So we have, should Porirua City Council work with councils in Wellington, the Hutt Valley and Greater Regional Council to explore the possibility for creating one single council that combines relevant services and functions regionally while keeping appropriate local services and decision making local. So for me, that's about community voice. We have to keep our community voice. Correct. But it's quite simple. It's a yes or a no. If you say no and we get enough no's, it goes away. If you say yes, we'll look at it. Doesn't mean it's actually happening, but it just means we know that we can go to the next step and spend some money on reports. But at the moment, it's quite simple. Yes or no. And if you don't want it, tick no. What's the current council inclination? Do they want to... Our council was happy to go forward to have the discussion with everybody. That was the most important thing, that our community have the voice, because we're all just one vote and we're sick of being asked. So actually, what do our residents want? And if they do want it, that's fine. If they don't, that's fine also. And what are the benefits for Chuni? The benefits are that we don't have, obviously, airports, ports or anything like that. So it's about doing more services together, shared services. We all have high rates, but we all have different rules and regulations. So different dog registrations. Some of us have got tips. Some of us are looking at having to share. We're all at the point where we need a new tip regionally. We should be doing that as one. There's all kinds of services. Our waterways all connect, but I've got lots of people saying yes, do it. Lots of people saying no, don't. But the most important thing is your voice matters. Yes. You know. So, and I'm hoping that more people will turn out, because I don't mind which way it goes. I just want Porirua to tell us. As long as you're representing the majority. Absolutely. Yeah. And so it's a matter of get out there and vote, have your say, because Lower Hutt's looking at doing it. Wellington is refusing to do it. And to me, it's the residents we should be asking. It's nothing to do with each person on council. Right. So it's the one chance to get to do it. And I think the central government's been looking at sort of cutting out duplication of, function and the cost. Oh, absolutely. There are things. But you can't say that it's going to bring rates down, because it takes a lot of time. You might see a reduction in rates in 10 or 15 years out, like they did in overseas, especially in England. But anyone who says it's going to reduce rates is just wrong. It just is a process thing. It's different. I wonder, perhaps our next program, if you come up with your big picture plan and say that's the type of money we need, so that people then understand why the rates have to be set at a certain level. Yeah, we can do. It'll be our last one with you next time before we're not allowed on air again. Yes, that way people will actually appreciate it. When you talk about rates, they only look at the next year or 2 years. But if you look 10 years. Well, 10 years. Well, if you looked at ours for the next 5, we had 50% in there increases, and no one can afford 50% increases. No. So now we're backpedaling and trying to move things out and not spend. So and it's not just Porirua; it's throughout the whole country. No, it is quite tough though. You need some people who got the vision and the drive to come forward and be... And they have to work in a team. They've got to realise when you're at the table, one voice, so you need your team members. So at the moment we've got one voice and we've got 9 voices on one side and one on the other. So, you have to be able to work as a team and get along. And sometimes you don't win them all, but actually what's best for the city compromise might not be what sometimes. You want. And the other thing I think sort of put people off is the social media attacks. Yep, I can understand that. So most of the social media attacks are on me. At the moment we've got them targeting some of the councillors, because one councillor has joined up with some groups. But you just have to put that aside. It doesn't happen that often. And I find if you
just speak to the people, they're much better. So when they're on social media, they think they can say and do anything, but when they meet you face to face, they go, oh, actually, I didn't realise. The problem with social media as well is that, you know, you get people that go on and on like a broken record, but it doesn't matter, you know, people will ask you questions. It doesn't matter what answers you have to give, you know, whether it's facts or whatever. It's never going to be the answer that they want to hear. No. You know, so it's really it's best just to ignore. I mean, we would all love to just pipe up and respond to ridiculous posts on Facebook, but at the end of the day, you know, the people that do abuse you on Facebook or say horrible things, it's just not worth your kōrero at the end of the day. Well, they won't listen. So even if you put it up, they don't respect the facts. So there is no point engaging with those people. Good advice. I've heard of some celebrities, they just don't bother looking at any of the social media things. They just live their life without the... Unfollow. You are so right, because they are wasting airtime. Yeah. Good advice for the people, because I brought it up because Keeping some it people real. say, oh, I can't stand it. I'm not going to put my name for it, but it's good to hear what you're doing with that. Yeah, I had a number of people that talked to me about it at Love Local, and I said, if you can get past that, you don't have to do it online. I think that's the most important thing. You don't have to. Very good. Let me share that with our listeners, and hopefully we'll bring some people in and register. Ole, masina tanoi sa matau tanoi fo im fa malo si awa tia ne pulenu. Inisi a matana matunatu ma fo ina ile stala ina ia vema fa pule ole pule nganu ipolua. O te minisa botang umna listala ye ngo to mole palota ina masina oktopa. Ene manino te mine po las futa si ase fa shakina fa maunia tu le las farili po kala las farili. E pe ole asona lo o fufu ye. Ole live ai ina ia amata o le stala o lo avano fo Anita ma le pulenga no taltano ia pe fia malmalama inisio vaenga tau ole sila fia pe va pete nau pete fia alu tonu i avelo ngo tonu ia no palotai ile aso ole palota i Wellington ole la fata o ina male non binding referendum ia facilio la tu ina tu malo le tunu e facility ia ilo so finangalo pe te tau ona a wai pe tu whaatasi porua ma le isi pulenga nua i Wellington o le Hutt Valley ia ngā lua whaatasi le Greater Wellington Regional Council o vaenga la nei tamwhai ina ngā lua whaatasi mo meo tu whaatasi anisi o unanga ma la tō ngā ruenga te tele o lo whaia ina so longa le ai pulenga no ia wa tatou pi ia tatou fatas ina i fofo i faingo o fofo nga i luma o le sila va ngle fasilia i le social media ma le tau faaleanga o lo tele na faina inisi ia wa o le si le uta wa ni o ia pito silentinga ina i tele ia faitioma ia o sa ia mo malamlama fo le fainga e tala no i tangata ia wa tala no lo sui fo mo la toma natu ia le mai fo tuanga kaili la to yo isi taimi e mai mo taimi tal no fo ia wa ti ngai fo le ulu e taula i oi inga duenga mo le anga iluma e o te politele tulanga fa pena ia tonu mana fo tuanga na mo to o mana na to po fo e tu tonu lo swafa ia wa tele fo tanga te la tau fa le anga pe o taimi ia ai on sai o lu tau mane o so fuanga fitaui ma tangata I tono mene o polokiki. It's just repeating what you two advise about how you deal with the social media. It's one of those assets and challenges as being a politician, whether it's local or central. It is so true, and I think people are learning just to ignore. If you give them ear, it gives them more space. Right. It's a shame we don't have some kind of ruling or some time of where you can take them to court or the court can deal with these things. I wish that was the case. But Facebook itself is actually blocking people, I've noticed. People who are writing on my site, and I think that's not bad, but it's been blocked and hidden. Okay. So I think people are, or certainly the structures are getting better.
All right. Well, we'll do our best here. We get attacked sometimes, but not often. Yeah. And our people will go and attack the people that attack us. Yeah. You'll find though it's just the same people banging on about the same stuff. And look, people are starting out there on social media world to read between the lines. So, you know. All right. We'll take a little break here and then we'll come back for the second part of our program. Tasi tamas tato pisfaman. Matala noa manu lenganga nai on le taiao. Ave o le la ua punitia po I puao. E sau malua fa asusu I laua la au. Sa sala le punga la au matala uao. E tio fo I Sāmoa fai o na taiao. E amatanga o le aso whao popo o le olanga. E taiao nai matani uwhea ngai ma le ata. E tala le lei ua so o ai nei Samoana. Iso ti tau whao le sua malie o le vine ula. Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. E aso ua foa ina I le Samoa moni. E tio fo I Sāmoa whai o na taiao. Le amatanga o le aso whao popo o le olanga. Le taiao nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana. Sāmoa whai o na taiao. Le amatanga o le aso whao popo o le olanga. Le taiao nai matani uwhea ngai ma le ata. Toi whatalofa atu le whawhonganga le tunu mat whatasi mal puno porua Anita Baker I whapea mal sui puno o Kaili Wihapi. I te tanoa tu vangalo na lua por kalame pulenga nui por rua. E ele vaenga por kalame sa tala noa I le vaenga o le avot ngan Sāmoa. O le sa tala noa I le pule no umstasi fo yo. O sui o tato atu no I tala noa le ngan Sāmoa. Ia ma le tina ia le auturi I langi. Tau tua malai ta faa sapi sau wau. Ia o leo le asofito uni o leo la o toi whamatala e anita o ia matua I fo le mahafa fo I le awala na tala noa I le masau noa le whale tua lea ia masani fo le tala noa I tangata ma maua nganga tangata le teimi na tala noa me whaasoa fo lona isi le fia I le tūlanga o onga ia tono le pose lilo to tele
Ia ona fo ia I tonu tātou mawhtanga Samoa. Ia sa ia fo lo fiso anga stasi vai teimi. Ia sa tala noa fo tinane I lungo tātou le tio. Ia o lo lava fo I mta pena tūlanga o ngan Samoa. I just shared some of, she used to be in the Ministry of Education, she used to work on, some of our groups for the Ngan Samoa, as well as doing some programs on radio. A very distinguished woman who honestly needs to do a podcast of her speech because she was so inspirational in the sense that 81 years she covered her life and the importance of the language and the people making sure the children and the grandchildren learn the language, because if you lose it, it's gone. And just everything she said from the islands was so inspirational. I could have sat there all afternoon. I had to race back to Love Local. Perhaps we should bring her here and she can talk about what she shared with you. Yeah, she should. You should, because she is a very clever lady. Okay, thank you for that. Let's come to the council decisions. Oh, yes, council meeting last week. The big thing that came out of that is we're going to replace the Cannons Creek Library. Finally, we're going to be building on the Bedford Reserve, and they're going to be doing a portable building like they have out at Moriwa in the hut, purely because the library is not safe anymore. It's got an earthquake, issue if we had something. Also, it's a very small space, and the staff have been having issues with people coming in off the street, and there's no safe spots for people to go in and out. So from a safety point of view, we had to increase it. But it will almost double the size of the existing library. It'll have a community room in it for people and a public toilet. So, and at a total of just $4 million, no more money than that. And they can set it up on the reserve and get it built within the 2 years. And it doesn't hit the rates this year. It doesn't hit until it's built. Okay. So that was the important thing. It wasn't adding anything to this year's budget. We obviously discussed water in our annual plan decision as well. We set the final rates at the end of this month, so the 28th, but we're looking like we're sitting in a 6. We agreed to get rid of the Chamber of Commerce budget, but we also agreed not to increase paid parking and not to change the fee costs to the Cannons Creek pool. And we're not getting rid of our events funding. So we listened to what the people told us and followed through. We hadn't gone out about the library, but that was purely a safety point of view. So it's exciting. It is a must. It's exciting. One of our councillors, Jeff Hayward, has done a video on it from the library. It's awesome video if anyone wants to watch it, but it is the reason why we need to do it. Thank you. Ole vainga lea sa ele fofuanga lea mo le whai unga le pūlenga nui pōrua ina ia toe whau se whale tusi whau. Ole whale olo ia ini le tau whale tusi le library. E le o fo le o Saufia po sefe mai I mafui. Ia mautula whono nei awa pe mo olo se whale whapena e tau ona whai e se ngā ruenga. Ole ana uela tu fofuanga e whai le se whale tusi whau. E te lea tu lo le whalela I nei te minei e le o lava ia le te lea o le whalela iai. Ia ma e le o sefe fo I mo le o whai ngā ruenga matanga te o e anga iai. O le alai whai o le whale o lo fofo e whau e uma e pe whalua ina ila ia le te lea o le whale o lo iai nei. Ia mai e wha miliona le tupe le o uma le wha nganga e whai e. Afto atutongi le tupe le pe wha pe wha waulu ngā ruenga. Ia ma tūlanga na o i le sifufanga ia. E o ngā tele, a wā le wha tu whatasia ma le meolo I nele, whale a au ia maisi vanga I le orina, ia talwhenga ia mo tō pōrua. Ma se e o ngā mo alam whanau ia onga ia maisi fo ila tō whia o a ngā ia whaitau tusi. Let's talk about Toloa Tales. Sure, let's talk about Perhaps we Toloa. should have played the song about Toloa. We do have a song. So it's an exhibition on Pātaka until the 6th of July. So in 2023, 2 Auckland-based artists travelled to Samoa to celebrate a friend participating in the Miss Samoa Whawha Whene pageant, visiting family and sharing moments of life while exploring how Pacific people maintain their culture when they, after moving overseas.
So the title, Tōloa Tales, references a Samoan proverb. Bear with me. I'm sure that you would be able to. I will read it. Yeah. E lele tōloa ai ma'aulava I le vai. So about the tōloa, so the duck that flies far away but will always return to water. So it suggests that no matter how far one's journey, there is always a desire to come home. I've been to both exhibitions, the Tōloa Tales, and they are incredible. So a lot to take away from that, particularly the message. Didn't we have our Cannons Creek lady participating in the Samoan pageant that year, 23? Possibly. I think we did. Oh, okay. Yeah. A local. Yeah, yes, local. I'm sure we did. Yeah. Yeah, it's just like human beings. You know, you grow up, you go overseas, and you end up coming back. yeah, that's right. Yeah. And we were saying that before with Neil, and and anyone who's from Porirua, how home is the basis and the heart of what we do going forward. Porirua proud. Yeah, and that's Matariki is about too. It's celebrating the past, the present, and the future. So it all ties in. And a lot of Samoans, they do this just about every year. They keep going back to Samoa. That's right, hey, up on my It's the way you keep that connection. We've got to get there sometime. We will go this one day. Ole vanga le tala no ai ole e foi fa fifianga le si exhibition le fa nei pataka ina so ono you like tele yo o me va ai to ile o ta pena e le pulenga no polo ia o mo foi fa fifianga ma fa linga foi mo Pacifica ia me se tatu Samoa ole fa ingoa ole Tōloa Tales ia ona lai pe ona batu sa ni sino malanga foi Samoa le temino fa ele le foi tauwanga le Miss Samoa ile fa fini ia manalwa wa e fole le tū manga Samoa i o le lau mai lo whaila tō wharinga le e taua o le Tōloa Tales wha Samoa e lele le tōloa ai ma aulawa I le vai i o le nāla e whate tai whapena i o le lai tana noe e wa ai le tā ua fo la tō wa ai tū manga i tō e wha manatu ma wawa i ai ia ma tala noa fo le i e peo tato wawa i te mine e malanga I whafutangata e toi fōi mai nei. I o tātou fōi Samoa len whaitala ia e mai ai nei ai hofa fi Samoa tautanga I tasi. Ia e whapena le tūlanga o le vaenga le vai e. Ia ai mane ia e momo fōi lawa noe e mai moa I le asonu you like. So you've got a lot of activities and events for people to come and share. Oh, we have, and they're free events, which is really good. And this is free events as well. Yeah, o lesi me tawana e free, e lesi tongi e mo vaenga I te mo ta whaelo atu. Ia ngai fo I tātou. All right, so we've got that out of the way. And you have Love Local wrap-up. Yes, we had Love Local at the weekend. I was there from 8 till 4. A fantastic day. We opened to the public at 10, and because it was so wet and all the heaters were on, we thought it might be quite quiet, but the crowds poured in. The whole experience was, everyone was really happy. They made the comments that it's so much better than last year from the vibe inside, which was really good. There was about 120 stalls in the end, because we had a couple that didn't show. But I worked with the councillors on one of the stalls, and I had councillors throughout the day coming in and out. Mike Duncan, Ross Leggett, Nathan Waddle and Kylie came in and helped me, and Jeff came through because he came up to Porirua Park for me. But it was awesome. The food stalls did really well. All of the people selling their things did really well, and it was just a really nice day to sit and talk to people, and it was all positive. I didn't get negative stuff. People came and told us what their issues were, and we could go through that. A lot of people didn't realise about our Antino app, which is really interesting because we keep pushing that app, and so we'd like to encourage people to download the app and put their complaints on it. I had a number of people from the east that didn't know about it, and once they did, it was really easy for them to lodge a complaint, and so it's been going since COVID, and it's something I think that we just will need to keep doing because our businesses just love it.
I'm not sure the draw's out who won the year's supply of Whitakers. I haven't seen that yet. But some lucky person It's like will. winning the lotto, isn't it? Yeah, I think well, not quite 17 million, but still. Perhaps you bring it here, we'll do the draw on Samoa Capital Radio. Yeah, well, usually they do it in my office, but I suspect they've done it already, because usually they would have done it by now, and I have to say we've been quite busy. We should share the winner on your program. Yes, they will share it online, so yeah. It's amazing what COVID has done to not just here but worldwide. The changes it made. You start something during the COVID, and now you find it very successful, and you're maintaining it, you continue. COVID taught us lots of things, and for the better, I think. The communities worked really well together. It showed us what Pacific, what iwi can do in our community. And I think it all made stand up. And what's wrong with working from home 1 or 2 days a week? So you're still supporting local businesses. All our villages are just buzzing. So the night market last Friday was really busy. So yeah, I think people are supporting local no matter what. And it would be good if one of your functions in future, if somebody can do a tally of roughly how much money goes into these events. Because it benefits the business and the community here. Yes, well, that was a free event for them, so we don't charge them. So it'll be people interesting. Keep buying things, and then they come in, travel, and they buy around the shops, the shopping area. Oh, I came home with all kinds of things. My husband was not happy. I bought all these. She even bought me a hand cream. I bought these little whistles that were made, pottery whistles for the grandchildren. I'm sure their parents are not going to be happy with me, because you put a little bit of water in them and they sound like birds. Right. And it was great at 9 o'clock in the morning, but by 4 o'clock even I'd had enough of the birds. So I think I won't be popular with their parents. You should talk to the business, whoever developed these things. Make sure after 9 o'clock it turns itself off. Well, it was just a really cheap little $5 whistle thing made with pottery, and they hang it around their neck. So there were some really interesting things. There was a group of school kids doing hand creams. They were doing a fundraiser. So there was so many different things to choose from. Schools doing a fundraiser at the event? Yes, so they were one of those business classes, and they had made pots of hand cream, and they were selling them for their business event, and they were local girls from St Mary's College. Wow. And sports teams too. Yep, sports teams were. You're right. Paraplum sold out of all their balloon pops and candy floss. Yeah, they said they did really well. So yeah, it's a fantastic day. So you'll be looking at something similar date next year? Next year, we usually do it always about the same time during the year. It goes well. Very good. Let me. Ole vainga le matatano nei ole whaumanga ole vai aso le ana whaatao e mo meo pisinisi ne o poru le ta ole love local. Ia le ta o Anita sa o ia sa wa ia le lato fo i stall sa ile stall al pule nganu. Ia ma ye isi o fai pule o ile sui fai pule sui pule nu. Ia ma tanga te whainga luenga o lato sa o te whamso so ni ia ma nisi o fai pule al pule nganu i poru. Ia ma sa wa ia po ila na ia mai tau o loo whaatupula ia lava le tō tele malelelei o la tō whaatsinga whaapetau sanga uma. E whae loa ia pisinisi tono poru lava la tō. E se lau tōru sifuna na listala. Ai se lau lua sifuru ia stalls po pisinisi na awai. I tau sanga nei. O le asa munmuni la ele eson tatununga la tō mua malulu tō i timu. Ia peitai. Ua ofo ia le tō tele o tangata na awai ia atu le asa munmuni. Ia mai matango fie fo le vai fie o matangata. Ia muli mau ila tau na tu inatu. Ia matangata na awai. Ia te le tupe le mau ala whai pisinisi ia wana whai malato whaataunga o lato o loa. Ia e alo ia na moa na ia o loa te ina alu mea awe whare mai i whaataunga na whai ira so muli muli. Ia tonu o tofu na ia i te minto whaasoa mai le lungo le tato Paul Kalame i te minto awai ma men whai ei. E toi fo lai whai le masino uni tau sanga fo le lua awhi lua sifun maleono. People will be looking forward to next year now, especially those who actually made a nice bundle. Yes. out of this Love Local this year, you know, they'll be looking forward. And I guess some of the business will look at what else can we put up. Yeah, something different. Yes. Yes, we need to have the variety. Correct. So that was a good, nice challenge for them. All right. Now, we forgot to mention our Matariki planting at Bothamley Park. Yes. Which is the public holiday, Friday the 20th at 10:30.
So more planting in there. So that should be a really good day and hopefully fine weather. We've got plenty of gardening happening in our city at the moment. There's a huge row of trees coming down in Grays Road. So the road is shut. It's about 5 days, I think. Yeah, so probably to the end of Friday. Yeah, so there's giant trees coming down with a big crane because it was interfering with the power supply for the area. Oh, right. So we've had that. And I think last time we talked about our big fundraising celebration that we had for Adam Vardy's family, which we did. Unfortunately, he's passed away today, so we send our condolences to him and his whānau, yeah. No, that's so sad. And the gardening, and you got, did you say that there's a row of trees being brought down because it's interfering with power lines? With the power lines. These are massive trees. They're actually two very... old pine trees and it could be a worse, widespread issue if they were to come down the bank. The power lines would take out the, not just the bank, but all the power for Plymouton. And whereabouts is this? In Plymouton and Grays Road. Yes, right by the bowling club. Okay, there is a detour at the moment as well for those wanting to go through Grays Road or to Taupo Crescent, which is where the residents, and it's through Pope Street. And that is happening right now? Right now. Okay. Yeah. Okay, thank you for that. Mole, i elinga benga telelero fai o lo tu ilalo nila au I le Plymouton ma le Grace Road. Ai ulala e fo ia fashion ala fo ia uia I Pope Street. Ona yeila au te telena ye o lo o whaalawelawe I waia elitisi. O mena lo tu o ilalo. Ia telela ngā ruenga lo whai e de ho ira e tau atu e longolong puiri e malu le tinu I na ia fufuala o a whialwa I vaenga ni e le o sau e le o solonga li lei ono o ngā ruenga te tele lo whai e. Ia mo le leia o tato mori tonu o le aine po rua mo le anga I luma. Thank you for that information, Anita. Is it any other thing that you two want to share? Oh, the memorial game for Jerry Collins that happened the weekend. In the weekend. Well, that was Friday night, actually. Friday night. Friday night. I know that Anita passed on her apologies and sent Councillor Jeff Hayward to the Old Timers Day on Saturday, which was really successful, and he was very excited to have met and spoken to Tana Umanga. Right. He put photos up about that. But yeah, the memorial game was very good on Friday night. Yeah. Even though the sprinklers were going, but you know. What happened? On the field. What happened? Oh, sprinklers on the. But you know, people could see the funny side of it. And congratulations to Parramatta Plymouton. They won that game. Thank you for sharing that. Yeah, for la lisi vai ngale ta wone mo Terry Collins ai ile ta longa na fai I de na pi e fa manato e fo ile alo Sāmoa mai nei purua. Ia masai e matana umanga. Ia manei fo le fa singa le fo sa wild pool no uma si pondo e fa e fo I vainga. Ai e malisi vainga le o le yen mato po kalam tal boy sa ta oi ani te peka de se la to ngalwenga lo fa ye mo le ainga o Adam Vardy. I ai wo fa lo mai o le so wa to ma lo o mali wo ke tasi leo o tanga te telefo la na ngai to no porua. Ia le sa tau fa se la to sa ni nga to pe so ni ia le o mali o le so ia to no e si te mo na wai fo le la o ne ia fo ilo nei fo to sa ninga. Thank you for that. The other thing we're getting close to, is the Aotea Lagoon. That's going to be opening sometime in the next month. We've got a booking for our blessing, so it's getting very close. The toilets are in. It's looking it's looking really good. So hopefully by the time we come next time, it will be open. Right. How long has that been out for? Oh, 6 months. 6 months. Easy 6 months, probably. Yeah. Thank you for bringing that. Because it's good for the audience to know that. Mane for leo fai loa to le out here lakun ia le ono masina lenta punia ta foi singal ben ia le fo la matala I se time on masina fo on masina nei ai le jo fai le sport kalam ia atono tele yo vaenga yo fai matpuni ele fo amate to tala ia fai ngofie fo inga auto
Thank you, Anita, and Kylie, for coming in this morning and sharing with your residents here in Porua. That's right. We'll see you at our BizFest first before we come back. Yes. You'll register. Yeah, and then we'll have the final program before everybody go on electioneering. Yes, unfortunately, yes. We have that 3-month period or 4-month period where we're not allowed to come on. But I think you've got staff coming, so I think Tamer's coming, and I think you might have taught Wendy, so... Correct, yeah. Excellent. Thank you. Final message to your listeners, just your audience. Keep warm, because it's actually been really cold. Just be careful in the mornings, because we've had a lot of ice just on footpaths, I've noticed. So when you're getting up early in the morning, stay warm and enjoy Matariki with us. Come out to all the free events. Just pretty much the same, but also to make note that we're already at the middle of the year, so just look after each other. Be nice to us on the campaign trail. And thank you very much for coming in, and all the best for your work you out there with the community. Thank you. Ole tato por kalame na le fo fai o to el neva yaso le tanoanga mo le anga iluma ye le fo vatu fe au le taua mo to ni misia to ni porua ye lo fasin malulu ina ia mafana fana le tangati e mano fsang le mu ye to tano fo ma to le masina fo na uma lo le por kalame nei a alo atu fainga palo tel masina oktopa e tu la fo no e dem fainto e mai si masina lua e langa e te o mai fai ma ken pe lungo po kalame me na to e paulo po kalame muli la iona malolo e fo le mtato vai pe to pale mai la o nei pe ai al fai unga na tato po kalame mo se sia no to tano al terminate to fa so i fu No matter
ua tu pele lo be feo le ni ke lo be te na mona ina le ni fatu ya e mana tua upua o tatu tua a se fai mai e lole ta mali i lana tu o lana savani malana tautang ia le fatua o ia lo lo fai so se tangata ya aua ni tan mia lau faalo ala ile suma lio leo leo langa le ni ma ia mana tu ia fa mua le tu i leo matatu te fai awa pe e te le tu fo i mai i lo fanua la no wa ya aua ni ngala o oi o le Sāmoa mon Sāmoa
Toi whaatala whātu nei tai au i le mamalo lau whafonga i le tautua masani le siufonga lau mol nei fo i tai au o le aso lua o le aso se fulu o le masino i uni i le nei fo i tausanga lua afe lua lima o le taimi fo i le nei o le pokalame o le soifua maloloina pe o ngā lua i whaatasia tātou le te o Pasifika ia ma le soifua maloloina New Zealand e awala atu i pulenga whalmai whaitu malo leo lo tātou iai pe fo i o Wellington ia ua loa fo i tausanga o whaial nei pokalame pe o ngā lua whaatasi ai ia e mai se lava o le taulongolongo pe ono tō whaafonga a wina mai ia i lātou fo i o fo mai o tau si soifua po i lātou fo i ngā lua i tono soifua maloloina New Zealand ia vatu le taulongolongo ia mwhailoa tō fo i ni mata o tāua le soifua maloloina ia e au fo i ona o tātou wiloa ia mo tau sila fia e fuanga i ai le tau singa o le tātou wola maloloina ma lo tau soifua maloloina i te tonu o le nei fo i atu nu upe ona tātou au mawai o New Zealand. O le tau nei sa whaatulanga ina le polokalame ma le au onanga le Pacific Health Service i le Hutt Valley taluai ia o to ngau fo i mapisi fo i ala to o whainga luenga o le uto e whaatulanga i se isi aso e mawhai ona whaalawilo ati le la to o onanga lo whaatinoina. Ia ai o manatu ua whaongai fo i la lewa no nei ona o vai aso ta itasi umalava e au mai lava ia pepa o whaamatalanga ia ma pepa o le soifua maloloina mai le mtanga luenga ia po i la tofu lo tātou ngā lue whaatasi le vaenga le soifua maloloina ia ma whailo atu ni mta uputa wei vai aso ta itasi e nofo sila fia iai ia le mamalo o le atunu ia mai se fo ina i o tātou tangata Pasifika ma na i o tātou tangata Sāmoa i le tūlanga o iai le tau singol soifua maloloina ma vaenga i wha manatu. O le ngaluenga la tātou le tō ia le la a wha o ngā nea wanoa e wha iloa toi niso vaenga ia sa wha iloa mai fo i le pepa o le soifua maloloina neiva iaso e taulongolongo le malo le atunu ina o le mwhaiona pa au mai la tau sa fofo e wha atino le tātou pokalame i le ne iaso. Ia nei vaenga tā ua la ia leo pe o no tau sila fia o le ua tātou ia i le maasina o le tau malulu maasina nei o iuni. Ia le fo ila wa iele manato soifua maloloina e abatu nei vaenga tā ua i toi wha manatu ina ia tāpena i pia tātou mua o fofuanga i e pui ai i tātou mai se fo ina i o tātou a inga mai se olo i ei whana witi ia wha pēna mana i o tātou mātutua. Pe o le mātau wina o na e sitia pia i tau sangata i tasil numero tangata e a awhia mai i whaamai i le vai tau o le tau malulu i e mafuona o le malulu i e pēla le ua au mai fo i le whautuanga lea. Ona to tele nei tātou tangata e a awhia i tōlanga i e a awhianga o le manava ia i taimi whaapea nei ona o le malulu le fo i lawa iei vaenga ia wa au mai whaamanatuai pe o le vaenga mua taluai a uina tele le malulu i o whaingo fie fo i vairusi e pe o le influenza ia ona mau totono o tātou ia ma whaingo fie ona ulu whale totono o tātou tangata e whapena fo isi vairusi ia ma wha teleina i fo i tūlanga o ngaongai o ia tātou tangata i taimi whaapea nei. O le isi vaenga lona lua o mea moni ai e tutupu. O na e tele ina no nofo fo i tangata i tono whale ua malulu ia ma ua vaapi ma whaingo fia i fo i i vairusi ma isi siama o na sosolo ma pepesi atu isi tangata whaingo fia na a fia i le isi mai le tasi. Ia ma le isi ma fua angalona tolu. Ona o le malulu o le ea, le au mai le pepo le soifua maloloina. O le malulu o le ea, e mawhai ona mango ma mātutu ai vaenga e uia tuai le ea ia po o ala ea foi, po ala ea e mānawa ili tangata, peila o le ngutu, o le isu, o le wha ia ma whainga tai foi, ona te e atu i tamaleanga ia pe ia siama mwha ma ia, e mawhai ona a fia tātou i mai, ia ma o tau fo'i i ngase ngase. O le mafo angala nā leo lo wha amnatu mai e le soifua maloloina, tā ua tele le whaia oni ngā yoinga, ia e wha i titia ia a fiango i tātou umalava mai i le tūlanga o le tau malulu.
Ia o se tasi lava aenga lea pe o wha manatu a tili, ia pe i lava o le tui o le fulu. Ona a wha pe mauti noa o lea ua wa yeile pui pui ngole ainga atoa lava, e ala i le tui pui pui o le fulu. Ia mai se lava ina i tangata mātutua ma whana witi. Ia o le pui pui ngale na e mauti noa i o lea ua wa yeile malu pui pui nga o tātou a inga atoa pe a o ina o mai le vai tau nei o le tau malulu. O lea fwela o mai le wha manatu, ia tautua nā o tui pui pui o le fulu, e le aise tutongi mō tangata ilu ngātu o le tai ono lima tau sanga le mātutua, ono lima ngā ilua, lunga ia tangata ia le aise tutongi e le tui pui pui o le fulu, o nei tina maitanga, ia matangata ia ngase tō mau, e pei o le maisela, o le maisuka, ia po mai fo ia a fiei le fatu, ia o tamaiti e tai whātau sanga nga ilalo, po o tamaitia ua sa tau fiei fale mai, ona e a fiei ngase fo ilea e eile ngase o le mānawa, ia po o iei fwini wha mau maungo la tau tala anga sa fiei nei to inga ngase, pe lau i la tau ia o lo o mawaile tui pui pui o le fulu, e le totongia, ia le olo o au mai lava ia wha vaenga ia wha manatu ai mōna ia tātou a inga. Ia o le isi vaenga, ia pe ona au mai le soifo maloloina, wha manatu pe ia tātou umalava, ia mauti noa o lo o wa mai a umaisi tui pui pui o tātou a inga, ona mai se lava i vaenga le to te le tātou tangata Pasifika Māori, o le i whaia isi tui o le fulu lea, o lo o e fesili o lo mai lava le fesili lau fo mai ia lau fo mai masani le tanga ele ainga e mau o mai fa mau ai me so tato ia o nanga pe o le Pacific Health Service i le Hunt Valley e fo ia o nanga le Pasifika mo so fo malolo nei tonu nei poridua ia o lo mawhai ona mau o mai wha mau nei ia tato te fesili ia o lo i nei tato tangata Sāmoa fo ima tangata Pasifika o lo mawhai ona so soani ai tātou ia wha amtala ia tātou lava ngana pe a mo mia lea fo i tūlanga. O le vaenga lale ia mantua fo i o le umawhai o na whaitui pui pui i tutono o tātou whali tala vai e tala mai e tātou vai pe a tātou fo i mai e tātou fo mai. I mwhai fo ena whai o le mea le i lau fo mai lau GP, pol fo mai lau ainga, ia mau o nanga lai e Pasifika pe o na tā ua leo lau mwhai na so soani. Ia matua tu fo i le whautuanga i a te oe po o tūlanga o tui pui pui mō tātou ainga. Mana tu fo i isi au nanga e mawhai o nā luatu lava le tangata e whai le tui pui pui le whale. E mai se lava mona i tangata mātua, tangata i whainga tā lava o na ave i a lātou fo mai. O le whatai ta inga, pila o le vatupel whatai ta inga le Pacific Health Service i le Hunt Valley. O le ifo i lātou tautua e mawhai o na aluatu le tangata pe a whaafsotai ia e whaile tui pui pui o le tinama le tama matua i le whale o e ua whainga tā lava na ave. E mai se fo i nei vai tau e pisi i tātolo wa aia nei mātua ia mawhainga tai o na o e so ini taimi fo ia wano e ave i le fo mai. Ai o lo mwhaina a watu le au nanga le tono lo maota. Ia e whaafsotai e se taimi na watu le o ise au nanga telefoni and whaina so tai mo le taimi nei mantua o le se tongi o no lima nga ilunga mo nei tamama tina mātua ia e mwhai ona watu le tui le whale pe awha a pia i te vili mawhiso o tai ia a o se tūlanga fu i tala whea ngai e mwhai ona watu le tui le whale ona mo tātou lava ia malo se mwhain tū lunga na le whafso tai ia o le taimi ai o aso fu i nei o leo lo o iai a lātou clinics ia po o nanga le mwhai ona whai ai se i o atu i leisi vaenga nao na whai lo atu leo to atu sim telefone mwhai ona anga iai ia e pe whala le vaenga le tui le toto ona o te loa i le si tina matua lea e whai mai lana fo mai whaafsota i atu ia matanga fo il fo mai e whaatu langa le aso e alu atu wai le tangata po le tau soifua fo i po le tangata le whainga luenga le falso e toto i le whale e tui le toto e alu atu e tui le toto le tamama le tina matua i to tono lo na lava whale mai se lava taimi o whainga tā wa a alu fo i le
fale e tui ele toto, ia e whaatalitali, ia e tumu foi, ia te ia ua pisia mai sisi foi siama ina, ia matue maua toi sesi ngase. Ai o nanga ia lo mawhai ona whai pe a wha pēr lava tātou titala noa ia tātou fō mai. Ia ma whaatau langa ile taimi, ia mawhai ona alu atu le tangata le whale, e whai le tui al fulu, ia pe whai foi le tui lea le toto e mo mia, mo isi so enga, e mai se foi lato i so enga o le mai suka ma tō langa wha pēna, e selmana i o nea tunu o lo maua le au unanga i o toa le whale, ia pe a whai tātou titala noa lava i fō mai, ia ma tō langa wha pēna. Ia mo nisi wha amtalanga, i le vaenga te maua i ele tui o le fulu, ia e mai se foi tui ia o le misela, o le mami male rubela, e iaile upenga ta whailangi le na o le www.healthpoint.co.nz ia e sili al pui ai lol tonga fitia ia o vahenga umaia lele o mawhai ona maua i lau whaltalawai o lau fōmai ia pole o nanga wholesai fō maloloina nai tanga iai le Medical Health Center nai iai pole health provider ia e mawhai ona fisosoan ia te oi ia pe amo mia nisi wha amatalanga e mai se lava o le vai tau le nei o le tau malulu ia tele lava ina mama i tātou ona o le malulu ia matulanga i pion whailo atu ia se vai foi se pese lea ia na toi whaawawa tuailea o isi whautuanga ia pe ona mai pepa o whaamatalanga le soifua maloloina na ona whaamanatua tu lava i mātou ia le taulongolongo ia e pule lava oe malau ainga ia e meise lava o nei vaenga tāu o le soifua maloloina.
Ia, whaawau pēl tātu po kalaima soi fo malolo ina nei vaenga o tae ao I nisi o au tā ua lo o taumwhaila vai tau longolongo atu mai le soi fo malolo ina New Zealand. O le vaenga le lesa ia I le tangata na awhia le mi sela mwha maoni e tona o ke lani le tolu vai as taluai. O le sa talo sanga ina I pe wha atonu ina fo I tangata e se lau no lima le sa lata I le sa awhia mwha maoni le mi sela. Ia na wha anofo e se ai fo I la tau ia. Ona ol puipuinga lava ina ia awa lava ne I pepesi atu I tua. Vai as taluai la, ia o lea sa wha ilo stala fia mai le vaenga o soifua malolo ina lau tele a New Zealand. Ia mwha ilo ai, ia leo tahau filo lea po kalame. Po lea fo Itali sa tali a toi le puipuinga o lea tunu ona o lea ua lea toi einisi na toi a afia mai le meisela le sa tangata le na afia I au kilani. Ia o stala fia pei tai ona ole mi sela o se tasi o whaamai e matua whaingofia lava ona pepesi. O lea laulo o mai pēl fautuanga le vaenga soifua malolo ina e mo o mia lava le tā pēna iai. Ia ma whaatino lona ngā luenga pol fuafuanga e titauna whai pe a iai se tasi a fia le mi sela. O le mafuanga fo ila lea ua tala sanga mai le soifua malolo ina New Zealand. A whailava e sila fia e a inga ta itasi e iai se tasi totono le a inga ele I whaia pele I mai a fo I tui pui neo le misela. Po le MMR le I whaatasi le tui lava le iei ma le mami ma le rupela. Ia e tatau lava na nga I lau fo mai. Ia pe longo fo I au unanga I o le soifua malolo ina o lo whaangaina I lo ainga. Ia ma whailoa iai. Ia ma whailoa tui pui e pe ona tatau ona whaatino ina. Ia lo o tāpena fo I le vaenga le al te whaatu ora po o le soifua malolo ina New Zealand. Inisi puna opo nisi o vaenga inga ngana ese Pasifika. Ina I masina I olu manai. Ina ia mawhaiona whaalau tele a tile le vaenga leo lo wha manato pia. Masalo lo matua ha wha mafa lava le soifua malolo ina New Zealand tūlanga lea. Ona ol puipuinga lava ina ne I pepesi. Ai le o lava ia le numera. Fo ile o le ausia fo I numera. I tatau na ausia. Ina ia lava ile puipuinga o tangata uma lava. Ua mai ona whai peilal tūlanga leo tui pui. Le whai lai toi mai le wha manatu o lo o mana o lawa soifua malolo ina ia ausia le iwa 5% ia o tulu tau sanga lua whelua ono. Ua o le fitu 5% le taminei al wha moe moenga ia o tu le iwa 5%. Le wha inga o tangata umai le atunu o e ma whai ona mai a umatui pui o le misela mami ma le rupela ma ia o tulu tau sanga lua whelua ono ia ua ausia lea pasene, iwa 5%. Ia, pe o tūlanga na o lo o whaamanato mai pēa mantua o le misela o se whaamai e matua whaingofia ma vave lava o na pepesi e a fieita maiti, a fieita ngata mātutua. Mai ma whaiona pepesi atu e ala I lo tale nei, pepesi atu le stangata e au tafa, mawhatua, pepesi atu le stangata pe a whai o e poa u whaile a fia. Ia ma le tala noa e tau tala, ia o lea e pepesi atu ai fo I le whaamai o le misela. Vaenga lava I alo au mai le soifua malolo ina. Ia o le whaamtalanga lea mai, e o atu le iwa se 10% o tangata fo I ele I lava le puipuinga, non-immune people. Po o tangata ele I whai atu I puipuia e whaasanga le misela. Ia po o tangata fo I ele I lava se tui. E o tangata I whaingofia lava ona afia I le vairusi. Pei ona o mai ele whaamtalanga ma le whaamanato soifua maloloina. O le puipuinga pito sile on talawhea ngai. Ia I le misela, mami ma le rupela. O le mautinoa lea wa mai a umatui puipui e lua. O le tui lea o le misela. Mai le tamaititile sfulua maasina. Vape o le tamaitile ftoa sfulua maasina e tauna umaifo. Ia ua sfulua maasina ma le sfulima maasina al matua. Ia ua mai a umatui puipui o le misela mami ma le rupela. O le vaenga lolo whaamlatu mai ona o le sasuenga le Universitelea o Canterbury I le tūle o le Health Science ma lato suenga. O le whaali eifa mai tusa lava pe o ma ele whātau sanga pe le sa e misela nei ai te ua uma le whātau sanga
o la e lava i ele a fianga o le tangata o le tino po le immune system o le tangata i le misela. Ia, o le lava e tātou te ilo le immune system. Pei o se tu whatasinga i o sele, o tissues, o tōtonga, ia po vaila au po substances le o lātou o si ina e fsosani le tino e te epe taua toa ini siama po virusi ma nisi lava wha mai ia po ngā luenga fo ile le tino e taua i mōna fili e tamu whai o sofai e ala i siama virusi mtulanga wha pena ma wha mai o le ala e mai le tala e tu sa lava pe umal le whātau sanga sa taluna e a fia le pe o te a fia fo le misela e mwhai lava na a fia ila le lo immune system po vaenga in fa mtanato ia ma faingo fia lava i lo tino po lo tino foi ona afia inga sengase ma fa mai ia e o lava i le vaenga le o le fa langa ina o le fai ai le o se mai e yele so ta inga male misela peila le ma fo anga le o lo fa ma mafa ia le soifo malo no ina le taua o vaenga ia ia lona winga o lo amai foi lalfa mtalanga a fa apea lava i le mauti noa le tangata ele i whaia lona tui lona lua o le misela ia e saunga le mo lava le tangata pe a fa apea le whaile tui lona tolu e le lava nia a fianga o iai o whatai ta inga o le masintalu ai sa whai e matou po kalame ia o tui pui pui le sa matou nga sa ngalua ta whaatasi al matou kapelansia Sāmoa katoliko ma le au Nangal Pacific Health Service i le Hunt Valley. Sa whai ai la tu winga ia sa whai au normal tongi le po tamai titi po ai lava e tau tangata matua. Sa whai umatu i au noa ma se totongi o le ngā luenga le whai whaatasi sa ngā lue ma le Pacific Health Service Hunt Valley. Tui o le misela, tui o le koviti, tui o le fulu, ia sa maua umai ia tui e au noa ma se totongi. Ia sa pefa lava te inga sa itanga tana o to fesili se mau te le mau ti noa po o te le loa pe i le la ititi pe na uma tui mai e ma whai lava o na whai le tui. Ia moa ui au na uma na whai le tui al fulu al watolo whai le tui al misela wata te le mau ti noa pe na uma tui ia tui whai ma le tui al koviti. Ia pe o pui pui nga lava ia sa whai a au le anganga fia sa iei. Te le o nei tama ita talvoa sa whai ese lava le tu pao tama itai whai ese le aso le tu pao ali ona sa isi maenga sa tanoa i whaatau lava ia le soifo maloloina le tu pao tama itai mo le tu pao tama itai sa whelolo nei tupulanga Jane talavoa sa iai ia pe o sfifianga le leva ia tue manei o lo o amana ia nei Jane talavoa ia le tulanga le pui pui ngoi la tau mo la tau ainga ia sa mana ia fo ile por kalame na so faftai fo ile unanga Pacific Health Service ila Valley ia malangal wing fai fata ser kapelan sia sa ia to tele lava na mo fai ona fai e tui pui pui ile aso pe la fata ita ingana o e lava na atu se o tele mautino pe o umale stui mai ia em fai lava na fai le stui pe ale mautino ele ai ma se afianga e o ia te oi ia pe o tulanga lana sa ia o le pe o le vaengala na a whapele o mauti noa i em whaila na whailo tui tala noa la vai nei tama i tai o iei po lau unanga whai po lau fo ma e le tanga iei ia po le pharmacy po le au unanga whai le whalital vai le tala i le o mwhai una whaati no ai ia iei fo isa o unanga tātou ai e Pacific o lo whai e le isa tupe tatongi ai o lo ofiso soani pe ila po kalame whaapea ia a maulo lem noa ia wha o ngā wai toi halwe fo i le tupe tatongi ai ma ia ai le fu itau fa so sone i tatu ainga mo ila tau lava ia e le nga fatia le tuto nginga o se tupe ia pe o le sivaenga ta ua tele na eila le ia clinics a le Pacific Health Service i le Hunt Valley e le se tutongi o asolua uma o lasola nei asolua uma lava e fai ele la tau po kalame nai le se tutongi a mata to na amata mai se fulu tau nei e o atu lava i le whā i le afiafi. E whai o lato ofisa i le tasi Hewa Crescent i nai. E le tau whaiasau, le tau vili ai e poka e lau taimilea na whape whai lau whaatau i nai. I whale uloa ma le senta nai po i fo iloa hat. Ia e mantua ia na lau savalvalia i ai. Alua to i tonu whai lau tui matulanga whape nai lato. Au o nanga na no walua i ai. Ia na amatala le se fulu tae ona leila
ai umalai le whai le fiafi vai le te leo le aso. Ia whapea le te whaafonga mai, ia o le wa ilo ele whai o tui ia, mana ia lava le taimi nei le aso nei o le aso lua. Ia mawhaifo ena le stala pa whapea te wala au iai, ia o le lato numera la leo le 5 o tolu i wawha, 5 o tolu i wawha, ia pole o valu se lau, 7 lua tas tolu. O valu se lau, 7 lua tas tolu. Ia po o la lato emaili o le info phshutt.co.nz. Ia o leo o nangalana le aso nei aune MC a whapele whai sau whaataui oi ina e po o stonu po ilo wahat ia na o le anga ila waiai o le tasi Hewa Crescent ina ia pe vili la tau numera na ia na fofo ingofia na tu ule kuko ia le tuatusi ia na alfasino ma ia e kuko ia o le tuatusi anga isa o le faito anana nai la to clinic na ale Pacific Health Service ile Hunt Valley fai tui pui ele setong ele ai setong ia le au mai ia ele setau etong ia o le asfareile fo ila o le tu ora Combas Health e fai la to polkalamele na o le a Queens of the Pacific Health Evening failele asfareile nei sfutolo uni ile asfareile nei sfutolo uni ile toi tu poneke hap i Kilburn mai le ono ile afiafi e o atu leiva le afiafi mana i o mangaluenga ia e foi la lato ke speaker po se tangata e faisau no ngafaptoa ia ai mawai foi ma le tau mafutanga i le afiafi. Ai a whapela i te fia wai le pokalamina, ia ona e wala au lea pe text foi ia ta leni sale. Ta leni sale i le numera o le o lua valuono, wha ono, wha fito. O lua valuono, wha ono, wha fito. Ia pole emaili foi ia ta leni.sale at tuora.org.nz. Ia, pe o vaenga ta ua na leo lo mai fo ile au nanga sfarile nei, ma neia pe se whaalinga po se, ia ai iei whaamtalanga ta ua na mol se fo malaloina. Ia, o lo fo o iaini se vaenga mwhaiona ona a taulonga fo il malo lau whaafonga e toi whaasoa i whaamtalanga ia le sekinga o le toto. Ia tāua i o vaenga i o lo tau mwhaila vaina ia vavena i loa ni ngā se ngase o noa a fiai le whato o le tangata. Ia se i vai foe sina pese lea, ia ona toi whaawawai lea le tātou. O nei te au ia toi titi lava mai anai mta upu ina mai soi fua malono ina whaalau lo atu mo le mamalo o le au whaafonga malo lava whaafitai. Sivalu ole tausanga sa fa'afua se I ona tu ule kuakuanga ole tamuku mai ole sitima na taula ile tauna aue pepe ole fa'ama upe se afa aue pepe Sāmoa, o I tālo whae, le pitua whenua alia. O I tālo whae, le pitua whenua alia.
ia ngalo na vale tau sana pa atapea isenu ele o aina ina etalata se fulu i le pasina o no matua ele ai se te i le vala au mai i luna ele ai se te i le vala au mai i luna ia ngalo la vale tam sala pa atapea i se nu ele o anga na etanata ia ngalo la vale tam sala pa atapea i se nu ele o anga na etanata Ia, o nisi vaenga tā ua manai wha manatu e peona au mai le soifua maloloina mo tātou o lo o mai fo ile le taulongolongo ia tautua nā po o alawa ni po kalame e whai e le soifua maloloina pe o vaenga la i e wha atino i so seno whanga wai tele lava o unanga lo o whai. Ia, maua lava le avanoa pe alfo il fo mai ia tamu whai lava e siaki lava le tūlanga i e le totol tangata ona e ile vaenga le pe ona au mai fo inise o nanga soi fo maloloina tātou pa speaker e tele i ole maualunga le toto po le high blood pressure o se tasile o whaailo ia o lo o tau mai e whaailo mua lava lo o tau mai ai pe o le ua amata na iei ni vaenga fo i e mua lava e ono ilo ai pe wa fiel tangata ini ngase o le fatu. O lo o mai fo ilale whaamanatu. Tā ua te le nofsi la fia whai o tātou tangata Pasifiko al vaenga lea. O le whai mai e tā ua le loa o ngase nei. Ona o se tasi le nei o mafua anga o lo o mua i le tele o tangata maa liu tono New Zealand. Pe to sama le se fulu afe ia tangata i le tau sanga i tutono New Zealand e maa li liu mai nisi o ngase nei o le fatu. O le ala e whaamanatu mai mō tātou tangata Pasifiko. Nai te le fo tātou a whianga i tūlanga i peona mai whaamaunga. E pei o le mafua anga numero mua lea o lo o mwhaiona malili wai tangata Pasifika o ni ngase o le whatu po o le cardiovascular disease. Pe tasi i le tolu tangata e maliliu mai tangata Pasifika e maliliu mai i ngase o le whatu. Leo lau peo e alana au mai wha maunga i le soifua maloloina ina ia tātou ilo il tūlanga o loo iei tātou ia ai peo loo whaatau a lava la i le tam whai peo siakil toto po o a fie tātou le mawalunga o le o po o maua le high blood pressure ia po le mawalunga fo o le toto mea fo ilale o le o mai e wha amana tupe i awawa ai ei i tūlanga i o wha maunga e to o lua tangata
maliliu Pasifika mai i o tātou tangata umai e maliliu mai i le ngase o le fatu. Pe o tangata i le vao le tolu lima, ma le ono lima tau sanga le mātua. E whaatustusa i le to o tasi mai le to o se fulu tangata, e le oni tangata Pasifika, e le oni tangata Māori fo i tono New Zealand. No winga, e whai asi maualunga o tātou tangata whaatustusa isi tangata nuu o lo soifua maola i tono New Zealand, i ngase pe mali liu mai ona ole ngase ole fatu. A wawai fo i le tupa o tamaita ia pe i tesi, e lua tesi ma le wha maualunga tuai na i lo tamaita e le ni Pasifika fo i e afia ia pe mali liu mai fo i ngase ole fatu. Ia o peila o se tasi leo vaenga o loo a vele wha mua fo i polo matai tu ele te whātu ora por se fo malolo i New Zealand ia wha i tia le ngase o le whatu o loo matawina fo i ia le tūlanga fo i le tau mawhai e wha i tia tangata e a vatul whalma i matau fiai ona o afianga ia po vaenga ia o lea o mawai le tangata i le mai whatu. Ia pe olo o mai fo i lalvaenga. Ia mata i tū lele ia tūlanga i olo o afia le tangata. Ina ia whai ngofia ona piki pe ilo o le po sanga se ole whatu le wa iei ia po o haunga. Pe o haunga le olo au mai na ia whaamanino mai ei mano fauta e o tātou tangata. Ona o leo lo au mai nei whaamaumaunga ale malo ni usila i le soifua malolo ina e maualunga tele ia i le numero tātou tangata Pasifika e tāo fia pe a watu fo i whale mai ona o iei a fianga i le whatu satusa i tangata e leni Pasifika. Ia o le isi fo i vaenga le o pe olo wa aia o le poloka po o arteries po o ala toto. Ia leo lo o whaiti ai le ngā solonga o le o ke sene ia manga ia tole fatu. Ia maa afia i le tangata i le stroke. Pe o vaenga i o lo wha amanatu mai tātou. O le maualunga o le toto po le high blood pressure. Ia e ta tele i o tātou tangata. Ia e mafu, e tele a mafu anga leo lo au mai. Ia ai pe e fōlinga mai. E la ititi lava le tātou o e sa ili ni tonga whitinga o wha amaumaunga lava i olo au mai. Le au mai i wha amaumaunga le soifua malaloina le wha ilo atu. Pe e ta atele o tātou tangata Pasifika ia le toto maualunga o nei e tele mafua anga. E pe fōlinga mai e la ititi le tātou o e sa ili tonga whitinga. Ia o peila o le vaenga na le olo o wha amanatu mai i tātou pe o lo tamu whai fo i sa ili pe o anima fo anga wa lai ona tātou leo sa ili ni tonga whitinga. Ia o le sila vaenga na e a fo i awha pe e te fia whaasoa po o ani ni vaenga po o mafo anga fo e lai ona le sa ili ni tonga whitinga pe a wha pe o tūlanga ia. Ia mwhai fo na so ta i mai tātou le teo ia mwhai ni wha mamonga pe a watu fo i le vaenga o saifua maloloina. Po ani tūlanga e lai ona tātou le sa ili tonga whitinga. Ia e se i tāpena fo i ei lātou, po le ase tali e tali mai ai, ina ia whaafai ngofia tili mo i tātou. Ia mantoa lo o tele lavanga vaenga o lo o whaatino ina fo i tātou o unanga ia soifo malalo ina wha Pasifika. Ia le mwhaiona e lo atu fuailo toto peila ona o tā ua i se taimi ua tea ia mātou po kalami sa whai male soifo malalo ina Pacific Health Service i le Hunt Valley. Io mea umalawa nā sa whai e iei lava le poto nā sa e alwatu fualo toto po le altulanga o iai. Ia wha mau fua le suka po le altulanga o iai. Ia whai le tui o vaenga umalawa nā sa mwhen whaatino ina. Ia lea fo ila iei se unanga ia le tatala ma whaatino e unoma stongi. Ia selma nei e mwhaiona ilo na whealwa ia lea la ilo le tūlanga o lo iei le toto. Ia matūlanga whapena o le suka. Ia ai o loo mawhai ona maua le fisosani mai au nanga ia tātou o loo mawhai ona fisosani i tātou ia fo i vaenga o le tātou wola maloloina. Ia e tele lava isi vaenga ia lo mawhai ona au mai a wafau tuanga nei ia tātou te nofo uta iai.
Ia, ma le tele lava vaenga ia olo o whaamanatu mai pia, tele ia vaenga e pui ai tātou, mai fulfautuanga, whaititia, ia le tuloa, le ulaula tapaa, po le vaping, ia pe tauwhi foi, ia whaititia le taumawha o le awa malosi pe awha pia e eisi vaenga o le tino, ia po le tātou fo i olo o ieisi ngase, ia le olo au mai lava whaititia, ia am whai fo i ona tāuwhi, ia ma whai fo i ona whai ilfo whanga le tangata. Whaamasani fo i le soifuanga o le i se healthy diet, e whai le healthy diet ia pe, ia soifua maloloina pe, e whai ni tau mawha fo i e te iloa pe o e te silafia pe o te iloa fo i, ia e tau siai pe le tātou wala maloloina, o tau mawhai e pe o tau mawha o vegetables, ia po whala o aina whaisua, whala o aina mata, ia o e lava ano manfasi e mwhai o na tātou ai matau mawhai, ia a whele ai so o pe whaatele. Ia whaititia pe tāuwhi fo ile so o na tau mawhai I mea ai sua malie, ai mai se fo I o wainu sua malie, o whautuanga lava I olo o mai soifua maloloina, e leo ntala mātou hian lan whailoa tu lava. Ia whaititia fo ile telo le suka I tutonu o tātou maia po le iputi, ia mai se fo I o tau mawha o loo tau mawhai I o tātou ainga, ia mai se fo I tātou, ia mai se fo I o mea sumalie tu I whana witi, wai fo I sia fianga I le ngata e a fia I le suka, ia a fia I tele nifo o whanau, pei fo I ona nei sia tātou po kalame ua maea. Ia, ma whai fo I sina wha amalo stino, ai mai se fo I polo savali, o istangata e o I le mall wai ma whanawhana I taimila ne o tau malulu, pe o e alu e whaise wha atau. Ia, le alu atu savali e le mall wai e umi pela mātou I le Queenskate. Ia, te savali mea le situ le situ, ia foi na e alu step o wila ilalo, ia pe afiu foi savali le sifonga afale, savali mai le situ tau le situ, ala e fai eisi na wha amalo stino, ia pe o isi vaenga na o lo wha atino istangata, I taimine o malulu, ia e tau mamao I mal savali fafo wai mawai fo ile, tai ai le e malulu, mamawai fo il wha ama, ia pe ona tau ato, ia ai, o lo mwhai lawa na isi awala whai ngofie tau siel soifua maloloina lau lei, ia mamana tua foi o le soifua maloloina le lei o le tangata malona o la lau le lei, e fia foi le ainga, ia mai e whale e tonu umafuafuanga le ainga pe a yeise tase ngase I to tonu o le ainga po stasi o le whanau, ia po stasi foi o mātua o lo ngā lue sa ili tupe o wantau singa le ainga, ia e whaale e tonu o mai a fuafuanga, pe a yeise tasi e whaale e tonu soifua maloloina I to tonu o le ainga, ia e sili lava le puipuia na I lo le tonga fitia, pe ona whaamanatu mai pea e le soifua maloloina, ia o nisi nā vahenga o loo, au mai soifua maloloina il pepa le vai aso, ia e tau longolongo I pea e mai se lava I le tui puipui o le fulu, ia matui o le misela mami ma le rupela, whaamanato I pea I tātou nei aso, ia mai se nei vai tau tātou o I esel malulu o le whai ungo le vai aso, wha solo mai le amtanga le nei vai aso, ia o tāla whia ngai e pea le whai o le tui puipui o le fulu mantua, o I nae I le unanga le Pacific Health Service, I le Hunt Valley, ia nae whai le lātou clinic, ia po le lātou o unanga nae whai tui puipui o le fulu e au noa mase totongi I le aso a mata e whaafto a tāpune anane I le wha, ia whai o whai a fuawhanga e a maua lewa noa e anga I e whai le tui au noa mase totongi, ia le lātou tuato silna, tasi hewa crescent I nae, na lo watua e alu e tonu e le tau vilia sau appointment ia po se avanoa ai em whaifuna e le stala pe wala au la tonu me la 5 po le o wha 5 o tolu I wha ia po le o walu selau 7 lua tas tolu. Tato po kalame na sai fua malolo ina mo nei tae au ia a tonu fu elvas fo ia o mai fu inisio tato o I lātou lo ngā lua soifua maloloina, ma tātou o nanga Pasifika ia
ia e whaelo atu fo ia lato mta ua e ei lava i lato whaatulanga ina i vasa taitasi ia e a pisi loa i lato o unanga la pe ona iai masani ia ona whaingtafo ili ona whaatino atu i lato ia aile tu ua i pea le tau longolongo i te au ma mta apola o mai ele soifua malolo i nani usila e whaelo atu mo le malo lau whaafonga. Manuia lau whaafonga nei vaenga le tai au le tautua le siufonga le lau moa la whaawau fo ini sa pesenga se ia tale i tō lai se fulumalua i ona whaafonga le ia tātou tala fau e pei ona masani ai.
tasi e malanga mo New Zealand. Ainga wa malingi noi mata. A ole tina uatangi tautala. Sole ai longa ata totoi feinoa. Ua pei ai o se tangata e alanga i le langi. Le taimi lea ua sini o na whaingata. Le pase se ua wala au ina. Pa amama e loa ua lata i le itula. E tu ua i Sāmoa moni usina. Ainga wa manini noi mata. A ole tina uatangi tautala. Sole ai longa ata totoi feinoa ki. Ua pei ai o se tangata e malanga i le langi. Le taimi lea a o savavali i le maalele. O noi mata ua le mawhai o na te tene. Le mawai ngā tawita mai o na tanga. Talo falava o telefou ale si ufonga o le lau mua, o le tala mua. E to lua ia nisi sa ave mua ma pale mi o New Zealand, fa pe ai man stasi sa ave ma ko vana o le fale tupe turu tono le tunu o ua saini i se tusi a lo ia, ua la tau fesilingi ai le whainga wha mai mo le vai fafo, a le whainga malo so wha tasi o lo tu nei le foe, o le vainga o tu o lo fesilingi i la tau nei i le tusi, ua tu ina tu i le malo, o le vaenga o whaamtaleina, o le whaalata atu leo New Zealand i au tafa o le United States of America e te te ai i le malo o saina. Whailo mai ai e Helen Clark ma Sir Jeffrey Palmer, whapea i a Dr. Don Brash, o matua whaapopole ina lava i la tau i ni saunuanga la tamai nei, a le minister le mai whafo New Zealand ia wawasa manai a Winston Peters, ai mai se ai foi o le li pale mia ia Christopher Luxon a toai mani ngai o inga le whainga malo e tu sai o le wawhea ngai o New Zealand ma malo losi nei e lua o le lalolangi le United States of America ma saina o whaalia e lātou nei o New Zealand o tele tau sanga o le lei ma mawhana lo na wawhea aloha i ma malo umanei e lua o Amerika whaapea ma saina ma e manino fo i mamala malama le le ia malo lua i le tūlanga o le malo New Zealand ma ona tangata. Ai ua mai tawina la tamai nei le wha matalaina le malo Amerika o le malo saina e le ngata o se atunu o lo la tau wā. Ai o se atunu e lamati ai lo na saonga le mu ma mafua ia na tau mwhainga e una i ai isi atunu o le lalolangi e fili po fele i tū la tau te langolango ina. O lo whautuina malosi le nei tusi, le pāle mia ia Christopher Luxon, ina ia whaamanino i se tūlanga alo ia,
o lo tu mau pea o na le wha ai tu au malo New Zealand I lona wā whenga iai male malo a Amerika wha pea male malo o Saina. Ua tuina atu I isi matanga ruenga o le malo New Zealand e le vaenga o le puipuinga le New Zealand Defence Force ia ni kopi o le ata whaataitai o le reporti e tu sai o suenga ia ua uma o na whaia I le whaalawelawe lea na ngoto ai se a awi sa whata le waa o le malo New Zealand ingoa o le Manawanui. O le suenga po le assessment e pei o na whaia I le waa na ngoto o le HMN said Manawanui e na o nisi o vaenga o le malo New Zealand ua tuwhaina atu iai ai e le iloa po a whea o le a wha iloa mai iai whaalawa I tele le lipoti mo le sila fia o tangata uma. Sa whaalia mai e le li teitai au Commodore Andrew Brown o le Navy in New Zealand o lo o ia maua whautuanga mai ofisa malala nei o le malo ua tuuina atu iai kopi o le suenga e au fia ai le mtanga luenga o le vai whafo whapea le mtanga luenga o le ngatai whale le Maritime New Zealand ma isi matanga luenga umaya a fia I mata upu whape nei mo le fia maua o salatu fo I manatu e tusa o ngā luenga na whaia ina ua tula I mai lea whaalawe lave. O le litaitai au le nei o Commodore Brown sa ulu iai I ngā luenga o le avesea o a upenga a toa maisi mea to tino le Navy mai to tono o le Manawanui a toa foi masua u maisi vaila au o ona e lama tia ai le sio manga e na ua taia le nei waa I le au I ngā taiu te fitoala ma muai mai u ina ngoto I le aso ono o le masino o kitopa o le tausanga na te nei lua afe luas uruma le faa. Whaalia mai e Brown, wa ia mauti noa, ua tele lava ina uma o na ave sea mai ia mea uma sa iai du tono le nei waa, ai maise o le suau ma waila au o ona. Ai a whai o iai se vaenga o du toe le uma o na ave sea mai I tane 5 o le waa, e mauti noa o na o sina vaenga I titi e le tele o lo o du toe pea. Na ia ta o foi o lo whaawa pea lava I le teiminei, o na fesoasoani I le Navy in New Zealand, I le malo Sāmoa, I le mata I tuina leo le Sami, Malaysia se omanga, o lo o ngoto ai le vaale nei o le Manawanui. E se fulu tolu ma le awha miliona ta la, se vai ngā tupe whaau pōpō, ua mana o le whainga malo so whaatasi, e tuina atu I le whaalapo tonga o le ati na e o tulisi, le Tourism New Zealand, I le wha moe o le ama whai na wha tosino mai ai, ia se hau whainga wha au pōpō, e o I le fitu se furulua awhe, le hau whainga o tangata tā whao mai moa mai whafo. Whailo mai e le tamaitai Minister o Tulisi o Louise Upston, o le neise ele ni wha au pōpō e se furu tolu te si 5 miliona tā la, o le awhiso soani lea mo polkala me wha tosina mai ai, ia Tulisi mai au Sitalia, ai le ngata I lea, o isi maketi o tu mo le ati na e o tulisi ia e malanga mai I New Zealand e awhi ai le United States o Amerika whapea ma Saina I nai tausanga ia o lumana I nei. O se teimi o le so le o le a whalawa I tele mai ai ia le polka lame o whaatatia le whalapo tonga o whaingoa ina o le Tourism Growth Roadmap. Wow, fi ai ni fuafuanga e so ni ai I le malo ma le whalapo tonga le nei ina ia o atu I le tausanga I lua awhe tolus furfa ua whaalua ina ia tupe maua mai le ati na e o tulisi matangata ta whao mai moa mai whafo. E tolu tesi ma le tolu miliona le awha inga o tulisi sa malanga ta whao mai I New Zealand I le tausanga ua mawai. Ai sa whaailoa mai e le li pandemia ia Christopher Larkson e mana o ia ina ia sisi pea I lunga ia le awha inga ma wha teleina ia le awha I o latou e malanga ma tā whao mai I le tunu. Lipote mai le wha au popo o le tamau ainga o tangata au pito mau mea o New Zealand I le tausanga ua mawai, ai ele o wha pena le tote ele o tātou. O le vai aso nei lea sa wha asa lawai e le newspaper o le National Business Review, ia le lisi wha le tausanga o tangata e au pito I le leiro latou tamau ainga o New Zealand. Mai wātangi ai, o le au mau mea, e sili atu I le se lau piliona tā la,
ia le tu wha te singa o lātou te mao a inga. O se sitanga lea mai le iwa lima te si 5 piliona tā la sa iai i le tausanga o mawai. Pei taila o le tausanga a toi lua afe lua sifurfa na pa uai i le wha te si tasi 5 piliona tā la ia le tu wha te singa o le fua evelesi o le tamau a inga te tasi uma o New Zealand. Whailo mai le li ofisa sinia ia Gareth Kernan o le fua evelesi o le tamau a inga te tasi na pa u taru mai le whai unga le tausanga e lua afe lua sifur tasi o se tulanga e le i wha te iai o na tusa o le awha o a seta a le tele o a inga o la tau whale tō tino. O le tau fo i o whale sa tu mau peo na mawalalo na i lo le tūlanga o pito mawalunga lea na o iai i le tausanga e lua afe luas huruma le tasi. O lea o whanga solo i le aio kalai stete i e talanoanga alo ia i le vāle mālo Papua New Guinea ma tangata o le motu o Bougainville e winga i fuafuanga mo se mālo tūto tasi o le motu le nei o Bougainville i le tonu o Papua New Guinea. O ia talanoanga o lo tali mālo ai le mālo o New Zealand mai on o whaia i le no fuanga o le fita le Burnham Military Camp i Christchurch. E pe ona sila fia, o le tausanga lua afes fruiva, lea sa langolango i nai, e le iwas frufitu tesima le 5% o tangata o le motu le nei o Bougainville, ia le fesili sa whapalota i se referendum mo sona malo tuto o tasi. Pei tai o le whai unga le nei, e le whaamalo sia wha le tu la fono, e pei ona ia ia se whenga ingo le file mui le wau i tuulua, i le tausanga i lua afe mo le tasi. O le nganga lao te ranoanga lo whaanga solo nei Christchurch, ina ia wha manino ai le whainga, e mawhai o na tuina atu ai le mata upule nei, ma le taunu unga o le pālota wha apitoa na whaia, e talano ina i le tono o le pālemene o Papua New Guinea. E leo se teimi mua le nei o whaiai i lea no whanga, o le fita i kalai estete, ni talanoanga alo ia e winga i le motu le nei o Bougainville. O le awhi iwa se lau iwa fitu le fo isa tali mano ai le alawa no fuanga i talanoanga mo le whai uina o le taua lea na tūla i mai le tono Bougainville i lea wai taimi. O lea ua uma o na whai loa e le pālemi o Papua New Guinea o James Marape i le wha moe ina ia tuina atu i le pālemene o le tunuu i lea mata upu i le tausanga le nei lua awhi lua se fulu 5. O uma foi ona fa sila mai e le whainga malo a Bougainville o lo o iailo latu wha moe e le tau ona o i laso mua se tema o maua i aso latu malo tūto tasi mai pule ngā le malo te leo Papua New Guinea. O talanoanga nei Christchurch e le o whaatanga ina aini sui o le au whaasara lau. Tō tasil tangata ua maliu, Malaysi tō tōru na maru nua ti ngā ina i se ta vale na lavea i li tu malo le Bay of Plenty i le pō leo sā. Whailo mai e leo, o lea whaalawe na tupu i la wala o le Station Road i le pita nua o Poro e lata i whakatane. O lea ua maliu na umai lavalo na soifua i le mea na lavea i le ta vale a o tangata manu nua tō tōru sa awinane i le whale mai i se tūlanga ti ngā ina o tāo fia i nei motonga fitinga. Ina hai tala mai whafo, na manua se tamai tai whaasara lau o le TV iwa a Australia na fi se purwhana leo, a o whaiesana li poti tu sao i lunga o le ea, mai i le ai o Los Angeles, i vevesi ma solo de te o lo tu lai mai ai, ona o le fifi o tangata i whainga whaamai tau whe malanga inga, ale malo a Amerika. O le tamai tai le nei swa whai a Lauren Tomasi o le 9 News, na la velo na vai se puru whana pao po se rubber bullet, a o whaiera na whaasara launga mai whafuane o le no whanga tu tonu le Metropolitan Detention Centre i le ai o LA. O se lipoti mai le whale televise iwa po le 9 Network i Sydney, ta ua mai ai o loo saunga le mu umal tamai tai whaasara lau i a Lauren Tomasi, marana pueata, mai o le a whaawo pea o na ngārurue mai la ua i LA i le lipotia mai leo vevesi o loo ali mai ai. E le ngata i le sui whaasara lau le nei o Australia,
Ai sa li putia mai fo ile manu ai o se tangata pu e ata mai Peretania i vevesi le vaia i Los Angeles ana nafi ina ua whaanga ina whana e leo e tau whaata ape ai solo te ma tau whaafi le mu ia vevesi i lea ai te leo Amerika. Whaari ai e whale TV le 9 News a Australia o le whaalawelawe o se whaamanatu tāu o lea i le matau tio le tūranga o ngā luenga e whea ngai me tangata whaasana lau i le tau whai lea i lipo tia mai ma whaasana lau mea te tūpu e pei o vevesi ia i le ai o Los Angeles. Ua se so nei aso tolu o vevesi ma tūrai mai solo te nei i Amerika ona o le lefi fio le to tele o tangata i whai ngā whaawai tau whe maranga inga a le whai ngā māloa Donald Trump. Po le stona i lea sa whaatonu i nai le pele stene a Donald Trump le awina ane o le lua afe o le awha inga o le fita o le vainga awa le state o California, le California National Guard, e tiu te ai i mga awala o Los Angeles e tau whaafi le muai solo te ma vevesi e pei o na iai. Na amata i a vevesi nei le asfarile o mamai i le mao te ngata lautele ma la uwhenga luenga la ofisa o le immigration whapea le ofisa o le tiute o le vaenga le ta o le Immigration and Customs Enforcement po le ICE i le whaapu. To tele te ngata ua loka ma tau fiai e li imta maita i ofisa o le ICE ona e whapea ua la tau soli tula fono i le tula fono o whe malanga inga Amerika. E o ana i le asa ua whaatanuina i a leisi tolu se lau o fita le National Guard e tiute ai i le leoleuina o le no whanga tūru tonu i LA lea ua tau fiai nei tangata i ana loka mai e le ICE. O le awhi ngā luenga le ICE o se vaenga leo e ngā lulue i lalo le matanga luenga le saonga le move alo to i fale le Department of Homeland Security lea e whea ngai ma le tausinga o le tūla fono mea tau whe malanga inga a le United States o Amerika. Ua maliu le tu stalapele tania o Frederick Forsyth o se pailate na mafua o na vea matustala ona o le fia maua o se leini e te tongi aia na aitala afu. E tu sa male lua se furu la wha inga o ni tusi sa whaare tau i ngai o inga wha asipai sa tusia e le nei li o Forsyth mai siri atu le fitu se furu miliona le au wha inga o ia tusi sa wha atawina atu ma whaitawina tangata i isi tu SS o le laurangi. E o pito i lawi loa le nei tu stala i ana tusi e lua wha ingoina o le The Day of the Jackal ma le The Odessa File. O le tala o le tusi le nei The Day of the Jackal e wha atatau lea i tau mo whainga e tangata waleina le pele estene o le malo falani o Charles D. Hall lea sa whaasara lau i tua le tausanga tasi iwa fitu tasi mai sa ilonga o na fia i aile to tele whaitawai sa munumuni ane o na avea lea o lea tusi maata ti whanga. E maliu nei le li o Frederick Forsyth i lea songa fua ua valus furono tausanga o le soi fua. I ta alonga, ta ngā polo whaale vāo mālo ua lua malo so o le li New Zealand Orion Fox i ni tau wanga te tele o le PGA Tour ina ua malo o iana nafi le taumansanga o le Canadian Open i le ai o Toronto. O le li mai Amerika e ngoi a Sam Burns le sa tau wama Fox e sue ai le siampini o le taumansanga ua manu malo ai Fox i le whailonga tupe e lata i le tolu miliona tā la. O lona lua leo malo o le li Orion Fox i le taumansanga lo whaanga solo a le PGA Tour i le tono le tolu vai aso ua tuana i atu nei. O lona malo mua lea sa siampini ai o ia la tamai nei i le taumansanga o le Myrtle Beach Classic i South Carolina i Amerika. Ai o le malo nei o Fox i Kanata ua maua ai mano nā wanoa e tau wā ai le taumansanga o le American Open i le vai aso nei le whaia i Pennsylvania i Amerika. O lona tonua i leo taumansanga te tele o tanga polo whaale vāo malo i le NATO sanga. Lipotia mai le maua la wanoa e mata ma tāpua i ai i le taumansanga lea i Kanata ia le ausoka le All Whites New Zealand le ana malo i le latu ta'alonga ma le ausoka le Ivory Coast na whaia i leo sa i le ai leo o Toronto i Kanata. E au le whaingo le nā le i vaenga o telefou.
Talofa lava, alo mai e leisi whao poponga le neo telefon mai Sāmoa, usi mai e le whaafonga. Whailo mai e lo fisa silon tanga luenga wa onga, ai au Chris Hazelman, o le ato e whi o mai fo il whaanga solonga porka lame whale awa onga whanau li netu sanga, o na o le toi whaia whaava vave al whainga pa lota le atu nuu, ai waia wha maalosi atu ai wha urulunga a onga ma a inga whaia onga a onga te tasi, ina ia avela lātou wha mua i le una ia leo a onga le whanau e maise ina ia le lei wha ai ungo su engol nei tau sanga, o na ia wha ai loe pe on sila fia le atu nuu, o so o se whainga palo te tele lava le atu nuu, e siri atu le to o tele le whaitau au whai o whaia onga o li matama i tai, e seini e ngā rurue i teimi o whainga palota. Ia la so iwa o uni ia o le a ta ofi uma ia a tato por kalame. Ai mai se a por kalame ia tele na sia i tonu o a onga. Ia vanga nalava vaenga ia le na uta o le MSS, o le OGG, o vaenga o suenga mfotanga, ia whapea appraisal sa tato whaia onga. Pawana vaenga e mwhaena wa atino i pea, ia whapea fo ia vaenga le ICT, mo le ao mai o tato iPads ia le ta sanga tuai. Ia a o isi por kalame. Ia o te wha maruru atu, ai mai se lava ia le ngā lue whapaanga, mai se o matanga luenga, a whapea o mai se tusi se matanga luenga whamon le e fio o tutono se a onga lato a por kalame whalau. Ia wha maruru atu, o le ata awhi, onga o pupu taimi, o le nau tainga, ia lava te me tāpena i tamaiti, o wha lei ia le sidipasi, wha mae a lenga luenga wha tausanga, ia na whapena lona tātou sauni, mō tātou suenga ia le malo. O lo iei le whanau te inga o le ofisa sili, malimtanga luenga wa onga, ina ia matuai wha mai ae a le lenga luenga whaia onga, a toi malta pena i no whanau mosu enga au tū, ina ia aua nei wha ale tonu wha ai unga o la toa o onga, o le nei fwoi tau sanga. O lo whasolo lava ngā luenga wha ale leia i wafu i vāo motu e lua, mō whe malanga inga lea tudu e maisi o tangata tā whau mai mō mai whafo. O le wafu i muli whanua o bae a ona toe wha le leia o na potu whale le tā ua. O wafu i muli whanua masal lolonga, o lo sa o loto le whaonga ina le interneti au noma se tutongi. O nisi o vaenga na wha i loa le pepo whaamtalanga mai le pūlenga o wafu le atunu. O se teimi pe a mai a isi vaenga o lo wha le leia, o na whaatui nei leo masini e whawhanga i nai mao ta avale alu le ele tise, ua whesoasoani mai ele malo i apani, ma le no whanga whaapitoa mō pākanga o ta avale mo i la toe whemalanga i le vāo motu e lua, e se fulu tā la i le po e tasi, whaatasi ei mal whaamae o na li o atoa le lotoa i muri whanua i le pā, mō le saonga le mua ta avale e a ngai te tonu, pe toe tu ua fo i le wafu. Wafu i nātu fo i le pūlengo wafu i kampani ma pisinisi e maisom tanga luenga le malo, a manoa mua lātou whaalau i loa, i so se vaenga o ia wafu, e me se lava i vaenga i tāli taliele ma malu lau telo le atunuu, mō teimi e taunu ai waa. Wa whamanino mai manifesto se tasi o pāti fōle wa mai a Ristala, e tāpenai mo le whainga pālo te tele i le asolusa fulmalivo au kuso, le ua whaapupu ina i matai tusi o le TPRRP, po le tū mua mapule Reform Republican Party, o le pāti fōle nei, na unwai whaalau i lo lava, a o le taitai tala no ina se whaata ape ina le pāle mene. Na whaalau i lo le fio anga o whale apuna, e le maota o le whale paulima lawa fitalai, o molio o sa o whale taua, le maota o le tō ainga o tū mua mapule. O le fio ngā molio o fonti ma te wheo pi o molio o se tasi o alo o le sa vea fo i mawhai pule o le pāle mene le tele o tūsanga o mawai, mai o se tamawhai pisene si fo i le atunu. O le manatu o tu e whawai a i lea vaenga wha upo whaipe o le whai loe molio o Sāmoa na tō fia e le tua, e pū lea ma wha tonu e o na matai. Mai manatu ai la tō masui au wai, e iei suinga e te tau na tō e whai e le whaawai o Sāmoa, e au fia i le tua e tāpua i ei Sāmoa, ina ia tasi le tua e tāpua i ei, o le tua tasi tōrupa ia, o le whenga inga fōlea,
na liu tino tangata e ala mai le sao tawaa le tinapa i o Maria. A to ai male toe wha au popo le isi tolu au mamalu le malo e le to tasi le ia le teimile nei na ia to wha. Ai ia to tolu sui o le fono sui to fia, mai ia whidiwhidi o mamai i pule o noi sa la whai. Mai to lima sui, wa restala i lalo o lea vaeng wha upu whai, e fia tau wā mo le whainga pa lota. Ma le tala toe tuli loa, ma le whana vilaven tula i mai sa musu i whai unga le yaso, o loi maotanga sanga se lava iurum to tua, tala vau e to lua se funma le tōtau sanga le matua, ma le se funma le iwa, e manu anga tu ngā mai se anga ese, na whaatino e se li i mai le fio anga wa mai le. Wa tau fia leo lea lei, se i au lia lea so lua se funma le tolo le maasina le nei, e tula i lumo le whaam sinonga maua lunga. Whaalien tanga ruenga o leo o le whaala vilaven tula i mai i na ua whe ese i la tone to tolu, i tua oio whanua, ma in whaido foi au pa au. O le tasi le neo vaenga wa si ti e whaala vilave tula i mai, ma mauma waisoi fua pea a fie fo isoi fua tangata, on fi ese inga mai tua oio whanua. Ma whai ua nei le tangu fia le o la au malosi, o ni au pengam tautia e au fia i maanga ese. Manuta leina fua fuanga le awhenga e lo tātua tunu o le yaso, au tala fōia mai Sāmoa, whasoi fōia.
Ia, toi whaatalo whātua nei vaenga le tautua le si ufonga lau mua I Wellington malo lava lun sai. Ia ai fia lava I whailo ato le ua maua le feso o ta inga ma le sunga ia toi whaasina John Nicol o le li ipule o le company va le Fiji Airways I Australia ma New Zealand whapea fo I le Oceania ia ma Stete o America whaalau loa I ni vaenga tāua le Fiji Airways I le nei fo I vai aso. Ta alofa lava malo soi foi lau sunga tui whaasina. Ia, whaatalofa atu Salina, I le mamalu o le au whaafonga I whapea foi ia lau sunga o loo whai mkapteni lei whaasalaunga malo lava soi fua. Ia, malo foi ia a tono loo maupel soi fua lau le lei lau sunga ma solo le lei foi le tautua le kamupania le Fiji Airways il nei vai tau. Io whaftaitele lava I le whaasidi o loo solo manuia lava ia ngā luenga whai fo I le company vai ia whaftai ai le anga leima le alofo le atua fo I le fo I mai pēle mau ia wā lava le tautua ina o lo tātou malu se malanga I so se mea o lo fia malanga iai. Ia, malo lava. O taimi nei o le tau malu lue tele ina malanga I tangata New Zealand Ia mai se fo ila e pi fo I o lalo nei Wellington isi atu moto le Pasifika po whafo atu fo I malo lo mata whawhao I ai ona o le malu lu tele o nei atu no. Whamata o to o tele nisi o whaongale au nanga le Fiji Airways mo nei vai tau? Io mai tawina lava le whatele o le whatele ina o le mamalu te malanga I lunga fo I o le vale le Fiji Airways le ngata I Wellington au kilani ma Christchurch o lo whenga I nei ia whapena fo I mai Amerika I Los Angeles, San Francisco, ma Dallas
so ua maitauina lava la le faateleina ae maise foʻi le mamalu o si o tatou atunuu o loo malaga mai Samoa ua faafaigofie ai foʻi lea ia afemalagaina i le faisao mai lava o le check-in po le malaga i Samoa ia e siaki atu lava i Wellington ia fatoa toe piki le ako i Samoa ia faapena foʻi mai Samoa i nei ia po se mea lava o loo malaga ia le Fiji Airways. Malo mana ia tele le whanongolongo atu i lea vaenga. Ia, sauno ia e whailopo o iei ni whaapitoa le Fiji Airways i le nei fo i vai tau lau sunga atu i whasina. Ia, pe ia on whailoa atu le taimi ua i le fuilea ua tuana i atu. O loo iei ia le anniversary fo i lea ua ato ai se fulu tau sanga talu o na tautua le Fiji Airways i Wellington. Ma o lea la ua whaailoa mai le ofisa tūtonu. Ia o nā ua iei le pase se whaapitoa mo Wellington lava ia. Mai Wellington ia pia ma toe foi mai. O fia ai le ato foi lea 12 kilo. Ma le malanga i le vaalele ia o tau mafa o mea uma o inclusive o is an all inclusive fare. Na o le valu se lau 2 ma le iva tā la le return. Valu se lau lua iva tā la na ua iai ma le tax foi le tonu tax a New Zealand. O lona winga fuafua i fo le pase se lava ia na le onu se lau montupu. Ia o le whaapopolole ia i o la fonga foi ia o government taxes ngai mauai le valu se lau lua iva le taimi nei. Ia ai umala i le tolsfulo iuni pase se lea. Ele ai foi ona whaatapula ia so e malanga ai ia pio se stala fia le mo le mamalu le atunu o loo au mau Wellington. Mana ia tele la ia mo le au whafonga ia e tautua nai van whailau booking te ua o ila stolus fulo iuni. A le whaanganga fo ila le pasese tu sai e ngata lava lai la stolus e fulo iuni. E le mwhaiona whaongai tu atu o le aso stolus e fulo iuni. Ele ai, o le pasese ia e ngata le whaatawina. Ia, ngata le whaatawina. Ia, le whaatawina. O le o travel dates, o lea o te whaatari nei mo mai le advice mai le office tūtonu. E whaailoa mai ai, ia aso e malanga ai. Paua le aso lea o te iloa, e lea ia ofi ai. O le malanga le ia te sema mai Januari. Fo i le time pisi. O le ala e whaatalitali nei la ia le aso masalo e mau mai te taimi o le aso. Ia o na te whaasalau atuai la ia lea i lea tūla. Ia walele, ia le ua manino, whaafitai lava. Ia o tūlanga i telefoni po o awala fsota inga mo le malo le tunu e mwhaiona. Vato ini whaafisili, whaamole mole. Ia whaafitai o le telefoni lava au i nei i Sydney. O leo te ia i nei matai au, ia o na walwele KNC le aso tofi pe au lia. O le telefoni o le ono tasi, ia le area code, ia o le whaavalu tolu se lau, ono valu tasi, ia po le email i foi o le john.nickel, o le N for Nelly ICKEL, at fijiairways.com. E whamanatu atu foi o le pasese lea o le light, te ate iwa tanga i atu iei si le pasese leo le light, e le eise ato foi lea check-in inga i lalonga le atu taita i fitu kilo lona mamafa pe awhai e te tanga i atu le website po fea foi e maua mai le pasese le na. O le pasese le so o le value. E tasi le ato foi lea check-in i lalo, ai tolu se fulu kilo le mamafa, tolu fulu kilo. Ia o le so o toile malesi pasese na salpe se lau fast food se lau dimas food fa popo. Ai lua la ato ta gold food kilo le ile ato tasi. Ia le comfort la le ta ole pasese na fia fai do pe le malu la u fe malanga. Ia male ato ta ila vai tasi na u fa maluina lava le ta tu la fono o no sanga le mu lava fo ilungo fe malanga ina. Ia, le lei whaafitai, ia atono manine fo i le vaenga le whaafonga mai le mamalo le atonu. O le ua mtoa i whaamafa lava le 5 kilo lea, e le mawhai lava ona i eisi kilo e toi ova atu i lunga i lau ato le ave i lunga. Ia, sa o lei lava, ia ma leisi fo i o le ae whaamanatu atua fo i le fia malanga il vai taimi o Christmas.
o na ai vanoa lo vanoa la va ai pasese tala fe ngai fo i mo Christmas ma le toi fo mai ai January pe afa o fo fai nga malanga i o te mi lava nei wa sa wai ona ta ofi vanoa manu o nai fo i ai pasese fa ma venga le te nei. Ia, ele o iei fo i lava se suinga i le fuafuanga leo wha taatia le masina o kuso i tau malanga fo i al Fiji Airways. Le o iei fuafuanga o nā lava le afa wau lava le tolu malanga i le vai aso o whai ngā malanga la ea. So o le tūlanga na iei. O le tūlanga fo i le Fiji Airways e whai ngata i o na sui se malanga ina fo i lea se i vanga nā ua iei se a wala te tau po ua maintenance po se lefa penga ai keep level schedule for nei na ia mauti no pi se fe ngai na foi le man kampa male tangata malanga we have a set schedule mo le tausanga ato e pei foi la au kuso ia na mata na fai lo mai le suinga ia au kuso i le masino mati e fa la ulo fo ia lava le taimi mo le mamalu falanga awa ia mamalu fo ile e la to plans mo la to fuanga fo ia le wa fa ilo mamau mai so se vanga na la pe on o fa ia se vanga na wa ia se tu langa le ba alufia ia ona ia ni suia inga fa pe o taimi o va Malo fa. Tai lava. Ia o ia ni si vaenga o toi fa la ulo a tili lau sunga toi fa sina. Ia ele ai nisi o iai fa manatu tua le anniversary fair na o Wellington mo pia lai foi lai ai fair se alu America pe ai ma na ia al passe se na foi alu America terminei e connect lava va ana i Nandi so ai ni fa sidi al na o fa ilo atu le telefoni o le ono tasi le area code ia ona fa valu todo se la ono valu tasi ia po le john.nico@fijiairways.com e email e fa so tai mai ai fa stai tele lava mo le avanoa so lina ia manuia lava ia fuafuanga fo i o le polo kalame ia mai se le nei vai aso Malo ia fa stai tele fo i lau sunga toi fa sina manuia lava fuafuanga umo toi nei vai aso ia mai se le tautua ale kamupani ale Fiji Airways ia fa stai tele lava ia fa stai mo le avanoa Ia, whaasoi fwoi ia. Ia, ole sungal na ia tui whaasina John Nicol, ole ali ipule al company wa alele al Fiji Airways, i tona Australia, New Zealand, whapea fwoi le Oceania, ia mani stete o Amerika olo o au i aile tautua, ale Fiji Airways e whalaulole au o nangal nei, ile nei fwoi vai aso, whaftai tele lava le whafonga mai. Whawaula tātou, pesenga nei vaenga o le awauli, mai le siu fonga lau moa se ia tali tu lai tasi ona mai ale o tātou tautua masani i lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia e wha awau i le tautua masani i lunga o Facebook ia ma le YouTube whapea ma le app a le siu fonga lau moa nei fo i a solua. Ua fatuina, ua na unia
Salumana ielele ua mapuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa fa ava no aina ilata failo inga malangona ai ole mafana fana esa olava e fa ava ba dava inga beata so mafuta fa atasi via ile tama o ile langi leisura elomani yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana Tanga ia whaau Mafusia i tato i le whela whali Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foama Alle sili ese O lupa salva ese A ua fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi almelona la oh yeah leisura elomani yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga Mana tua pula, ale mana tua fala o na ole ngana. Lo na ta inga ia so ole fau, le mafutanga ia fau. Mafusia i tato i le fela fali, ala una talena. Tato tutu fatasi To mai she hua Ia tatu lau fanua Le alafa E fusia O ita ua La e
fusia i tātou I le thela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Ia le siufonga ma leo le sunga ia Jerry po o Yeremia tapu ma naia ni foi vaenga la auli le pese le nai whaavavau a inga. Ia le utai 5 minuta ntale le to la etasi tal tono taulunganga fo nao le tautua I lunga le tasi ono tesimal tasi Sāmoa ai pe ona whailo atu whaamau. Pea le tautua masani se itali tu lai lua lunga o penga o sota inga I pe ona whaawa wai le tautua lau le iti o le siufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio I Wellington e nei whaafteitele laval mafta mai ia I lātou oma laval o mwhaiona ki mai au tau le iti o le tasi ona tesimal tasi Sāmoa I le lau mua I Wellington e ai toi amatalia fo le whaasalaunga le ito la e fitu le taiao I mpai fuana toi ki I lau le iti o I le tasi ona tesimal tasi Sāmoa ia ona toi mau fo ila le tātou whaasalaunga I pe ona masani ai ai mo le taimi nei ia e talo le tu la tasi ona toi awina tu le o tātou talfopen whaafonga ia ia mwhaawa le tātou tautua le Facebook, YouTube ma le tātou app pe ona masani ai aso tai tasi ai o si ufonga ma lie o le o whaipese le ula whala I le vii o le si ufonga lau mua I le neifo I vaenga o le awa uli.
Talo falava o telefonu o le si ufonga o le lau mua, o le tala mua. E to lua ia nisi sa ave mua ma pale mi o New Zealand, fa pe ai ma stasi sa ave ma ko vana o le fale tupe turu tono le tunu o ua saini i se tusi a lo ia, ua la tau fesilingi ai le whainga wha mai mo le vai fafo, a le whainga malo so wha atasi o lo tu nei le foe, o le vainga o tu o lo fesilingi ai la tau nei i le tusi, ua tu inatu i le malo, o le vainga o wha amtaleina, o le whaalata atu leo New Zealand i au tafa o le United States of America e te ai i le malo o saina. Whailo mai ai e Helen Clark ma Sir Jeffrey Palmer, whapea i a Dr. Don Brash, ua matua whaapopole ina lava i la tau i ni saunuanga la tamai nei, a le Minister le mai whafo New Zealand ia wawasa manai a Winston Peters, ai mai se ai foi o le li palemia ia Christopher Luxon, a toai mani ngai o inga le whainga malo e tu sai o le wawhea ngai o New Zealand ma losi nei e lua o le larolangi le United States of America ma saina o whaalia e lātou nei o New Zealand o tele tau sanga o le lei ma mawhana lo na wawhea loroa i ma malo umanei e lua o Amerika whaapea ma saina ma e manino fo i ma malama le lei ia malo e lua i le tūlanga o le malo New Zealand ma ona tangata. Ai ua mai tawina la tamai nei le wha matalaina i le malo Amerika o le malo saina e le ngata o se atunu o lo la tau wā. Ai o se atunu e lamati ai lo na saonga le mu ma mafua ia na tau mwhainga e una i ai isi atunu o le lalolangi e fili po whele i tū la tau te langolango ina. O lo whautuina malo si le nei tusi, le li palemia ia Christopher Luxon, ina ia whaamanino i se tūlanga alo ia, o lo tūmau pea o na le whaaitu au malo New Zealand, i lona wāwhenga iai male malo Amerika, whaapea male malo o saina. Ua tuina atu i isi matanga ruenga o le malo New Zealand, e le vaenga o le puipuinga, le New Zealand Defence Force, ia ni kopi o le ata whaataitai o le reporti, e tu sai o suenga ia o uma no whaia i le whaalawelawe lea na ngoto ai se a au i sa whata le waa o le malo New Zealand ingoa o le Manawanui. O le suenga po le assessment e pei o na whaia i le waa na ngoto o le HMN said Manawanui e na o nisi o vaenga o le malo New Zealand ua tu whaina atu iai ai e le iloa po a whea o le a wha iloa mai ai whaalawa i tele le lipoti mo le sila fia o tangata uma. Sa whaalia mai e le li te iau, Commodore Andrew Brown o le Navy in New Zealand, o lo o ia maua whautuanga mai ofisa ma la nei o le malo ua tuuina atu iai kopi o le suenga. E au fia ai le mtanga luenga o le vai whafo, whapea le mtanga luenga o le ngātai whale, le Maritime New Zealand, ma isi mtanga luenga umaya a fia i mata upu whape nei, mo le fia maua o salatu fo i manatu, e tusa o ngā luenga na whaia ina ua tula i mai lea whaalawe lave. O le lita i au le nei o Commodore Brown, sa ulu iai i ngā luenga o le avesea o a upenga a toa maisi mea tō tino le Navy mai to tono o le Manawanui, a toa fwoi masua u maisi vaila au o ona e lama tia ai le sio manga, ina ua taia le nei waa i le au i ngā taio to fito ala, ma muai mai u ina ngoto i le aso ono o le masino o kitopa o le tausanga na tenei lua afe luas uruma le wha. Whaalia mai e Brown, wa ia mauti noa, ua tele lava ina uma o na ave sea mai ia mea uma sa iai tu tono le nei waa, ai maise o le sua u ma waila au o ona. Ai a whai o iai se vaenga o toe le uma o na ave sea mai i tāne 5 o le waa, e mauti noa, o na o sina vaenga i titi e le tele o lo o te toe pēr. Na ia ta o hoi, o lo whaawa o pēr lava i le teiminei, o na whesoaswani i le Navy in New Zealand, i le malo Sāmoa, i le mata i tuina leo le Sami, Malaysia se omanga, o lo o ngoto ai le vaale nei o le Manawanui. E se fulu tolu ma le awha miliona tā la, se vai ngā tupe whaau pōpō, ua mana o le whainga malo so whaatasi, e tu ina atu i le whaalapo tonga o le ati na e o tulisi, le Tourism New Zealand,
I le wha moe moe o le a mawhai o na wha to sino mai ai, ia se hao wha inga wha au popo, e o i le fitu se furulua awhe, le hao wha inga o tangata tā whao mai moa mai whafo. Wha ilo mai e le tamaitai Minister o Tulisi o Louise Upston, o le neise ele ni wha au popo e se furu tolu te si 5 miliona tā la, o le awhiso swani lea mo polkalabe wha to sina mai ai, ia Tulisi mai au Sitalia, ai le ngata i lea, o isi maketi o tu mo le ati na o Tulisi ia e malanga mai i New Zealand e awhi ai le United States o Amerika whapea ma saina i nai tau sanga ia o lumana i nei. O se teimi o le so le o le a whalawa i tele mai ai ia le polka lame o whaataatia le whalapo tonga o whaingoina o le Tourism Growth Roadmap. Wow, fi ai ni fuafuanga e so soni ai i le malo ma le whalapo tonga le nei ina ia o atu i le tausanga i lua awhe tolus furwha ua whaalua ina ia tupe maua mai la ati na eo Tulisi ma tangata ta whao mai moa mai whafo. E tolu tesi ma le tolu miliona le awha inga o Tulisi sa malanga ta whao mai i New Zealand i le tausanga ua mawai. Ai sa whaailoa mai e le li pālemia ia Christopher Larkson e mana o ia ina ia sisi pea i lunga ia le awha inga ma wha teleina ia le awha i o latou e malanga ma tā whao mai i le tunoo. Lipo te mai le whaau popo o le tamau ainga o tangata au pito mau mea o New Zealand le tausanga ua mawai, ai ele o whaapena le to te ele o tātou. O le vai aso nei lea sa whaasa lawai ele newspaper o le National Business Review, ia le lisi wha le tausanga o tangata au pito i le leiro latou tamau ainga o New Zealand. Mai wātangi ai, o le au mau mea, e sili atu i le se lau piliona tā la, ia le tuu whaatasinga o lātou te mao ainga. O se sitanga lea, mai le iwa 5 piliona tā la, sa iai i le tausanga o mawai. Pei taila, o le tausanga a toi lua awhe luas furwha, na pa uai i le wha tasi 5 piliona tā la, ia le tufa ate singa o le fua evelesi o le tamau o ainga te tasi uma o New Zealand. Whailo mai e le li ofisa sinia ia Gareth Kernan o le fua evelesi o le tamau o ainga te tasi na pa taru mai le whaiunga o le tausanga e lua awhe luas full tasi o se tulanga e le i whaate i ai o na tusa o le awha o a seta a le tele o ainga o la tau whale tō tino. O le tau fo i o whale sa tu mau peo na mawalalo na i lo le tūlanga o pito mawalunga lea na o iai i le tausanga e lua awhe luas huruma le tasi. O lea o whanga solo i le aio kalai stete i e talanoanga alo ia i le vāle mālo Papua New Guinea ma tangata o le motu o Bougainville e winga i fuafuanga mo se mālo tūto tasi o le motu le nei o Bougainville i le tonu o Papua New Guinea. O ia talanoanga o lo tali malo ai le malo o New Zealand mai on o whaia i le nofuanga o le fita le Burnham Military Camp i Christchurch. E pe ona sila fia o le tausanga lua awhis fruiva le asa langolango i nai e le iwas frufitu tesi ma le 5% o tangata o le motu le nei o Bougainville i le fesili sa whaapalota i se referendum mo sona malo tuto o tasi. Pei tai o le whaiunga le nei, e le whaamalo sia whaale tu la fono, e pei o naia ia se whengaingo le file mui le wau i tualua i le tausanga i lua awhe mo le tasi. O le nganga lao taranoanga lo whaanga solo nei Christchurch, ina ia whaamanino ai le whainga, e mawhai o na tuina atu ai le mata upule nei, ma le taunu unga o le pālota whaapitoa na whaia, e talanoina i le tonu o le pālemene o Papua New Guinea. E leo se teimi mua le nei o whaiai i lea no whanga o le fita i kalai estete ni talanoanga alo ia e winga i le motu le nei o Bougainville. O le awhi iwa se lau iwa fitu le fo isa tali mano ai le alawa no whanga i talanoanga mo le whai wina o le taua lea na tūla i mai le tono o Bougainville i lea wai taimi. O lea ua uma o na whai loa e le pālemia o Papua New Guinea o James Marape i le wha moe
Ina ia tu ina atu i le parlemene o le tunu ia lea mata upu i le tausanga le nei lua afe lua se fulu lima. Ua uma fo i ona whaasile sila mai e le whainga maloa Bougainville o lo o iailo latu wha moe e te tau ona o i la so mua o se tema ua maua ia so latu malo tūto tasi mai pule ngā le malo te leo Papua New Guinea. O tala noanga nei Christchurch e le o whaatanga ina aini sui o le au whaasara lau. Tō tasi le tangata ua maliu, Malaysi tō tōru na manu nua ti ngā ina i se ta wale na lavea i le tu malo le Bay of Plenty i le pō leo sā. Whailo mai e leo, o lea whaalavelave na tupu i la wala o le Station Road i le pita nua o Poro e lata i whakatane. O le ua maliu na umai lavalo na soifua i le mea na lavea i le ta wale a o tangata manu nua tō tōru sa awinane i le whale mai i se tūlanga ti ngā ina ua tāo fia i nei mō tonga fitinga. Ina hai tala mai whafo, na manua se tamai ta i whaasara lau o le TV iwa a Australia na fi se purwhana leo a o whaiesana li poti tu sao i lunga o le ea mai i le ai o Los Angeles i vevesi ma solo de te o lo tu lai mai ai ona o le fifi o tangata i whainga whaamai tau whe malanga inga ale malo a Amerika. O le tamai ta ili nei sua whai a Lauren Tomasi o le 9 News na la velo na vai se puru whana pau po se rubber bullet a o whaiera na whaasara launga mai whafuane o le no whanga tu tonu le Metropolitan Detention Centre i le ai o LA. O se lipoti mai le whale televise iwa po le 9 Network i Sydney ta ua mai ai o loo saunga le mu umal tamai ta i whaasara lau i a Lauren Tomasi marana pueata mai o le a whaawo pea o na ngārurue mai la ua i LA i le lipotia mai leo vevesi o loo ali mai ai. E le ngata i le sui whaasara lau le nei o Australia, a e sa lipotia mai fo i le manu ai o se tangata pueata mai Peretania i vevesi le vaia i Los Angeles ana nafi i na ua whaanga i na whana e leo e tau whaata apea i solo te ma tau whaafi le mu ia vevesi i le ai te leo Amerika. Whaari ai e whale TV le 9 News Australia o le whaalavelave o se whaamanatu tāu o lea i le matauti o le tūranga o ngā luenga e whea ngai me tangata whaasara lau i le taunga whai lea i lipotia mai ma whaasara lau mea te tūpu e pei o vevesi ia i le ai o Los Angeles. Ua se so nei aso tolu o vevesi ma tūrai mai solo te te nei i Amerika ona o le lefi fio le tōtele o tangata i whai ngā whaawai tau whe maranga inga a le whai ngā māloa Donald Trump. Po le stona i lea sa whaatonu i nai le pele stene a Donald Trump, le awina ane o le lua afe o le au whainga o le fita o le vai ngā aua le stete o California, le California National Guard, e tiu te ai i mga awala o Los Angeles e tau whaafi le muai solo te ma vevesi e pei o na iai. Na amata i a vevesi nei les foreile o mamai i le mao te ngata lautele ma la uwhenga luenga la ofisa o le immigration whapea le ofisa o le tute o le vaenga le ta o le Immigration and Customs Enforcement po le ICE i le whaapu puu. To tele te ngata ua loka ma tau fiai e li imata ta i ofisa o le ICE ona e whapea o la tau soli tula fono i le tula fono o fe malanga inga Amerika. E o ana i le asa ua whaatanuina i a leisi tolu se lau o fita le National Guard e tiu te ai i le leoleuina o le no whanga tūru tonu i LA lea ua tāo fia i nei tangata i ana loka mai e le ICE. O le awhi ngā luenga le ICE o se vaenga leo e ngā lulue i lalo le matanga luenga le saonga le move alo to i fale le Department of Homeland Security lea e whea ngai ma le tausinga o le tūla whono mea tau whe malanga inga a le United States o Amerika. Ua maliu le tu stalapele tania o Frederick Forsyth o se pailate na mafua o na vea matustala ona o le fia maua o se seleni e te tongi aia na aitala afu. E tu sa male lua se furu la wha inga o ni tusi sa whaare tau i ngā o inga whaasi pai sa tu sia ele nei li o Forsyth mai siri atu le fitu se furu miliona le au wha inga o ia tusi sa whaatawina atu ma whaitawina tangata i isi tu SS o le laurorangi.
E o pito I lawi loa le nei tu stala I ana tusi e lua whaingoina o le The Day of the Jackal ma le The Odessa File. O le tala o le tusi le nei The Day of the Jackal e whaata lea I tau mo whainga e tangata waleina le pele estene o le malo falani o Charles D. Hall lea sa whaasa lau I tua le tausanga tasi iwa fitu tasi mai sa ilonga o na fia I aile to tele whaitawai sa munumuni ane o na avea lea o lea tusi maata ti whanga e maliu nei le li o Frederick Forsyth I lea songa fua ua valus furono tausanga o le soi fua. I ta alonga, ta ngā polo whaalewao mālo, ua lua mālo so o le li New Zealand Orion Fox, I ni tau wanga te tele o le PGA Tour, ina ua mālo o iana nafi le taumansanga o le Canadian Open, I le ai o Toronto. O le li mai Amerika, e ngoi a Sam Burns, le sa tau wama Fox e sue ai le siampini o le taumansanga, ua manu malo ai Fox I le whailonga tupe, e lata I le 3 miliona tā la. O lona lua leo malo o le li Orion Fox I le taumansanga lo whaanga solo a le PGA Tour, I le tono le tolu vai aso ua tuana I atu nei. O lona malo mua lea sa siampini ai o ia lata mai nei, I le taumansanga o le Myrtle Beach Classic I South Carolina I Amerika. Ai o le malo nei o Fox I Kanata, ua maua ai mano nā wanoa e tau wā ai le taumansanga o le American Open I le vai aso nei le whaia I Pennsylvania I Amerika. O lona tonua I leo taumansanga te tele o tanga polo whaalewao mālo I le nei tausanga. Lipotia mai le maua la wanoa e mata ma tāpua I ai I le taumansanga lea I Kanata ia le ausoka le All Whites New Zealand le ana mālo I le latu tālonga ma le ausoka le Ivory Coast na whai ai lea sa I le ai lea o Toronto I Kanata. E au le whai ngone nā le vaenga o telefou. Talofa lava, alo mai e leisi whao poponga le neo telefou mai Sāmoa, usi mai e le whafonga. Whailo mai e lo fisa silon tanga luenga wa onga, ai au Chris Hazelman, o le ato e whi o mai fo il whaanga so longa porka lame whale awa onga whanau li neto sanga, o na o le toi whaia whaava vave al whainga pa lota le atu nuu, ai waia wha maa losi atuai whaurulunga a onga ma a inga whaia onga a onga te tasi, ina ia avela lātou wha mua I le una ia leo a onga le whanau e maise ina ia le lei wha ai ungo su engol nei tau sanga, o na ia wha ai loe pe on sila fia lea tunu, o so o se whai ngā pālo ta tele lava lea tunu, e siri atu le to o tele le whai tau au whai o whai a onga o li matama i tai, e seini e ngā rurue I teimi o whai ngā pālota. Ia la so iwa o uni ia o le a tā ofi uma ia a tato por kalame ai mai se por kalame ia tele na sia ai tonu o a onga ia vanga nala vaenga ia le na ta o le MSS o le OGG o vaenga o suenga fotanga ia fa pe appraisal sa tato fa ia onga pa wana vaenga em fa na va tino I pe ia fa pe fo ia vaenga ICT mo le ao mai o tato iPad ia le ta sanga tuai ia a o isi por kalame ia o te wha maruru atu ai mai se lava ia le ngā lue wha paanga mai se o matanga luenga a wha pewa mai se tusi se matanga luenga wha mole e fio o tono se a onga lato a por kalame wha lau ia wha maruru atu o le a taufi onga o pupu taimi o le nau tainga ia lava te me ta pena ita maiti a o wha lei ia le sidipasi wha mai a le ngā luenga wha tausanga ia na fa pena lo non tato sauni mo tato suenga ia le malo o lo yel fa no no te inga le ofisa sili malimtanga luenga wa onga ina ia matuai fa mai ai ale lenga luenga fa ia onga a toi malta pena I no fa na mosu enga au tu ina ia awane fa ale tonu fa ai unga o la toa o onga o le nei foi tau sanga
O lo whaasolo lava ngā ruenga wha le leia I wafu I vāo motu e lua, mo fe malanga inga lea tudu e maisi o tangata tā whao mai mō mai whafo. O le wafu I muli whanua, wo bae a ona to e wha le leia o na potu whale le tā ua. O wafu I muli whanua masala lolonga, o lo sa o loto le whao ngā ina le interneti au noma se tutongi. O nisi o vaenga na wha I loa le pepo whaamtalanga mai le pūlenga o wafu lea tunu. O se teimi pe a mai a isi vaenga o lo wha le leia, o na wha tui nei leo masini e whawhanga I nai maa o ta vale alu le ele tise. Ua fesoasoani mai ele malo I apani, ma le no whanga wha apitoa mō pākanga o ta vale mo I la toe whe malanga I le vāo motu e lua, e se fulu tā la I le po e tasi. Wha tasi ei ma le wha mai e o na li o atoa le lotoa I muli whanua I le pā, mo le saonga le mua ta vale e a ngai tutonu, pe toe tu ua fo I le wafu. Wafu I nātu fo I le pūlengo wafu I kampani ma pisinisi e meisam tanga wenga le malo, a manoa mua lātou wha lau I loa, I so se vaenga o ia wafu, e me se lava I vaenga I tāli taliele ma malu lau telo lea tino, mo teimi e taunu ai waa. Wa whamanino mai manifesto se tasi o pāti fōle wa mai a Ristala, e tāpenai mo le whainga pālo te tele I le asoluse fulmalivo au kuso, le ua whaapupu ina I matai tusi o le TPRRP, po le tū mua mapule Reform Republican Party, o le pāti fōle nei, na unwai whaalawi lo lava, au le tai tala no ina se whaata ape ina le pāle mene. Na whaalawi lo le fio anga o whale apuna, e le maota o le whale pōlima lawa fitalai, o molio o sa o whale taua, le maota o le tō ainga o tū mua mapule. O le fio ngā molio o fonti ma te wheo pi o molio o se tasi o alo o le sa vea fo I mawhai pule o le pāle mene le tele o tausanga o mawai, mai o se tamawhai pisene si fo I le atunu. O le manatu o tu e whawai a I lea vaenga wha upo whaipe o le whai loe molio, o Sāmoa na tō fia le tua, e pū lea ma wha tonu e o na matai. Mai manatu ai la tō masui au wai, e iei suinga e te tau na tō e whaia le whaavai o Sāmoa, e au fia I le tua e tāpua I iei Sāmoa, ina ia tasi le tua e tāpua I iei, o le tua tasi tōrupa ia, o le whenga inga fōlea, na liu tino tangata e ala mai le sao tawaa le tinapa ia o Maria. A to ai ma le toe whaau popo le isi tōru au ma malu le malo, e le toa tasi le ia le teimile nei na ia toa whaa. A ia toa tolu sui o le fono sui toa fia, mai ia whidiwhidi o mamai I pule o noi sa la whai. Mai toa lima sui, wa restala I lalo o lea vaeng whaau pu whai, e fia tau wā mo le whainga pa lota. Ma le tala toe tuli loa, ma le whaana vilaven tula I mai sa musu I le whai unga le vaiaso, o loi maotanga sanga se lava iurum tō tua, tala vau e tō lua se funma le tō tau sanga le matua, ma le se funma le iwa, e manu anga tū ngā mai se anga ese, na whaatino ia ia se li I mai lea fio anga wa mai le. Wa tau fia leo lea lei, se I au lia lea so lua se funma le tōlo le maasina le nei, e tūla ia I lumo le whaam sinonga maua lunga. Whaalia ni tanga ruenga o leo o le whaana vilaven tūla I mai I na ua wheese a I la tōne tō tolu, I tua oio whanua, mai na whaidua foi au apa au. O le tasi le neo vaenga wa si ti e whaana vilave tūla I mai, ma mauma waisoi fua pea a fie fo isoi fua tangata, on wheese a inga mai tua oio whanua. Ma whai ua nei le tango fia a leo la au malosi, o ni au pengam tautia e au fie maanga ese. Manuta leina fuafuanga la awhenga elu tātua tunu o le yaso, au tala fōia mai Sāmoa, whasoi fōia. Tell
Se o formali o le tamaita i o Marcelina Masoe i le pese le na sa ili i lalo malo. Ia o lea ua 2 minuti te ele to lai tasi na sa o tau whaafonga mai i tatou talafou. E toi mau fo ili si whaapoponga fou i le aso atai au i le to lai valu. Ia ona toi whaafonga fo ilea i le si whaapoponga o tatou talafou mai i Tase Salem Sam i whapia fo i matalafou mai le tatou ofisa au tu nei i tutono Wellington. O lewa i atu le li i leo nani lau mape le sa ta alo i le awa Wellington. Ia lea ua na malanga lea ta alo i apani o lea ua whaailoa mai lea so o le a ta alo nei i le au a le Moana Pasifika. Ia wai to tele lava ia tamaitia sa ta alo le ua taitasi ia na ho ese atu. Ia o lea uwawa ia to tolus fulu le au whainga le au le i na mai li poti. Ia o lea li ila leo nani lau mape o si alo lea tonga. Ia leo whailoa fo i mai e ta alo mole Moana Pasifika. Ia o ni sina o tamafou mole au lea o ta pua il to tele ile nei fo i vai tau. A whatono lei tu lai tasi ta halelua mai a fo ila tātou tau tua le nei aso ai wha awau pia pesenga mo le nei fo i vaenga o le au auli.
mata a ole tina uatangi tautala sole ailona ata toto e feino aki ua nei ai o se tangata e malanga i le langi Awane I ngalo le vaenga le pe na tala no mai le ipole o le Fiji Airways I tono New Zealand Australia fa pe foi le Oceania mani State of America pe no to fa fonga le na sauno ia le sunga ya tu fa sina John Nicol o le masina nei a to uni le fa la to fa pitoa ia e valu se la luas fuluiva tala le pasese o le alu male to sau I mai I nei Wellington anga I atu I Sāmoa, e po Sāmoa fo anga I Wellington le lato fa aptola na tolus e valu se lau luas fuluiva ta la ia le tau le pasese o le alu mal toi fo mai fa tawala masina nei o uni se ia ba ia le aso tolu se fulu o le aso tolu se fulu o uni e fa ngata ai le fa taunga o lea pasese ia ai le tolu se fulu kilo le mamafa lau atu e ave lalo mali se sengala na o malanga o pasese na e ile vaenga na pe afa pe te anga ia tu e tongilo pasese e ile vaenga ta o le light ia e fitu kilo na winga na o lau atu ave lunga ia o le vaenga na ta o le value e mawailau atu e ave lalo I tolu se fulu kilo ia maleisi la vaenga na e pe ta o e po malang vo ifa pisinisi ia pe sile to fo ise lau limas fulta la le na sa no ito ifa sina fa popol pasese le value e maua la le lua au ato e ave la lo ita I tolu se fulu kilo ia o pasese o fa aptona ale company al Fiji Airways le lo tato ngalo fa tasi fa la wilola to au nanga ia e mafai ona mo fa il pasese tango fielea pe a fai o fofos fai ngā malanga al masina fo ia po masina fo I o luma na I atu ia ole o nai e pase se tango fiena e ma nai mo tātou lawa ia I nei Wellington ia e mfai ona e wha mai ale wha taunga o ia pase se ile aso tolu se fulu o iuni
O lea ua toe luas fultol minute tali tulai lua ta lua wha mai alolo tātou tau tua mai le siu fonga lau mua pol Sāmoa Capital Radio ile nei fo I vaenga o le aso.
whalongo I sau le ore Pei o le sau I le pavea ore Wa malosi ai lo o tino I le amai o le mana o solo I a whalongo I sau le ore Pei o le sau I le pavea ore Wa malosi ai lo o tino I le amai o le mana o solo Ni sina whawhiwhianga mai le Leone High School o si o Laumua. Whapei fo ilisi pe sena nau tau whaafonga mai ei i a laine a welua o le mānawa i le o kisene. E le tamiusanga le whai o le Oceania Rugby a le ito pao tamaitai le whaanga solo i fiti. O le vai atu i le awa le manusina po le awa tamaitai Sāmoa le manusina 15. O le ala ua iaila la tau au ua filifilia. Ili talonga na e whai nei o le sefulu o Iuni. E whaila le itu la e lua o lo ufanga solo ai ta alo i matonga. Le au filifilia Sāmoa la lea o Denise Aiolupotea i Samoa ma le Mac Rugby Hawks Bay New Zealand. O le tamaitai o Glory ai ono Samuelu mai Fastouta ma Falelima. Papa Toe Toe, Countess Manukau New Zealand, o le tamaitai o tu malama ato nio i loto pā, Papa Toe Toe fo i Countess Manukau New Zealand, o
precious so le fai awi matangi o vai ye whangawhau ma le malisi Nelsoni New Zealand o lutia au mua o salani fale a lili ia o Sāmoa. Whaapea i foi ma Michelle Curry o Vauala whaatoia ia ma le West Brisbane i Australia o Naila whai waso koka o sa tupaitea sa whai o Sunnybank i Brisbane i Australia o Rena Whalaniko o Tawhitoala o teina mātou o Pitone ia ma i Wellington New Zealand o Linda Fia o Mangiangi Masale Lolonga ia o Samoa o Valentina Avau Filimaua o Whanga Mamanono o Linwood i Canterbury New Zealand o Nina for Ese o Vailoa Faleata o le North SRFC Wellingtone ia po le vaenga leo lakpine Wellingtone New Zealand o Tori o Sefo o sa talo ma leo moenga Mac Rugby Hawke's Bay o Davina Lasini o i o Tawhitoala fo i mawhale a siu o le Brothers RFC Brisbane i Australia o Saelua le Aula o na lalafanga o si usenga masala momu ia i Samoa o Saelua le Aula o Kathy ulu matafo lau le uta o Salani fale alili papatoitoi Countess Manukau New Zealand o Faasua Makisi tasila le tangata fo fale alupo ma vai moso ta alofo ile Oriental Rongotai i Wellingtone o Anna Mamea o Matahautu i le whanga ma papatoitoi Countess Manukau o Faith Nonutunu o Fastouta o Fastoutai ma solo ta alofo i Bonson B i Okilani New Zealand o Christabel o no semo tu ila epa tasila le tama ita ifo whapena fo i Faith mai i le pā ma wawau o North Shore Rugby Club i North Harbour New Zealand whapena mal tama ita i lea o Dimiel o no semo tu ila epa fo i pe umase auso i o le pā ma wawau o i North Shore Rugby Club o North Harbour New Zealand o le tamaitai o teitana Pati a Jang o Nofaliim Faleula o Western Raptors o Sydney Australia o Sinead Ryder o Ngatai Vai Mawhanga o le Oriental Rongotai Wellingtone o i le ina yalo manai whanau ia tātou Wellingtone o Melina Salale ia stamaitai foilale fou mai sale longa mawhenga o Putaruru Rugby Club i Waikato. Telo tamaitai e filfili atu nei New Zealand. O le tamaitai o Easter Savelio o Vailoa i Palauli ma Taka Anong Vikings o le ICT Australia. Ia, te lelo po sa o le whaaleonga vaenga nā. Tamaitai o Casey Siatanga ma ngiangi ma tanunga manono o Linwood RFC Canterbury New Zealand. Ia male tamaitai o Annalise Sio solo ma le Ioni We o Takaranong ia Vikings ACT Australia. O Masui Sui Mata Ma Li'i Sui Tawasa Paua Raisa o Foi Lalo ia ma Linwood RFC Canterbury New Zealand ia whaapea i fo'i ma JJ Taylor tamaitai fo'i ma i Vailoa Palauli o leo o mea asa Mount Marlins New South Wales i Australia ma whaalua tūnganga o Maninoa ma si umu ia o le Maris St. Pat's i Wellington ia tele o nei alum tamaitai nei Wellingtone ia ma Harmony vātau mai sala i lua masala valu o le Endeavour Hills mai Melepone Australia ia o alo ma whanau na Samoa le ua filfili le au le ta alo i le so
taalo i matonga i le taamilisanga lea o le Oceania Women's Tournament leo loo whaanga solo i fiti. Ia manuia alo manuia tau mawhainga alo mawhanau a se o tātou atunuu i au loo iai fo i lea fo i taamilisanga pe ona iai na ialo mawhanau tamaitai nei le manusina 15 lea ua filifilia mo lea taamilisanga. 4 minuta ntalo le tulai lua ia o tau lunga i fo le tau tuan si fonga lau mua mole nei aso. E manatua e toi whaawau le tulai fitu le tae au le tau tua masani a lau le tio i lunga o penga ta whailangi male tasi ono tesi male tasi wha moa whai wa ise ngana usala male tae au le lasa i pa e male nei teime le aso wha malulu atu ia ai manuia lava fofuanga le hawhianga iai toi teime o tutoi o le nei aso wha asoi fuaia mo le nei aso lua po whea lava o maua mai ai le tautua a lau le tio.
tama le la le tau ala kamai. I say you so what if I you say so